Mai nei loa i le o valu o tasi ono valu fa fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. Sunga o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea i mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta awale ma pa utau ngofie i a New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Taraflava o David Tua le nei. Olo e whaafonga mai pia i le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo. Samoa i amanuia le nei aso.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Le lalolangi o mai, i o tau alalanga atu i le atua, i o tau pepesi atu i lona suafa mamalu, i mamalu i ante o tau lona li inga, e ifo atu lava i ante oe le lalolangi o ma, la tau te whaipesenga i ante oe, la tau te whaipesenga i lo suafa. Batu o rau suritai au sing sengi, se i mua mua na pese au vi inga, alangaina lo manu malo, wa matu sapi, iau whamurianga nei tai ao lo matu tua. Wa matu wifo iu luma, tau lo silisili ese, ma lo matau tia lo matu tua. Matu whapea atu e pa ia lava oe le atua mamalu. Le atua mamana, silisili ese, male matau tia. Le atua e pule hao e mea malama, le aise tasi, e tusama oe. E fo i ante oe o mea umana e whaia. Olo whapenar mātu whaia. I lea tai au ma lea tai au. O le aso ma le aso. Le tua oe soi fua ma le vavau e o le whavavau. O le tua oe la eilivi inga o le mamalu o le tua oe pulipulu le mātangu fi. Ta maa whaftai lau mea lofa lau la fo mātu maua. Nei tai au. Lo lofa o mamori fo i matai te maile fo lau ngā le tunu le nei tai au sing sengi. Wai whapopore nei aso faudo lātu si fua mara mātu nei ola. Mātu au lia nei astrofi wa tori e yaso i ulai. Mātu wholaungara nei tu sanga. Me umo e whaia boi mātou lo mātu atua. I whoilvi inga e ante oe. Mātu wholaungara nei aso tamā, whamara mole, tau te mai. Le malanga whai nei manuia whaiwa le whengai mana tunu nei aso. Whamaria le tunu peli sa moa. Whapena fo ia tunu umar nei lau langi lo mātu atua. Na fo ne to no sila lo ma to no fo mama wai but really tu ban bul panga ma tampo inga ne ma to matua tu asin sino la to no I malo mo to malora ne yaso ba o pera la to se fu la le tino se sila le nganga ya la lo fa tasi mai o me o mala fa ma to fe ne so fo e mai lo ma to tua fe la ba ina ya fo I vi inga ya oi to ma fa mo dia mai le to tu ar sa mo ne yaso a to ma to wore ma to ba au ne me mala vai ala Swafa manu malo Yesu ke risolo matu ole. Maramatu faola. Amen. Yeah.
Ia sila mai lo mātou nei tama ole vi inga se lau mare tolu tu spesiale kanesia e whakasa langi nel vi inga le tua lau whaipese Junior Youth ade kanesia whapapatonga Kirishano Samoa te ana tu. Tau tōma rua Samoa Sfalima iwa tolu amo tātono le July ono.
In this update, another round of heavy rain for several parts of the country, including the upper south. Orange warnings have been issued for Nelson, Tasman and Marlborough, along with Bay of Plenty, Gisborne, Taihape and Mount Taranaki. Nelson and Blenheim could see a month's worth of rain in just 48 hours. Nelson Tasman Civil Defence Controller Alec Laverdis says if you were affected by last week's weather event, you'll be affected by this one too. We're taking a precautionary approach. Number one, the rivers are high, they're still flowing. Number two, there's a really high groundwater level. And number three, everything is wet. Auckland Police are gathering information on how a newborn's body ended up in a Ponsonby wheelie bin on Tuesday night. A woman's in custody after the baby was discovered by police in Reynolds Street, prompting a homicide investigation. Officers have remained at the scene overnight, canvassing the area and asking locals for any CCTV footage. To the States, Sean Diddy Combs has been found guilty of prostitution-related offences but cleared of more serious charges. The 55-year-old music mogul was convicted of transportation to engage in prostitution. However, he's been acquitted of racketeering conspiracy and 2 counts of sex trafficking. New revelations around Uber are prompting fresh calls for corporate tax transparency. A report from the Centre for International Corporate Tax Accountability and Research claims Uber shifted $200 million in misclassified profits out of the country into the US in 2023. It says that means Uber avoided $56 million in tax. Uber says it's a significant contributor to tax revenue and complies with its obligations. Members of the media will today challenge heavy suppression surrounding the court case of a prominent New Zealander. The man's due to appear in court this morning, but a blanket ban on publication of the facts means his identity and charges cannot yet be revealed. That's news. In sport, women's top seed Arina Sabalenka and men's second seed Carlos Alcaraz are through to the third round of Wimbledon in straight sets. Aaron Routliffe and Gabby Dabrowski have advanced to the second round of the doubles, also in straight sets. The Lions have won their second rugby tour match 52-12 over the Reds in Brisbane, despite the hosts leading 12-7 midway through the first half. Injury dramas ensued for the tourists, with fullback Hugo Keenan a late scratching due to illness and his replacement Elliot Daly failing to finish due to forearm damage. India are 291 for 5 on the opening day of the second cricket test against England at Edgbaston after the host chose to field. Shubman Gill has reached his century. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mo mone tai ono whawhelo i mo whaatalofa whaatulima fo i lea matele lava ma le whaaloalo sa malo watinu pele e le pa ia ma le malo lau whaafonga anga malo le soifua manuia whaamalo fo le atino ia le folau. Tātu awele mua ma whaasangi le tātu tupu siri le langi o le vi inga wa te tau mo le mea i anteia. Wa lona lava lofa o tātou maua le nei aso le nei uwhaia le tua tātou ti ori ma tātou fia iai. Ora patia le anga le lei siri ese o le tātou ma tai siri le langi e oi le lolo wāfo o le tau le ngata e leo le tele o meo le tupu le nei lalo langi ia lo maru tia pelo tu se fo ma mata malosi ia fa wa le tātou fo longo le fo i tu sanga ia fa tai le tua le o mo le mai lo tu se fo ma mata wola ia o tātou si le fa i lu mo le no le tu le no manu le o pala nei tai au fo i vi inga ia te ia ala fa mai lo tātou tua tau tai tātou fo longo le nei aso ma tātou fo lau le la lo na lo fa tātou ia le nei fo ia stofi o tolu ia aso i lai o le tātou fo longo le wa fe lua se folo maneli maus mai la fa fonga le porkala me malo le tai au. Ana radio Samoa Swalima Eva Todd a mono to ona nei te vai meni so swani mai insinio on Facebook mari YouTube radio Samoa Sarah Tasi Patea mari fianga pesta Alge lo sio ya wale to ino lo to pa ia mo to malu ya mo nei fo ia so fo malo lava fa tai le to nei fo tai au tato vi ia pele lo fo tato tua le masino fo lo to sirfia lo po fo i lo to sirfia le nei vai taimi ya le telefo yo me lo ti ai tato fo longa ia vi ia lava le tua le se me fa na fa te se ina le lo fo to no le tato tua e ala ia yu sukiriso yo lo fa pena ona tai to roina tato fo longa ele nei fo i to sanga le mano le tunu ia le leona usi mai lau fa fonga bala mai moa ole lui tau mone aso.
Lui tau mō le aso. O ai le uso. Le tua whawhine. Ma le tina o Yesu. Jesus' brother, sister, and mother. Ma reko lona mata upo e tolu. O le foi upo e tolu sifuru ma le wha. Ma le foi upo e tolu sifuru ma le lima. O na sila solo ai lea o ia. I no nofo vangavangai i a te ia. Ua whaape atu. Whaauta i lo tina ma lo uso. Awa o le whaia le fina ngalo o lea tua. O lo uso lea. Ma lo utua whawhine. Ma lo utina. O ai le uso. O ai le tua whawhine. O ai le tina o Yesu. Jesus' brother, Jesus' sister, and Jesus' mother. O atu Yesu to tonu o le motu o tangata e to atele. A o lea foi e no nofo mai mata i tai o le lotu a iutaia. E tumu i toea i ina. E tumu i farisaio. E tumu i satukaio. E tumu foi i tusi upu. O tangata lea e o mai e su e masei, masu e leanga i upu ma o onga a Yesu. Fai mai ta i o le lotu iutaia. A o faia o onga a Yesu. Se pei a Yesu ua leanga le unu. Pei se vale. O upu e tautala a Yesu se pei o upo se te moni. O le tangata ua pu lea wha pele se pulo. E tari tu sa o loa Yesu i ta i o le lotu iutaia. Fai mai Yesu. A fai e fe vai a i se fai ngā malo. O le unga e fe vai a i. A fai e fe vai a i se nuu. O lona i unga e fe vai a. A fai e fe vai a i se e kalesia. O lona i unga e fe vai a. A fai e fe vai a i se whaala potopotonga. O lona i unga e fe vai a. O se tali tu sao Yesu. E tu tonu a i o langa o ta i o le lotu iutaia. O toia ina, o farisaio, o tusi upu, o satukaio, o tangata ola fe vai ai. Ua avelo lato wola fe vai ai. Ma mea ua fe vai ai ma le lotu iutaia. Dea la ua tarisao atu ia Yesu. Ona o winga fe vai ai ia whata i o le lotu iutaia. A whai atou te fe vai ai. Fe vai ai fo i tangata e tāpua. A whai e fe vai ai le taita inga. O le iunga fe vai ai. A fe vai ai tusi upu. O le iunga fe vai ai fo i le nuu. A whai e fe vai ai ta i o le kalesia. O le iunga fe vai ai fo i o na tangata. Ai tutu mai loa. Uso Yesu malona tina. O le sa ili mai. Po fe o iai mana o onga. Le alau fai mai tangata. Yesu. O lai fafo lo tina o us o lo hainga. Lai fafo na o mai e sa ili mai a te oe. Le alai mafua ai le fetalainga le a Yesu. O ai e alo uso. O ai e alo tua fafine. O ai e alo tina. Fetalai lo Yesu. O le whaia le fina ngalo o le atua. O lo tina lea. O le na te whaia le fina ngalo o le atua. O lo uso lea.
O le na te whaia le fina ngalo o le tua. O lou tua whawhine lea. Mā neia te lere tari e Yesu. Whaafeto ai le ola fe vai ai o tā i tai o le lotu i utaia. Whai mai Yesu. Nā o le fina ngalo a o le tua. E mā o popo ai se mea. E whea alo fani ai se mea. E mautu ai se a inga. E mautu ai se no. E mautu ai se whainga maro. O le fina ngalo lea o le tua. Le e mo mori mai e Yesu. Ia i loa na whaatino le loto whaamangalo. Ia i loa na whaatino le loto maualalo. Ia i loa na whaatino le loto le lei. Ia i loa na whaatino le loto fia. Ia i loa na whaatino le loto ono sai. Ma le loto e tumu i le fia. Samoa, a whia ngai foi tātou, ma whaiva alofi lima o le nei aso. I o whaiva, i au whi au, ma au ngā ruenga. Ai a, pe a sei e whaia ia le fina ngā lo le atua. Ai a pe a sei e loto mau lalo tasia. Ai a pe a sei e loto alofa ia. Ai a pe a sei e loto le leia. I le nei aso. O le fofolea e umai le ola fe vai ai. Fai mai Yesu. Na o le fina ngalo o le atua. Samoai. Ai a pe a fai ia oe mauso Yesu i le nei fo iaso. Ai a pe a fai ia oe matua fafine o Yesu. Ai a pe a fai ia oe matina o Yesu i le nei aso. Ona manuia lea. Mama o popo lo ainga. Lo no. Au o. Malau e kalesia. Tātou te tāro. Lea tua mamanai. Lea tua alofa muti vale umalava. Lilingi maia au whaamanu ianga i fe au mga luenga. A lii matama i tai o le ofisa. I le leiti o ma le televise. Whaasalalau. Lilingi mai au whaamanuyanga. I le ala usu o tangata. I fe au mga luenga o le nei tae au. Lea tuae. Aoa o maia Samoa. Ia o mātou iloa. O na whaia lau fina ngalo. Ai so ia. Mātou te ola fe vai ai. I to tonu o ainga. I to tonu o nuu. Ma to tonu o e kalesia. Tātou ia mala ua fio i fe au. Ma ngā ruenga ua ala usuai o tangata i le neitaea. E tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii. Ma le whaaola ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Alofa i au tua oi, au e malama. Se ia huta le nei folaunga. Fa'atutua ma pa moi moi, ia tu ma peo. O te tautala I ngā ngana a angelu Be whai moa u le lalo langi Malona mamalu Aunoa male alofa E
tua mapa moi moi ia tu mapeo a ole no fa ia fa asili sili lea Tua pe asavali iala nawa pa amoe moe e malutia oe I whaingata Ia mana tua ole alofa ole alofa ua sili sili mea umana alofa I au tua oi au e malava se ia muta lene folauma Tutua mapa moi moi ia tu mapea a ole alofa ia fa sili sili lea a ole alofa ia fa sili sili lea Silvete kurene alofa I o tua oia e malanga ina o se fuluvalu male afa wate ai nei le tu la e ono a saoma manuile nei aso alofa lesi ilona tua oi pei fo ona o alofa atua o lo tua oi oka ka fefe ke I ka pidelu o ka koku e ale le ka ku o yesi o tatu alofa Yo tatu tua oi pe o lui tau mo tatu rene fo tai fo na mi no jo musika so I fei filo se fa fi fo le tunu rene tai fo ia ma fa malo se au ia wa fo le lo su le tunu I tu te mangar we rene fo tai fo va ai awani ngalo fa mo mai so tai mi mo tatu kala me a reto le ola mai pasta la fa le copa tatu malo tai fo le nganga fo na mo ne stoffi ile to kwata ile fitu ile tai nei Today in history, tata mawai pone mena tupu restoro you lai le tele to sanga mawai le taina fitu I le taio neifa pongo tal folding kan pro tania pe tal fitu tata pokala mena matai le tai au ai se momua tata mawai to lango I lunga na wala le foi tai au phone Le pochi a mata mai lunga ole awala nei tai au o lapta ingolo tuna mai waka kotahi so son me foi ma leo nei tai au fo malo sit savili ia fa pena foi ona pa ultimo tele vaenga au kilani ala no winga a malo sit savili ma pa ultimo tau ona malanga lo sa ele sao e tau na e sao ngare muai ia ona lapta ingana na lo tuna mai nei tai au runga la wala lo solonga lem sao ngale mu pau na vaenga o famla tumai waka ko tahi ma la tanga ro fo leo yo tangiel sao te malanga ai ko tangiel le mas se ola wala mar savili ia fua ai ia la malanga o lo sa le fo tai fo ole tulanga na lo I lunga la wala so longa le me o mane se fa la bla te mai leo le fo tai fo ta to le poja mata na mai lunga la wala mar viele anga ia to le tno tu te mangar wenga le fo ia so fo Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Mai ngā mata le tala o le tau whaafonga le mai ona o lo I lapta inga o lo o wawaya tulanu moli mai lapta inga mo timunga malolosi ia fa pena fo matangi malolosi la fia tele vaenga au kilani mai si vaenga o New Zealand so tato au kilani Great Barrier Island and Coromandel Peninsula o vaenga na o lo tumaula ta inga ile tulango ia timunga ma matangi malolosi sefutasi tula se ia pa ia le tula sefutasi po ana nei la stolu nei you like so o tulanga na malapta inga o lo iai
Bole ne fo tai au fo winga o tau fa mo wina mo au kilani o tatu e from lima maru do ne ba o tai au o la fa solo pa o timu ma fa timu ga ni so taimi ba se la bola wa uli le fia na ne fa solo nangi malo si mar savili mai matu se se la kilomita le tu la malo so savili ni so taimi o le fa mai o tu la fia na nei por po ana nei ia wa mo watu ia le malo so na fo savili se fun mar balu o le maurunga na le maru do fa mo wina mo au kilani le so se fo fa lona ma wala lo tai au pe au dia la tau fa solo ina fiololo mai tau awa lang le tau le telo vai au kilani le so tai au los fulu maurunga ma fa so kwa manga ia fo erika au ia pe au dia nga los fulu maurunga ma fa mo au kilani le so tai as fo fa lona ma wala lo vai on tu la fa solo awa lang le pa utimu ni so vai au kilani le sto nai fa solo lang le so salang le so fua wa so lua pa utimu le solo vai solo mana yatu o fa maunga o mai la vai tau o tu na mai le tai au o talam fa matala ia te ore nei tai fo fu e fu fanga ia ore nei fo aso fo tatu so valia tu nga masani fanga solo po klabe manual tai au lam fanta ro vai tu nga ile tau telo isi vai nga sila pa pena fo tau sa mo mani so vai nga ole kelope au na tu talo tau ready sa mo so son mai ia le Pacific Finance wa lo le tu le Pacific Finance in nonga tu pe mo so se fa mo mo maliu fa ponga aso fa nau sa fa I finga balo longa ba so se fa la apa laine lo Pacific Finance .co.nz pe bala au le over sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa no nonga tu pe ile ba le lima sa lau tala ma le lo se furu ha fetala e lo minute fa lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu la fa tali se tali e ai inga fa bitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile over sa lau fitu fa lo fitu over sa lau fitu fa lo fitu. Rosa matoro no tane le July ono penino tia fau vi o leo te tala ina fa fi fianga pino sa bora nei fo tai fo le tunu anga tu manga wengo le tai o le fata feature va yaso o su fia tato ma via favor nei yaso le sele boy Te sa mo wa fa malena singa wa ta wa so wa ta ma wa so ta wa fa mai le nei wa
Hey, hey. Oh, hey. Paling. So I vow domu ma lo si formo real to late time for los for balu to July. Oh no. Ja, ole have no for say fa felo ima fa tano fa to felo ima lungo ta to Facebook ma YouTube or someone ne bang on time out ma lo la vale so for manuia Lia ala lua Josefa ma lo fa taile fa tasi mai ile nei time fo o isi tanto pa ngale nga uputumuli. Good morning ma lo le so for manuia ile nei for time fo Caroline Tuala mangere East lo fa fonga mai ai ale so fa timu Malorsi for Maria, Anita Dressman, Malorsi for Robert Feely. Good morning. Nathan Fo, Mayavas Monitor Leah. Good morning, Malorsi for Valentino Papa. Good morning, Malolava for time. Madang Efu says Lovat Manuel Nathan Ao. Laki Karene, Uso. Mario Favor Neasa for time. Tana from my name for time. Fo, Tapita Solomona, Lovatuso for time. Nathan Ao, Bonamata Chia. Si Papa, Sabili Male, Fafonga Mai Weary Manuko. Good morning. To a Sao, Fafonga Brisbane Australia, Malola La Poma de Natal, Talapukalame, Sao Pista, Malua Backridge, Maba. Good morning. Malosi for Maria Natal Fo. Yeah, all to tell now Tatu Inga, Malata to a Canisia. Olo tata mafuta ile ne foi tayo fo ma lo fa te tele lava fa tele lo fo le tua ya wa tanto silfa mdu le mala le foi tayo tata po kala masani le malu le tayo ile lon torune yo aso le masina lon fitu tata fo lo ole lua fe lua se forma lima ma lo fo lo mo le no o anafina tapunia ile le ostasi o wala Freeman's Bay sa tau fatentali ma tau titila ma fai tau anafi pole ase mafuanga walai ona tapunia leo Renal Street in Freeman's Bay e le sona nafi o le ua ma fa mautu mai leo e le potina tu ina mai e lunga la penga tfai lange New Stock City o le whamaninga mai le leo, Detective Inspector Scott Beard, na lato mawaina ia se alu toto, tino alu toto se fulu po na nafi, I tonu o se Rubber's Bin, e le tuatu si Reynolds Street I Freeman's Bay. So o lea e fōringa mai, o whamaninga nā tui na mai leo. Ia ua whapena fo anta fia I leo se tina whisiringia ma asu e pona tonu le mafuanga I le teltonunga o le tina lea ai ana le pepele ana tia I tonu o le bin lapisi ina Freeman's Bay. So o whamtalanga o mana whaina tuina mai leo o se whamtalanga na tuina mai o se whaisi matau tia telefo o lea mahenga ua whaisi lewa tele tono New Zealand tele tue whanongo ai se me whapea o le mantua po a antau sanga ua umi tele a le afta antau tupu mai leo se me whapea I tono o New Zealand anta ita tilo tele lo silfia a lo una tele tononga lewa tele le I se mahenga whapea tupu I tono amasia tātou I au kilani. So whamtalanga la o lo I pele o leo I le tuatu si I le wala na Freeman's Bay o lo whaua pea la tau suenga se I o lava fo ina mau tu le leia la tu ripoti I suenga o lo whai nei whamaia leo e leo Iesis tangata I tuatu tangata leo la tau tawhia temine nei o lo msan bia mo le fo ia tulangan tupu mai na Freeman's Bay e lo mo tino fo ile ni li poti le lo tu mai ia po o ai tonu nei tangata po tangata Maori ia po se Pasifika ia po se Palangi ia po se Inkia ia po se Sainga e le ni li poti mo tu o lo tu mai le ile fo tulanga pe ona yai so o le vai ngana o lo o ma fai on fa mautu mai leo ile ni fo itai fo se tato fate talila po le ale tulanga le Jesus enga leo but looks like la what you dilama la fai tau
e le se tasi o lo o masalamia le tulanga na paule o le me o lo tola ye le fesuenga le o tinale o lanto wa tafia temi nei e fo te tununga le o yele na o tina o pepele o ye nei ya anyways o lo o ia pe le telefonia le lo tuina mai pe ai se sina te Silvia ia famtalanga winga i le fo ia tulanga tupu mai na Freeman's Bay le poteni si o lanto tau lata il vaenga le e tele ame tupu mai ele address le o le winga le tala fo le o di poteni si na maua ia ini so taimi o aku o fa leanga ta vale paka ele wala tau lata i le address le lo winga ta mai ai e se fo ile ko inga o langa le o le kanga ka i ile fo ia vaenga la uti atu o lo il telefone le lo tina mai o Barcelau 555 tasi o Barcelau 555 tasi por crimestoppers.nz.org e fai on of so tai ai pe ai inisio fa mtalanga te Silvia ma e malama ai ile fo i vaenga na tu ina mai pe ia la uti atu o le tausanga le ngata nei na tupu mai se mai nga fa pe tono New Zealand atu se mali pote leo o kilani foi ile lua fe lua tasi lo ngwenga le fa se mau fia fa tausanga talwai ya o le la pe o la tala le no fa nei fo le whatever te ka kile ko fa ngo ko mai se me fa pe o kilani ya le na foi around on a hanga I think o di pochina leo ia na le fa mtu mai o tau sanga na le ngata mai to tu pusi hang fa pe tono au kila nei le tu la fo ina ma tia o se pepe tono o se rubbish bin ia pe ona yai kalo fai ia o me tu anto le vaenga ele rio tanto le mafuanga wa e fai fo io le fa la vlave o tu pusi nei alu toto ai po le a tono le mafuanga na lai ona fai re nei tina o le pepelea ia le fo inga yo inga le alofa ia te le lopo o anime o goes through lona ia mafo fau lona ia fo i o langa ia o me fa pea o le tasi nei vaenga telea ina tātou fafango e fo i tātou me se la fo i o le mao nei matua mana i tātou whanau teine ia awane i mamawina me alofa le tātou tua o mene o pepe o me alofa mai tātua tua. Po le alava le tulanga na mafuai. I awane i wha mua i tono le tātua langona. O me alofa nei o le tātua tua lo tuina mai e tātou. Ia mane foi pea wha amarusi au foi mātua nei whanau tene. Ia awane i o nātua mafofau. E whaise me wha pea. Ai po le alava le tulanga o le mena tupuai. Ia wha sawina le me alofa le tua ma tausi wha le lei tātou te le lopo o ngisi ia o lo ia po fo mai po fa ia onga po ngi tangata sidio na de leo la soifo mai ile nei o langa ia ai awane i o le tulanga pe ona yai so ole talana ma le tulanga o mento po mai tono Freeman's Bay e o mai te le lope ni si tau latane ia lala i tono la wala le i tono Freeman's Bay fa moi o lo o manu mai o tou ia o le o man fa lo mai le ele se me po dei tou la le tono le vaenga ele se me la matielo tu se fu o le ua mautu uma e le poti le ia matulanga e la to famtalanga ya le soenga ia o lo fa pea a tulanga na lo ia ia ma na foi vaenga tupu mai Freeman's Bay na yaso mo vai atu to mo re samos folima e va tolu amo e na ua to lua se fu mat fa minuto lo toi o na talea o le tula e fitu no ua samo ai wai la le la lele oi inu ole vasa
teine Samoa ya mala mala male taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngata la voine ia so se mana o faali ali malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te filo malu ole tu feel it in Samoa ya mala mala male taina le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngata la voine ia so kasi mana o faali ali malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te filo malu now ia e mawale poto sili awane ia ona olo lua ia sili loto Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. E te le mai loa le taimi o sai se lolonga. O e sauni. Aua e te whaatali se te tele timunga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha maule le ilalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malolonga. Oni nei minute lava e te pena ai i le taimi le nei. E ao ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le nātura. Tanga ia nei le aucklandemergency.gov.nz/floods. Mo nisi whamtalanga. Whaasilsilanga tā ua. Wa tau nui whanua o lo fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand i au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo i lava le vinga o papa i songa a lo o fau. So mai i le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le taia wanga i le ono i le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga i tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse i le shopping centre. A le mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. A o tātou wholau i teimi whainga o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga e se sā tau maualano. I le teimi nei, o lo o maua le SUV, a mata mai le vanu se fulu tana i le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tana i le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu i a te oe malau paketi. Se su mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa i le Car for You o vau se lau lua fitu whaiva o no malu. O vau se lau lua fitu whaiva o no malu. Pōle tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Radio Samoa, Taslima Ivatolu Amo. Sauni mai alol tanto di potile malunga la wala ona tu ina tu lolo tanto mal wal tayo fa lenga ngor nei tayo a reto lola do te pena mai sunga fa nga pasta la fa de copa nei tayo fo a o lunga ole awala se uti lo tui banga le umbu mai ele se fa la bolip jamai lo leo o lo tu mau na ia lapta inga tu lango ele malo sur sabini chelo banga o kilani ya mal timu fo i mase se ele awala av tavale le leil matala mai o tātou i nei vaenga ia o vaenga ia mumu mai mo tātou lo malanga le taulanga o Kilani City Bound State Highway 1 le va Drurin Papakura fai sipoloka ma nei vanga o tai au flow le mai Papakura se ia pa ia lava le Manurewa on ramp ngai marukau
o ba nga na le mu mai lo ringa lai poloka ya pasi mai lo kau flow di le ya tua te irirangi is Tamaki High Brooks e pa ilava il taulang au kilani mo tato lo city bound o le State Highway 1 le foi tai fo le si ba nga mu North Shore tato lo malanga North Shore pasi mai Albany fa so mai Rosedale Wairau Valley Takapuna ba nga poloka na city bound Northern Motorway malanga mai North Shore ngal taulang au kilani fa solo mai lava pasi mai loa i Esmond Road on-ramp e flow di lea ne se pa ele tolanga au kilani au isi bainga oma la wala so longa le lem saunga le mume oma ele nei bainga ole tahau ya o tulanga na lo ilunga la wala am tabale ma tala ya mosta i tula fono ilunga la wala mai saunga le mulanga i tute manga wenga ole nei fo i tahau fo to tomo already somos fulima eva total amor toise fulima miro tolo tolo talo le tula fitu o si mai la fa fonga ole tano proclame a reto ole ola bread of life sent down from glory many things you were on earth a holy king a carpenter but you are the living word say it now come on au te whatalofa fo ia te oe mwhai o na whatasi mai tatu por kalame o le areto le ola ia ile nei fo ia so malo lava le sois fua manuia o le Roma tolu fa upe luas fultolu le foi tau masani lava e whapea a wā uanga sala tangata umalava ma ua le o i le vi inga mai le atua a o le upu le nei aso e whapea e tā ua lou i o ina o oe o le tangata anga sala e tā ua tele lou talitonu ina malo i oe le mele nei o oe o le tangata anga sala a wā foi la a whai e te le talia ina mai o ina le mele na e luna winga e te le mo mia la se whaola i lo olanga e il tala le tasilo matua no whai tau whapea so se tangata whai mai o tangata o lo tumu ai se ori o tangata ia tangata fo ie sao tangata sao ele i o ina lava e i latou e se i latou wai lo le ke lo tangata e isi tangata e le fia se fai mai ia o ie sao o ie akokoa se lau pasengi sao fai mai kala lo matua le o tangata ngai kumu e se ori o tangata whapena aka e masangi o le latou watala wa ue sao o ue amikong o ue ke le pei o ai o kele ia o kele pa o kele tele titi o kele ia sa ele stasi aso sa fa ela wa nga sa fa nga sa ele si kale si aso o leva lava ia a tilo fa ele nga sa fa ia nga senga tanga matua ele menga ke uma ko fo il mele fa ku nga sala tanga uma fa ku ia wa fa maun yang ale nei ia fa ia le mako open discussion matangata fa wa fa maun yang ale nei tato umo kanga sala wa ele ai se kako ele ko kala kiki ya sola titi ya fa o fa ko le makoseng ya wa fa ngai se si lungo lima tangata ele ko kala kiki ele o langa kalungor so okay ele si ele ngo limo le fa fini okay lo fa fini ya fing venga mi le ya wa pesong kama esa sa fa fi au e pesa ya si ele numero fi mo ia o fa ko le so e ke le leite le ke le yang sala mai oui fait quel est quoi qui faut évacuer mais oui on fait couler ya couler le bassin ya mas parti mo alors que ma faut pas qui faut pas les gens ça o alors là faut faire couler mais c'est asolina ça sai o luta ma e ma coisa ça sai o luta ma por o kingali ya ai la wang alo ya lang kala le que fait ma io ça fa fia fait ai c'est mais yep kau sepu foi le vai les kai mi ia vai yang fa mengi kile yang salah matangata ke lola mo oi foi le asul ngai e ka ua lo yoina o lo tu langa nga sala awa le mea nga mafu nga tonu nga sawa yesu ona ua le mafai le tu la fono ula fongo foi le nga mai le tu kai tangata ia o ile atoto ua le mafai le tu la fono ona taita ina tangata ile standard lea ia pole atotoa le nga fai mai le tu ka ngo o ile ai se singo o ia ile ka mo fai ka sikula fongo o le foi la mo o ile asul nei e mafuai
Onga e mo mia le li faaola o Yesu i lo olang. Awa o oe ma o le tangata sala. Nea fai merkara le kuspaia. Ua nga sala tangata umalawa ma ua le o le vi inga mai le atua. Ai o le mea alofa fo i fua le atua mo le tangata sala. E ala lea ia ke riso Yesu o le amio tonu le ale atua fai mailu ngā kua mata upule ang tatu fai tau po fai porua tasi ma le lua ua faalia mai le amio tonu le atua o le faatua tua lea ia Yesu ai le o le kula fongo luna wenga o le amio kongu e le koe faalangolango i se mea ki le lei ke faia ai lo kau mawhai lo maro se kausi kula fongo ai faalangolango i lo faatua tua i le alo le tua nga maliu mo oe o le kaimia ke faakua kua iai i lo na maliu mo lo na toi tu mo aunga sala ta ua me kongu inga oe e vave ke le nga ma ako koa le mele na mo oe le tua whawhitai le ta amua mi o tonuina o i mātou tanga sala o na ua e maliu mo i mātou i ia lo suafa Yesu. Amen.
papa ole ole tanga. Oe ole ana, ola umana si ana, ole papa ole ole tanga. Wana oa o se tangata o le pese, malawa pese le friends, o lawa pese le ale au te lawa mo ki riso le YFC, sa moa mai ai le tātou, por kalame a reto le ola nei fwoi tai au fau, le tautua mo rewira sa moa sifalima iwa tolo a mo e na ua toi whamino tolo tolo tā leo le tu la fitu, o le aso tolo iu lai, o ni mena tumure ni aso tau sango mapai. Aso tolo iu lai o le tausanga afe iwa se lau 5 o le aso na wha mawina o le taua mua lea Amerika ma North Korea po Korea i matu whaingoina Korean War o le aso na nei aso tolo iu lai o le tausanga afe iwa se lau 5 o le aso na na amatai nei le taua na o le taua mua fo e alna le vau Amerika po Korea i matu Korean War afe iwa se lau 5 o le aso tolu fo iu lai o le tausanga afe iwa se lau ona suma le tolu o le whaavalawe ma tau tian tupu tono New Zealand o le DC-3 na pa'u o le waalele lea na pa'u le Kaimai Range to a lua se fulu ma le iwa i la tona marili wai i le nā whaavalawe o le whaavalawe ma tau tia fo na e ana tupu tono New Zealand e na wapo o le waalele o DC-3 i Kaimai Range ma li wai la tona nā pia na whaamawina i le aso tolo iu lai. O ni sina mea na tupu i le aso tolo iu lai le telo to sanga mawai wha mawina. Ia mōne nei fwoi tahi hao wal wha whonga le tino e na ua toe tolu mino tolo a tōra tāne o le tu la e fitu. Mai a tāru wha salonga wha business nei so o ma tātou talafou i le ngalaro tānia. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana i o mātua. O te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o talanoa i se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te bala au iai e le tinga ina seisio i mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le whasosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia talanoa i lau lawanga ngana, e le ai fo i se totongi. Bala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Le Decor Cakes, ua ono sfulu tausanga talu o na tatala whai tutoa, ma tautua i wha ipoiponga, aso soifua, wha unga, ma so o se wha moe moe. O keke uma, e tuu wha tasia ma le wha mahoni. Ma tau te au na atu i au mana o ngā wha apitoa, a wale tu ai ngā keke molo wha moe moe. Vili mai e tala noa ma le au whainga luenga lau fofonga fia, e le ai se mea mātou te le mawhaia. Susu mai i le Decor Cakes, se fulu wha Queen Street, o Tahu, pe vili mai i le lua fituono, ono fituono, lua fituono, ono fituono. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai i New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu wha fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. In this update, the Upper South Island is preparing for the worst as it faces another round of heavy rain. Orange warnings have been issued for Nelson, Tasman and Marlborough, along with Bay of Plenty, Gisborne, Taihape and Mount Taranaki. Some places could get a month's worth of rain in 48 hours. Nelson Tasman Civil Defence Controller Alec Laverdis says the Defence Force has provided resources and a specialist helicopter is also available.
We've got search and rescue teams up from Christchurch, which are complementing our own search and rescue teams. We've also got the search and rescue teams from Fens up in the area on standby. Investigations into the discovery of a newborn baby's body in a wheelie bin in central Auckland continue. The body was found on Ponsonby's Renal Street about 10 p.m. on Tuesday. A woman's in custody with a homicide investigation underway. Police have spent a second night at the scene. Sean Diddy Combs has been convicted of prostitution-related offences but let off more serious charges. The 55-year-old hip-hop mogul's been found guilty of transportation to engage in prostitution. He's been acquitted of racketeering conspiracy and 2 counts of sex trafficking. Reporter Mitch McCann spoke to our newsroom from outside the courthouse in New York. There's the possibility that he'll be released this afternoon on a bond of those charges of which he was found guilty and may face up to 10 years in prison. But certainly this is a win for Diddy and his defence team. A prominent New Zealander whose court case is shrouded in secrecy will appear before a judge for the first time today. The matter involving the high-profile defendant is scheduled for its first call in the Wellington District Court this morning. Expectations: tickets will be in high demand for Wanaka's Warbirds Air Show. Tickets go on sale today at 9 a.m. for the Easter weekend event, and fans are urged to get in early after last year's show sold out for the first time in 36 years. That's news. In sport, to the latest from Wimbledon, men's defending champion Carlos Alcaraz and women's top seed Aryna Sabalenka have advanced to the third round in straight sets. Second seeds Erin Routliffe and Gabby Dabrowski are through to the second round of the doubles. The Lions have won their second rugby tour match 52-12 over the Reds in Brisbane. India are 3-10 for 5 at Stumps on the opening day of the second cricket test against England at Edgbaston. Skipper Shubman Gill is 114 not out. The Junior Tall Blacks have advanced to the last 8 of the Under-19 Basketball World Cup for the first time. They've beaten China 99-86 at Lausanne and will face either Switzerland or France for a semi-final spot. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Te poti loa tamai lunga ole awala nei taimala tae hao lo wha amalosia pēla pta ingal tulanga o il malosio savili au kilani tatu am tabale uma wha pēna foi ia timo suma se se el awala nei vanga tae hao so tangia lei nei vanga ia wha mone tatu abita vale bavai atu e inisio vanga lo mumu mai manto foi tatu color coats Momono no winga ua mtua poloka o le mingoi tatolo lunga le state highway se fulu maleono malanga mai le se sifo lai follow lei mai ata tau mai le link se fulu valu se ia pa ia mai ia se fulu ono i Westgate lai follow lei mai lai pisi ka lai flow wai le se poloka o ia tatu fta apo loka ia city bound le on le state highway se fulu ono e le pasi mai point Sevelia on ramp fasolanga e Western Springs pawana vanga lo titi lo le mumu mai le vanga tai tatolo malanga mai sifo anga mai southern nei southbound on state highway lo se fulu mana ia foi le flow le leia fto amu mumu ia pe poloka ia le state highway lo se fulu southbound e le pasi mai o Puinui Road on ramp fasol mai Lambie Drive on ramp around Rainbow's End pauna vanga le mumu mai lo pauna vanga lo poloka tatolo le city bound all State Highway 1 malanga atu nei saute angal jaulanga kilani olo tu mauna poloka va pa kurom takanini ne vanga taia pasimai takanini anga Manarewa on ramp la poloka la titi lava pasimai loa around Manukau fa solo toi te irirangi stamaki flow de leia se ia pa ia jaulanga ia kilani ia olo tulanga na olo ilunga la walam nei time o tai how ma lo on sa avta vale sila le mau ma ia fapenan manino la sila ma ia saunga de mulanga i tuta mga wenga ole nei foi tai how li poti la tamai nai lunga ole awala Malo soy fua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Malo whafteira tunu ui lau mai mō malau whafonga e le nei teimi o le tae au. Pulenga mana whenga renga Pacific Finance mori o tō whaiva
Ora nei fo yaso fa ftai o to fa lo longa lo fa na o le toi talo le tau radio Samoa tanto amata mai Samoa le va ingala tamai nei tau lo suma luolo i ere velo le Samoa te le valu Samoa nei tai au te baba tu le langi le awa o mai fo le tau Samoa e nei banga le tai au winga fa ma wino le tau Samoa la fa solo langi le e ni so vai ngola tunu ole pa wa timu los fruiva mo lunga le vela fa ma wina mo Samoa le so los fuma lima Lona mawalalo taru tala mai Samoa fa tafiti for neva yaso tala mai Samoa pe atale tu la valu e le tai nei le mano le tino lo mai mo fa fo mai taru paklame so se mai ngola tino pele Samoa fa ma lona fa se fo ma real nei fo tai fo se mai talo tau e tono ni sela nei tatu amata mai le motu i saute fa tala fatu panga o mai taru paklame so se mai ngola motu saute lo o mau mai taru fa salonga nei tai Queenstown ala fa salonga pa utimu Maruru tele o tau snow tu sa malfase lau mita le mafia field snow le so ma se lava le uli pa ultimo le yaso onol marunga maruru fa mawina mo Queenstown le so e le pava ya tu timaru o le afa solo fo ina pa ultimo le so fitu marunga maruru wanaka le afa solo ina pa ultimo le yaso far marunga maruru oka maruru keleri o kori Nelson ma mafati munga al tele o taimi ma malpa o timunga fa salatu po ana nes fu tolu marunga na marulu le so e le baba ya tu tele banga Dunedin ala fa salana awa pa o timu ma mafati munga le awa uli mana fa na nes fu marunga na marulu mana ai fungala au kada stete good morning ma lo se former real nei tai ala pa o timunga mo to mo watu ma lo se o timunga mafati munga na fa na nei yang maria mar savidi mai sauti si form ono marunga na marulu fa mo bina mo kada stete Nei stofi o tātou o lia, se mai le talo le tau. I le motu I mātou pi, tola mana motu I mātou kai taia, o le awa solo e na timunga, ma mafa timunga, o le savile fa solo langi malosi, mai le tulangi le mātou sa sae, se lau ki le mita le tulani malosi, le savile le awa uli, o atu le po ana nei, ia o mau atu le malosi, le nasa vili se fruiva, o le morunga nal malu e fa mawina mo kai taia, I le nefo yaso, I le la mua Wellingtone, ma lona versi fo manuia pa angal tara pokalame, le la mua Wellingtone la fa solo pa utimu mo autou ma mafati munga initial time mo watu ma mafonati munga la fia na nei full farm mo runga maruru fa ma wina mo Wellingtone e le so o le tele o isi va enga e tauranga o la fa solo pa utimu le so ma mafati munga fa solo lang de le fia na nei full farm mo runga maruru fa ma wina mo tauranga le so taupo o la fa solo pa utimu munga ma lo se sabili mai matu se sa es furono marunga malu lu te na banga roto rua fa solo fo ina pa utimu ma mafati munga ile so fa solo nangi ma lo se sabili mai matu se sa es furono marunga malu lu fa ma wina mo roto rua ile so wala fa solo fo na pa utimu te na banga Palmerston North ma mafa fo utimu te na banga New Plymouth fa solo ma mafa fo utimu te na banga Napier pa utimu te na banga Masterton ile te na banga o Hastings o le apa ofo timunga e le tele o taimi o le so fa pena fo ma mafa timunga le tele vanga o Gisborne kiri no o la pa timunga ma mafa timunga mo to le so fa solo lang de le fia na nei mar sa vidi ange manosi mai matu sa sa es fo fitu mo ngana al maru fa mo wina mo kiri no e le so no fanga fa sa lang o radio sa mo tama ki makoro wa kilani o lo tu mau ona iai elapta inga sama-sama mai ia lapta inga bo warnings heavy rain watch strong wind watch o mai o mai lo lapta ia malosi sa ia pa iris putasi po ana nei mo Great Barrier Island fa pena fo Coromandel Peninsula la ve manisha vango Aukilani ai mo nei vango de taiao spuli mo ile malulu ile telo vango Aukilani le so tu mau inga de tau le so pa uti munga fa solo ina malosi timunga ni so taimi lang de leila fia na neighbor po ana neir servidia malosi mai matu sa sae se lau kilomita le tulana malosi se furu valu marunga malulu fa mabuna mo Aukilani le so tai au la fa solo lang de lei ma el ma fan fana tai au dos furu lona mawulunga fa solo awa lang de leila sto na ilang de leila samra so fua awa la so pa utimu la so ro va yaso olumana yato Fama mongo wana utuna mai la wai tau ile ne foi taima na tau na tunu ala papa also sa vai ngora kilo pe famo molo mo ria mai tau mo tau ne so fo ta to olia Ua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhetala. E lua minute whai lau talo sanga online,
www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fatali ai se tali ai inga fabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu. Sa folo me do tolo mo tane le tola fitu malo fa te te le lama sa mola tu pele la mai mo fa fonga e le tai mal tai au e le tel tonu lo mo mai oi le nei tai au fau au ni ise me ma fa lo ma fau o ani fa le tonu ana nafi sola tu ana nafi mani ona fa le tonu o le aso fau nei o fai le tua mai se la ngona fau se nganga fau ma se ma fau mo tanto uma e le nei aso e manga yelanga le tele ya fia mai ma ori mai nei tai au taro fa tai le tua lo na lofa o tato mo fo le nei aso fau o titilo nei le ya fo au dei tala noi ni so mai ngai talonga nana fa mana tu le tunu o lo tu mauna ta inga o matangi malo lo sima timunga mo tato ke lani mal telo mai nga o New Zealand o lo o fa fonga mai mo mal to telo le tunu o isi mai nga o New Zealand o lo tu mauna ia lapta inga matangi malo lo si ia fa pena fo timunga so le ile utangi o nei vai nga ia la ngai ke mantua fo i le sona na file na batu ai na ia fai tionga ele lolonga le na ia New Zealand Hawke's Bay a me sela fo i Hawke's Bay lo afilo tolu fai tionga tu ina mai o le leusta i o lapta inga na mai la vai tau o le vale o le vai tau ma council a me sela Hawke's Bay fa pena fo i au kilani e te mantua la te lole mantua mai ni so tanto to tele la to na mari liwa i lolonga ia ai na ia iso ngana fai mala investigation a fai na mawai fo ele i mafai ona fa matu ia lapta inga po warnings ile time sa tauna ave ai lo winga o le tala tu sem fa mongo ina batu tar po kala nafi o le aso anga ave ia lapta inga o le aso inga ngam mafai timu asa tauna ave in advance ia polisi aso ale yo le aso le e mau fitu na ia tangata ia amase fo yo mtanga wenga civil defense la to ila tunga yo inga ina ia marpupuia tātou iso o le ala pespese atu tāna pokalame ia no fo se fia le tino tulango ia matangi malosi matimunga lo o lapta ia mo tātou taim nei ele leile sauni le iai a le tupu ia vi ia le tua wa mantua foi o le maramalama o le awai tau la tole mai lapta inga ia ai alofa mele tua ia tātou esa amene o nei e fide le o peleki ile latu talonga bombua ma farani ele fai unga vaso de nei o le ala tau mate o le tau mate ngale iai a fa pe ni tamafou o le peleki e fa ta alo el fai a onga ta longa lea tel tonu e filfili ai alo sa moa mai sa la lose forward so te lo ta longa o tulanga ia o lo o tulimata il temin nei po la tulanga iai awa afa bete uta alo umalo sa mole ai amese le songa Christian Leo Willie ya ma Duplessis Kirifi le lopete ua matasi sola o le sesivanga loose forward I reserveless so o matamatenga na le il time nei ya ma ni so tulanga la ai au te lo pa walo tulanga la tau titilonga iai o fifilinga alfa ya onga tulanga na loose forwards e au na te ua a mata ia the Christian Leo Willie a mata ia pe a mata Duplessis Kirifi ia reserveless e pauna vanga ia mese alo na le tunu ia la tata fate tali langa peia o le kuata o te lor kuata sfulu le ori le so ia por tai onei le ole a fidele o peleki mo le talonga mo falani o kiki lo foi la kapenga falangi le mo mo foi nisio nai wo foi sa ia o sole on ko mo ki ole au le falangi al me manga ele o falangi e ko ringi ngai au kilangi af ko a o le lo msalo po ngai po ka ya o ai e watu lo le o mo ai manga ia la ko spa ku ngai ngai fo au kilangi le sa on na fia King's College ele sa fa la ko le ninga na fi manga ia o le sivaenga talonga lo iai lo Samoa il talonga foi le Pacific Mini Games ele titilo atu ele na batu na fini sivaenga o jele lope ni stato pine na wana nafi ai foringa mo ta hitile atu no o le tele la to pine le taimil nei no mai ia talonga o titilo atu ta hiti la no malta si pine o mawa lo sfutolo la to pine auro sfulima la to pine asfutolo la to pine silima ai fa la to pine apa mea fast food fatasiai ela fa ingo pine ta hiti lai no malta si
e pine wa mawal te mit nei ya ta chola Samoa la tulanga lua ma nei tam fai ngalo ma tam fana ola tno a Samoa la tulanga lua ono la to pine auro ya mala to pine apa me fa se furu pine Samoa la wa mawa a ye si alo Samoa la fa mo ni stato pine ma se la vosi nga wa me mafa ia ona whaasolo mai le isia tu Motu Pasifika, Northern Mariana Islands, whaana tu pine auro, lima la torua la tu Siliva, lima la tu apa measfulua la tu pine, whaasolo mai a Marshall Islands, Palau, ia ma Fiji, wa la siri mau kako ia fiki ma America Samoa, le tātou uso mai America Samoa, lua la tu pine auro, whaana tu pine Siliva, torua la tu pine apa mea waiva pine America Samoa la waiai, e whaasora Malaysia, Motu Pasifika, New Caledonia, Cook Islands, Tonga, Papua New Guinea, Wallis and Futuna, Kiribati, Nauru, Australia ma New Zealand la iai o ele enia lato pina mau pe ia te loa tu nuia Australia ma New Zealand. Lato au ta arola avenga la ausisi. Te mato foi lena iai o lato ave fu lena ave o alo umol Pasifika lenga David Litty. Ya ma le alo Samoa lofa patolo I think ila mata watu ya la wana lena ven fu New Zealand after ke le lopo a fe fanga solo si wa nga me mafa te lopo na va nga lai ave Australia New Zealand ya la to tamom tene ta alo e tulanga na o tulanga na ta to ta longa Pacifica mini games o lua fe lusima lima ya mal tulanga ya na to pine so well done. Congratulations, salom tama whanau le tunu. Ia ua whapenao na whapalina fo ia tātou pine na e ono tātou pine auro. Ia ai whakako pinge apa mea. Se furo leo tātou pine la ua maua. Ia o nei vaenga nai ta longa mora nei ta e ao. Tātou si alo whanga soro fo tāma sanga tenisi, Wimbledon, te leo peto tenisi o tātou e muli iai. E le talonga na lo whanga solo fo i Wimbledon la tō mangaia. Talonga tenisi lo whanga solo. Ia matero talonga la tātou whatitali. Pola tulanga le feeling al faya onga lo peleki ia ona fa lo fo le fanga solo apo kalame le wauli ia te lo la mo twese telefone le China sfuru lo tulanga el feeling al tat ol peleki ia pe ona pena ia to quarter sfuru lo nei le tai au ia ona vanga na mo fa fo mai le tunu to mo le samos folima e vatolu mo e le nei fo tai fo sfuru fitu mo la fo lo te nei ia le tu la fitu mai pa fianga mai a swa lela tanga mo fere se mai kaele siva mai a oile tau sala ona so ide ma fa fonga nei tai alfa ta fiti for neva yasol po kalap ngal pro tania think a minute dei fo ya stofi po kalap balol tai alfa samos fo mai batonu amo ma ror se fo kia good morning.
Falava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A movie star was recently interviewed on television. He said that just a few months earlier, his brother asked him to take a vacation with him, driving across America. He was very busy working on a new television series, but he also knew that this was a great opportunity to spend time with his brother. So he arranged for time off from his television career to drive across America with his brother. It was only a few months after that his brother suddenly died. Through tears on nationwide television, this movie star said how grateful he would always be for the time he spent with his brother. You know, it's true that family and friends beat fortune and fame every time. Recently, I met a businesswoman who told me that her husband had died. She said that her husband and his brother had argued for months over their family inheritance. Finally, one day, her husband's brother got so angry that he drove to their house, walked in with a gun, and killed his brother, this woman's husband. And for what? Just a little more money? We all need reminding that family and friends are worth much more than fortune, always. You see, money can never give you what family and friends can: love, comfort, and support. You can always tell how happy a person is not by how much money he has, but by how close his relationships are with his family members, and how many close, caring friends he has. A man who lost his best friend over a business disagreement shared the painful lesson he learned. He said, "Money's like a glove, and friendship's like your hand. You can live happily without your glove, but not without your hand." So how many close friends do you have? How close and happy are your relationships with your family members? Jesus said, "I call you friends, if you have my kind of heart and live my way every day." So why not ask him to become your friend so he can give you his new life? He'll not only help you rebuild your broken relationships, he'll also help you build a whole fortune of new friends. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Talofa, this is Pat Lamb, and you're listening to Radio Samoa, 1593 AM. Nagas whanaora stofi de neila so tolo you lai o matala telefoni mo o tolu fitu tasib lima i tolo lo omno tanto email on air radio samoa.co.nz fa pena tanto Facebook mari YouTube radio Samoa e pule po fe o bona na va no mai na family ngas whanaora nei foi tai fo tanto telefoni matalena malo le suifo malo suifo tavai ia faftai mol o avanoa ia lo fangam famaniango le fana ultimate tai leo autiana fuimono Lutero Papkura o le aso tolu ato iaile se fulu ma le valu on tausanga e fa foi lava le vi inga mal fa stai le atua I nei tausanga e tele wo foa e le atua ia te oetiana ia lofa le atua fa poponi se tele o lo vola so anga ila wa onga e mai se lot tu mau yo winga tausafia loto maulalo e mai se lo usta e so stangata e mai se lo sta e o matua ia famania tele le atua i lo wasfanau ia lo fanga famanianga o na i o matua ia fui mono masulu fa pe foi lo antia kisa malo antia peka ma samuelu malfanau ia fa pe foi lo fanga o maluma talena malfanau mo oe happy birthday God bless Diana hasta la tavai molernoa Manuia le aso. Tai matalena mari fore nei tai au fengia I malo si fuatina. Kaftaia tavai molo o avanoa. Ia o le aso wa ato ia le fao tau sango. La ukren tota leo LNU maeli. Ia tere nei tau sango foa I mo oe. Ia lo fale tua leo ma pui oe. Ile ne yaso. Tau siam malutia pelo o la vai o na aolofa. Ia o alofa anga mai na i mātua ia ven homa ami. Ia o si o anti o mita mai eti mal whanau mai Australia. Ia o ave malana whanau mai Australia. Si o anti o mema, ia alingata fo ilea. O na i o kasin, ia mo anti mo ankos. Ia Sisilia yalo faanga o papa manana mo oe. Happy birthday LNU. Ya faftai lava tavai molo uamanoa. Te lau whengia e mani a fwere nei tai au fau. Se o wawa I atu e whamani angana mai tātou Facebook kora nei fwere tai au. O le whamani angana nei aso sui fua peo alii, Crazen, Upulelei, to Reset, to Muli, a 4. O le vi inga fwoi pēha I le atua sui fua o na lona hana whamanona anga lelei. Ia wai a whapopo atua I fwoi le neitu sanga o lo sui fua, peo alii, Crazen, o le tatalo. Ia sanga whamani le atua mo oe, mau fuanga o lo lumana I maruia. Maruia tele lo aso sui fua, peo alii, ia e mafuta I tatalo. Mawai I alo saswani tātou te whenua e le tātou lunch at Silver Park. Alofa tele atu o matua, le malu whaulu, ma lalonga whau mark, seo ngane o ape, Kerwin, o wainga umalawa mai sa mo Australia New Zealand, le mamai ala whaanga lo nana to filau, tongia lii, le au ngā uputu muli, happy birthday my dear granddaughter, enjoy your special day, maria tele, ia lo wasa whanau e le nei fo yaso. Sa yo tilo atu fōringa mai e pau nao tāra whamnianga wa tu ina mai ne fo I tai au fau Facebook tāra whamnianga na mai lunga Facebook mari YouTube nei tai au ka konga tāra whamnianga na ne fo I tai au fau mole atunu a e whaafanga mai o neilo wa sui fua o nei se sielo fa mai ato ia lela lo fa kulka ko pokala me a o peselea o pena fo purenga mara fenga venga Radio Samoa mo dia tele la moto wa sa fa na nei aso
Whaptai le tue tau sanga whapoporo tau sui fua. Join us for whamiro tolo tōna tāno le July Malu. Whakalame Manuel Tāno Radio Samoa's for Lima Toru Amo. Good morning. Eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah. Paingola tamai longola wala nei taimol tai au toe whamana tu av tāwale whamona mole to ale taima lava lon sai sa vili mapa uti mul tele waengo au kilani whapena pole tele waengo New Zealand au e malanga nei tai au fuar sa sawa te malanga i le malo sa vili whapena pole mase se o longola wala waenga wa mumu mai nei taimol tai au tātou no malanga mai North Shore whaisipoloka tele lai o Kelewa o Albany ma Rosedale whasolo mai Rosedale langa i Wairau Valley whapena pole takapuna Solo mai North Coast, vainga po loka na le vainga town city bound Northern Motorway. Malanga mai le North Shore ngal taulanga kilani pasi mai lo North Coast lai pisi mai lava fa solo mai Esmond alai okay. Se pa ila vanu wala papa malanga ile taulanga ya kilani so tulanga na mo tanto malanga mai North Shore telo vainga pito city na pisi lava vaia tulunga ol fa fanu lo tula mai nei tai out tanto malanga mai sifors fuluono anga il taulanga kilani lai flow le mai ai always Kate na va Lincoln Road anga jara tula poloka
lai mana ele va tera tuanga Rosebank la fo e fio lolo ma Rosebank Point Sevelia around Point Sevelia Western Springs avanga na lo fai spoloka ne vanga tai out tolo malanga tu nei saute fio lolo mai ma Drurin Papakura nga takanini nga Manrewa on ramp le fai spoloka ne vanga tai out pasi mai na fa solo mai Manukau on ramp fai spoloka flow de atu ele pasi atu o Istamaki Road on ramp pasal try high broke poloka Kikia Mount Wellington on ramp ne vanga tai nga Ellerslie Penrose pasi atu Green Lane flow de sa ia pa ira tolanga ia kilani so lunga na wala ele nei vai ngol tai au mo fa fong mai le no after vale manuele nga ia tu manga ruanga nei tai au fa mo mole drive to the conditions ia ma ia tangira le nei vai nga tulanga ia fo fa le tonol tower nei fo tai au Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whalaoloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dog pa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a loa fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai lea songa fuanga I le stonai. Se fulu I le taiawanga I le ono I le fiafi. Tua tusi o le Tassi John Gelter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. Ale mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute. Vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Whaafonga mai atina matama ita I tutoa, ma malolosi o le Pasifika, wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ae pe tai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E la tau te mo mia lava, una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua whaasful lima, I le ono sifulu iwa tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu I le aso. E lawe ina ai o tou moa tai au. Wasilia ma le luasfulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou I oloa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai leiva le tai au I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai leiva le tai au I le tasi le awauli. Afia ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wasilia ma le luasfulu tausanga o lana tautua. Rede Samoa Lima Eva tolu amo ma le tautua de nei foi tai fo toi se fulu lima minuto lo tore ta le au le tu la valu. Taro tala mai Samoa pe atale tu la valu I le tai o nei o le fatafiti foi na taro tala mai Samoa o le nei foi tai fo fi le tai mo le tai au fatis mai ia le falatua foi ia o ia o le so opu po le spokesperson of the Labour Party for Finance and Economy, Savings and Investment, Kiwi Saver. Ia la whianga pesta tamalalangi Barbara Edmonds. Ia a whia mai po kalam nei tai au pesta tamalalangi ma lo lava sifu maria nei tai au fo.
Malo Leswefo Manuia to your listeners today. Yeah, how are you this morning? Yeah, Manuia Whaftai. It's a bit cold here in Wellington, but I'm sure it's like that all over New Zealand at the moment. Yeah, okay. Lele, ole ma wala malanga yellow fiong for Malaysia malanga New Zealand, Malo New Zealand, the UN and USA. Are you able to tell us about what is olale autul fenga malanga famulmone? And so on Asakungai, I will be going with the Speaker of our House, Jerry, Right Honourable Jerry Brownlee, to the United States. So we will spend some time in New York first. There we will speak to our permanent ambassador to the United Nations. So we will spend some time understanding, what is happening in the world, what is the UN seeing, and what is the UN doing around, some of the tensions that we're seeing across the world. For example, with Israel, Iran, and what is happening in the Ukraine and Russia, etc. We'll also then spend some time and travel to Washington, D.C. There we will spend time with Congress. So part of parliaments is we have connections with other parliaments across the world, or in this case, Congress. So that is one of the houses of the United States government, or administration, should I say. So we will spend some time there just speaking to other members of Congress, both Republican and Democrat. And it's a really important time for us to make sure we have strong connections with the US and their lawmakers. Talking about connection with the US, you are the spokesperson for finance for New Zealand. For any impact of the tariffs by Donald Trump? New Zealand? So there is a 10% tariff that's been put on New Zealand goods going into the US. The United States is New Zealand's second largest export market, so China, the US, and Australia. And so it's really important that we stay very connected to the US lawmakers, just to ensure they understand the impacts on our exporters. So, for example, meat. We export a lot of meat to the US. So those tariffs will have an impact on our exporters, but also that's balanced against, at the moment, our New Zealand dollar, which is, clearly will buffer some of those cost increases for our exporters. But ultimately, this trip is very important to ensure that as a parliament, we keep those conversations open. Let's talk about KiwiSaver. A few weeks back, an announcement at Malo, swing out KiwiSaver, a file contribution at Malo, more tangata for lefting at Wenga. What's your take on this? So those announcements to the government contribution being cut in half were made at budget. So the budget already made Pacific Women's pay less because those pay equity claims that the government cut. So 33 claims, particularly in areas where a lot of our Pacific women work in. So, for example, care and support workers. And so this just builds on what we believe is the national-led government just not helping everyday Kiwis. So now they're making it harder for people to save for their retirement, or they're going to have less in their retirement when they go to retire. Budgets are always about choices. You can build for the future or you can cut. The national government has decided to cut and take money from women's pay and also from KiwiSaver retirement funds. So the Labour Party, our calculations is that if you entered into KiwiSaver when you were 18, the reduction in the government contribution means you've got $66,000. That's $66,000 you could have had if that contribution was at the same level it was before they cut it in half. Yeah, Pistata Malangi, for the opportunity for the young generations, like you said 18 years, Lelam Fayona, for Itono, the KiwiSaver scheme. Do you think that's a better idea for the younger generation? So not for the younger generation, because again, it's less money in their pocket, but also for the older generation. You can still be working and receiving the government contribution if you meet the minimum level. But many in our Pacific communities are already finding it hard to deal with the cost of living right now, and then just to take more money away from their retirement scheme when they do go to retire, whether that's 5 years' time, a year's time, or and when you're 18 in many decades' time. It's just it's quite cruel.
Yeah. Okay, Pestata Malangi, let's talk about the cost of living and inequality. What are Labour's top priorities for addressing the rising cost of living? Yeah, it's absolutely the cost of living is one of our number one priorities, as well as around jobs, health and homes. Yeah. The government got elected on the promise that they were going to get New Zealand back on track, but I don't know if people feel better, because from the people I'm talking to, they're not feeling better. You know, their food prices have gone up annually by 4%. Yeah. If you own a home, your rates have gone up considerably in the last 2 years. Yeah. Power prices are still going up. Insurance premiums are still going up. You're now having to pay a bit more if you own a business, and you have to pay for ACC. So it's a really tough time for our communities out there. For Labour, as we develop our policy for the next election, 18 months, we will come out with all the different policies we believe would address the cost of living crisis. But the problem is that the National Party have taken so much away from families and have not given them anything with the other hand. And so how would you ensure that economic growth translate into real improvements for working families? So economic growth is, another word for it is productivity. That's basically trying to ensure that businesses are producing more goods and services. And for us as the Labour Party, it's really important that our employees, that our workers are being remunerated fairly for what they need to do. So for Labour, it's really important that when it comes to economic growth or productivity, that it's shared by everybody, not just by a few. Yeah. So, for example, as I said before, the budget is about choices. Yeah. The government decided to give the gas industry a $200 million tax cut. Yeah. They decided to give large foreign international tech companies a really large tax cut. They decided to give landlords a tax cut. Yet at the same time, they took away free transport for our children, for under 25s. Yeah. The school lunch program is definitely not delivering the same level that it was. And a lot of people lost their jobs because a lot of them were hired locally. They were local workers, and they've centralised it. So it's for us getting that balance right, where we can support families and target the support to those that need it the most rather than those that don't. Okay, Pestata Malangi, let me ask you, Labour has criticised the current government budget as a direct assault on New Zealand values. What specific alternatives would Labour propose? So we are going through that policy process again with the election in 18 months. There's another budget to come through. Yeah. We will be really clear to the people of New Zealand what Labour will offer as the alternative. But right here, right now in opposition, our job is to show New Zealand the cruel decisions that this government is making. So when we say that the budget was an assault on New Zealand values, what we were saying is the cutting of those pay equity claims to save $13 billion. That's a lot of money, close to $13 billion. That's money that would have gone directly to the hands of low-paid workers who are mainly women. And what it says to these women and to their daughters and their children and their nieces and their families, that their contribution to the economy is not as important as a man's is. Yeah. So that's not something that we as New Zealand, as a country and as Labour, we agree with. Right. Okay, Pestata Malangi, the other thing, Labour previously proposed a 39% top tax rate for income over $180,000. Would you revisit or expand this policy? That's still in. Yeah. So the national government have not reversed it. Okay. And actually it brings in quite a bit of revenue for the national government. So they've kept it in the same way that we would keep it in as well. Okay. How do you plan for, to ensure multinational corporations pay their fair share of tax? So that was ultimately the changes that the government made to save about $500 million in this budget. Yeah. That legislation was actually legislation that I brought in as the Minister of Revenue in 2023. And that was ultimately setting a baseline tax that if you're a foreign international company and you provide services here in New Zealand, for example, social media companies, etc., then we want to ensure that, like other companies, you pay your fair share of tax. You're getting money from New Zealand, so we ask that you contribute to the country in which you are operating your business.
So it was quite clear for us, that was our position. That's why we put that legislation in. So the government coming and taking it away for us just shows that they're more than happy to tax our New Zealand companies, but not foreign-owned ones. Thank you so much. My last question before I let you go. You're a Labour First female finance spokesperson. How do you plan to make your mark in this role? It's important for me to remember where I've come from. Yeah. I am a Samoan woman before I am a member of parliament. Right. But those values that us as a Samoan community value so much around looking after our families, looking after our children, looking after our elderly, I will ensure that the decisions I made are rooted in those very strong values of looking after our families and communities. So, because if I don't, my aunties who are watching and listening to this interview, they'll make sure that I don't forget that I am Samoan and to ensure that I support our Pacific and our communities. Well, excellent. Well, Honourable Tamalangi, Pista Tamalangi, Barbara Edmonds, well, have a safe trip. Yeah, sounds good. Yeah, I can tell you about how it all went. I'll tell you lava mole avanoa. Spokesperson for Finance, Honourable Pista Tamalangi, Barbara Edmonds, on the foot tie out to Tolomino Tolo, July Valo Talabasa, more day tie out by Fianga. Police by Boga, Manos for.
Tasilima iwa tolu amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou o tino o tātou mafuta fo i rene ia sa fau o tala mai Samoa usi mai alau whaafonga. O le ua whaelo lau tele ai nei le ofisa tu te tonu o malo o le Pasifika i Fiti. Whapere ofisa o ngā ruenga te tele le Pasifika, le Pacific Region Infrastructure Facility, le whiriwhiri ai o se tasi o tama i tai o le atunu, o se tinafo ina whaururu i aire pūlenga o wheo inga i le lau ele, mōni te usanga, e ngalue o se whau fautua mō le ofisa o ngā ruenga te tele le Pasifika. O le fionga ngaru male mana tātia leo i titi Agnes Tutuvanu Swalka, e peo na whaelo ai se whaasara launga mai ia ofisa o malo le Pasifika. O le angalue me wha mautu o ia i le ofisa i suva i Fiti. E peo na sida fia o le alu tama i tai o le tātu o tano, na amatanga lue o ia i le pūlenga o wheo inga le lau ele, po le Samoa Land Transport Authority, i le tausanga i luafes fulu mare lua, ma ia tau avena ai nisi o tofinga i le pūlenga, se ia o ina whiriwhiria e vea ma ofisa sidi o lea au nanga o le tātou malo, i le tausanga e luafes fulu ma le valu. O nisi o ngā ruenga te tere le fausia o tātou o wala, na wha o ngā iai o na tomaia o au ina tau insinia, e tusa o na wha ilonga mawurulunga, na maua universite i tunu i Fafo. Na wha mawai ma le tūlanga ofisa sili, o le pūlenga o whela ua inga le lau ele le tausanga e luafe lua tolu, ma vea i ma kone sale o se au nanga, sa ia whaatino se ia o nei na whiriwhiria, e a vea ma whau fautua o ngā ruenga te tele, i le ofisa o malo le Pasifika. Wa whailo se whina ngalo le tamai te ipale mia o le malo tausi, ina ua whesiringi e tūsa le au mai ai o le wha manatu, a le komisina o whai ngā pālota i pāti wha upu whai masui tau wā wha o riori. Wa longo inai o le asos furu wha o le masina le nei o Iulai, e whato a mata ai le piriota o wha alawi loa whato sina. O se wha siri sinanga wha lawa i tele, o whesiringi e nisi le teimi wa au mai ai, ai ua tolu le whāwā yaso talu ana moni mawina wha alawi loa sui tau wā wha o riori, ma wha alawi loa fo i o ta iala o anawa taua nisi o pāti wha upu whai. Whalia le pāle mia le fionga fia mena o mi mata awha, e ui o se whainga pālota lau tele ua wha fosei, ai o ai eingo le tūla fono e ta pena ai se pālota wao, e le o suia, o lo tu maulava i le toru masina. So tali e tupe whapea, e ui o le ufa fosei e le tātou pālota. A o ai e inga ai e whatino e le whainga pālota tele i le toru masina, e le ea se suinga o iai. O ina lai tonu tu la fono na o la e fatu langa mai e taimi le stala isui o taimi a matai ia fatosina o taimi fa mutai e le fa pela o se mea o lefto atu punei o la e u mai te tonu tu la fono ngai yo inga fatino tonu piriota le o tonu masina le tapenai e pe lai falling mai o lai te i mai tanga ta fa pe lefto a vatu ia le fasilanga le official le penga palota le o le me mo ia o lai ta o tonu tu la fo ia atonu i le matou vaenga pe o me volna le faite te ai le foile le fa la wilo atu ia po se anabatau ia wa afu le anabatau le wa fasalau io le tele o tupe foi le e ali mai o le tufa ia mai o tele al ngaduenga ale Samoa o poto tawan failoa ia nisui wa mai ale mato te fofua se io o ile taimi alo ia o fainga foi le fa lawilo ia ona fa penale ona fa lawilo ia le anaba foi ia le sine vaenga fo Le pāle mia o le malo tausi, ma le teitai o le vaenga wha upu whai o le Samoa Uniting, po le Samoa upoto, le fionga fia mena o mi mata awha. Ai le mata upu lava i le piriota o wha alawi loa wha tosina, le ua wha tūlanga mo le ono vai aso e amante le sfurwha Iulai, ai mai ai le salua sfurwha o kuso. O le salua o le vai aso neina tu ina atu ai e le komisina o whainga palota, sana tusi e tali atu ai se wha tala o ula,
A le tai o le vaenga whaapufai e pui pui a ia te tau o tangata. Le ana whasiringi ai le sunga atu i le epalupe sori aisa i lele maria le ngaoi. Se whaamani nonga o le whaasara launga, whaasino lea i le piriota o whaato sina, ma le tapu o ia whaalau i loa i le temi nei. Mo whairo atu le komisina le fionga atu le afoa, tu ia felolo Alexander John Stanley, i le sunga atu i le epa i lea tusi. O loo manino e patino le whaasara launga, i sui te uva ua talia aloa ia le stala, i le ofisa o whainga palota. E le o au fiai le whaalau i loa ina o anavatau, ma le wha i loa o sui wha tutu o loo wha orioli mo tofi o le pāne mene. O le temine ia le i te talaina le piriota e wha uru atuai, sui te uva, e peo na wha tūlanga mai le komisina o whainga palota o le asonga fua, o le vai o sa fau le aso fitu leo i ulai, e a matai ai tāpunia, i le aso tō nai sfurulua i ulai. Wa whailoa ina ia le minstau tupe le malo tausi, o le leo na wha aso tupe maua i te tonu o le atanu, wha pea le tau fiofio le toe whaio ni ai tā lafu o le malo i fafo, i le wha tau sanga na amata mai le tau sanga i lua orua tasi, se i o mai le tau sanga nei lua orua lima. O le mafu anga leo le sao wha iai o le tamau ainga o Samoa, i le tūlanga le lei ua iai nei. O lo fua le minstau le tūlanga le lei o le tamau ainga, i le tasi tesi ma le lua piriona o le tala autu o le tupe, le ana te ena le pāle mene, ma le sefuru lima masine o le umi wa iei nei tupe whaanganga i fafo, po foreign reserves. O se whainga malo le a whiriwhiria le atunu i le mae o le pālo te tere le masina fau au kuso. O whalia le minstau tupe le fionga lauti mu ia a fōwa le seva ai. O le a uru whale atu ma le mautinoa, o loo tūlanga le lei tupe maua, ma tupe teu whaanganga a wale lato whasoa. Lau fionga, i lau tūlanga wha minsta, leu au mai i whaalawa i te le wha polosanga po i ma whaalau i loa le vaenga whaisanga i al malo. Fuafuanga tau tupe pe ato i tūlai mai. A o le te sao wha i neile no po. O le te sila sila i tūlanga le i aile, te mau ainga le tunu i tupe maua, ma tupe teu whaanganga. E ngā whatia fuafuanga i aile. Le se tūlanga au tau me te mau ainga i lau fua mamao, i le isi sifulua masina e ngā whatia. Peftai ngalun me sa tang tala mo mo el melia al tulanga ta tu ma wa ngali ni ma pa tulanga le ya o le ai adwa wa lunga le city o tulanga ta tu ma wa economic growth ia level cc le ye ma to healthier ka ko foreign reserves ta tu pe fa sa o le wo over for mal billion asi si level ta tu tala tu pi ia o sta usang mo mo ni wo o lunga sta stis mal billion le tupele le tala le tupele na watu nei pan mini ai le pasi ai tu fa foi mai o fa ilo le si ti o tamai be wa o si ilu ta tu tala fa tu tupe tu sango o le fa ilo manit no ana o le le ta tu tamai o me ia te ba e tu nei me o fol mai fiu ngaftia o le lu ile mele o le fa wa wina o le fa wa wina e wa e fu le mele ile mafai e o fa tasi la me ma e fa wa ule si ti o tamai awa a fa wa si ti o tamai e mafai fai mele tu langa le ni o cash flow ma lo le ni langa fa sa tu la fon ta wa tu al cash flow ma lo le ni ma kwa healthy le lava foreign reserves wa la lo ita la fo le un fa ka ko ko e ka la wa mafai te mini ta tu e ta la ma o le usi tia fo le talai o tupe al malo fu e ngota tu pe ai mo ni to o tulanga leile le voi ile tama ai ngole tunu o le la fu e tulanga leile we sango e tama ai ne ile health cash flow health sango e te ta e o le pati fa o faisa ai ma o nga luenga mai o la tu sanga le o fu mai de te mille o tu se mai i ton o lana mau, ele o tau lena mafua o na healthy le tamau ainga. O ngā luenga la tau, le fato a fua mai, la so fina ma. Tau le tau tala i tuat, le la lap tau tala i le teimina o mai e whainga malo ni ton. Man tuai o mai whainga malo ni ton tau mar COVID. Tolu tau sanga so o pa u tamau ainga o nor COVID. Lua se fulu, lua tasi, lua negative growth le tamau ainga. 5% o le GDP loans way Wellington finto e tala Samoa
a o matua pa uma wa la lo te ma tolu tau sang so ai man tu lo ta silena mai il fenga malone tu lo ta si lo tolu lo fa lo ni na fa tau sang lenga revive le kon la tu langa le we nan fa tau sang len fa a wa e o mai fenga malone o matua pa uma wa la lo te ma wa inga mo ko e te yo la el mau te cha yo le lai tu sang le malo te ya wa e mon mau pele tu wa o tu langa le te fai tu le na ma tu mai tu to pa mo na lo te ma ai te le ai ta la fu le kun o le ton fai sia ti na e o le ton fai to lo ya ale wo melana no mai ave el fa mo revive le kon dato fa sole le dato wa tu pe mo ni kun e ka la fu ya le la wo pa u la lo pa sen ne o le ai ta la fu te ma ai nga wa le ya lu te ma ai le la un fa o le si pai ia na le mai a halu lo le ato Le fionga lau timu ia a fōwele se va ai o le min stau tupe o le malo, tausi. E tāre whao le fiafio le soruro le vai aso le nei Samoa, wa usia le valus fu tolu tesi ma le tolu pasene, o tangata e ngavao na pālota ua whapenao na mai ona le stala, ma ua o ai lau whaingo i lantou ua usta ia le whaio le stala, i le ivas furu fitu afe, ono se lau valus furu ma le whaa. O te toia i nei se au whainga se furu iwa afe, lima se lau fās futasi o tangata, e le i le stala a o whaitau i tūlai nei, ona mai a lea matapunia le stala, pe a tā le whao le fiafi le stofi le nei i Samoa. O wha maumaunga la tamai e peo na tu ina mai le fiafi le solulu le soi komesina o whainga palota, o mori mawina ai e tolu i tū malo, o lo silia pea i le lua afe tangata anga vao na palota e le i le stala. O i tū malo wha palota ia o vai maunga tolu, lua afe se lau lima sfurulua, o fale ata tasi, lua afe valu se lau ona tasi, ma fale ata tolu, e lua afe lua se lau fitu sfutasi. E lima i tu malolo wha mawina o lo siria le tasi le afe tangata palota le ilfaya ni le stala. E pe o vai maunga tasi e afe tolu se lau mare tolu. Vai maunga lua e afe lua se lau se fulu. O vai maunga wha e afe se lau mare iwa. O fale ata lua e afe iwa se lau tolu sfutasi. Masanga ngatasi e afe valu se lau lua sfulu. O le tumalolo to whanga to e to fitu tangatanga wa e palota le le stala. Pito atu i aifa asale le anga lima to e sfutasi tangata le i ni le stala. Ma la taua i sifo to e se fulu lima e le i ni le stala. O lola palota uma i tumalo wa palota lima sfutasi. O le atapunia le tu mau le fiafi le sfrede nei. Le asofa leo i ulai le tau le fai le fiafi. O le asoluru o na nafi lea i Samoa na tapuni aide no fuanga. I le maonto tu ia tu o tupua tamasese efi sa whaangai o iai le stala. Ai o le wharetalo le chimuani tuana i manto, le tasio no fuanga o le stala. E fito a tapunia i le fiafira nei stofi i Samoa. O nisi o ngā ruenga o le stala, o wha moe wha mai ai le ofisa au tua le komisio whai ngā palo te murino o, i le aso whareile le whai unga le nei vā yaso i lo tātou tino. Whiro ia tae au mo le taumalunga, soifua. Talofa, Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o au lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Wawatiro la wala ne vanga le tai au o tele vanga le wo mo mai o faisi poloka mo tanto lo malanga mai sifo la flow le mai lava le Lincoln School baluanga sfuluono la mana ia foil flow mai West K janga e Lincoln Road nga ichara 2 Rose Bank Point of Elia Western Springs vanga poloka na molanga i taulanga o kilani mai sifo ele highway sfulu maleono le time le tai au fai fai poloka mai o highway lo sfulu tanto le malanga mai pasi mai tano i Point of Elia, Mayora Road anga i Dominion Road, fai poloka neva anga le tai au, fai pena fo i Dominion Road on-ramp anga i Hewesborough, poloka fo i neva anga le tai au, pasi mai i Hewesborough on-ramp anga i lunga la wala papa, ia i one hanga mangele, ia life flow delay, mana ia fo i life flow delay, le malanga le malaba lele luas furu a, ia fai pena fo i matana pisi mai, ia le southbound, luas fulu, ia pasi mai, ia Massey Road on-ramp, life flow delay mai a pisi,
Poloka loa e al pasi mai o Puini Road on-ramp ma Lemby Drive on-ramp e ne vanga le taha o le anga i saute southbound o le luas fulu. Faisi poloka tele o le anga i atu Highbrook anga i Tip Top Corner Mount Wellington on-ramp. Whapena fo Ellerslie Penrose on-ramp mo tātou le malanga tu saute anga taulanga i Kilani. Pasi mai Ellerslie Penrose anga i Green Lane flow de leila vase e pa i taulanga i Kilani. O le tele na vaanga na wala afta vale. O lo ye pela afta inga ne vanga o taha hao. O tātou anga i atu ne ia sot savili ma timunga. Whamon mole. Usta i tulanga o ilunga na wala le mase se sao sao tauna e malanga i mo saunga le mo au tulanga na lo ilunga na wala nei fo taimi o le tae au. Tasi limo i votu. Amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Paingala tamari nei tala o le tau ne foi vanga o tae au whaftail pulenga ma la whenga luenga Pacific Finance o la tau whalolonga lo au ina tui tala o le tau Radio Samoa. Wawai atu i Samoa ne vanga o tae au. Losu whawa i erewe vela o wa te aleiva i Samoa. Nei tema o tae au e tu mawinga langi li leo le tau lea tano e pa utimo. E nisho taimi tu mau luosu malaiva degree Celsius maurunga de vela na Samoa ne so luosu malima lona mawalalo pa angal tara bukalame Samoa fa pena foi America Samoa lo fatasi mai ne vanga de taia malola ba ia le soifua manuia se atu le talo le tau i le vanga tu Australia fa talo fa pa anga tara bukalame fa talo fa mai ne taia te le vanga Australia malola pa soifua manuia Balolo el marulu le la mo in Canberra ne vanga le tae au la fa sono awa pa timu ni so taimi sfu tolu morunga le marulu fa mawina mo le la mo in Canberra le so tolu lona mawalalo le si vanga marulu tu sa le marulu Canberra ma Hobart sfu tolu morunga le marulu le awa le tau le si vanga marulu me pone sfu fa morunga le marulu le ne fo ya stoffi fa sono awa pa timu ni so taimi Lolo mai i Adelaide sfufitu marunga na manulu le so la sur matango file la le yaso la soron awa pa utimu tena vanga sini Australia maro se fomuria sini Australia sfurvanu marunga na manulu mo to le so o Brisbane la fe lolo ta manulu mai nei vanga ta sal po ke ale ono mo to sfuru lo yai la fa solo in maro sit savili langi le tau ya mafan fana dos fulu i lona mawulunga Perth Australia sfutolo lo el malulu ne vanga o tae hao la fa solo foi in marosit savili pa utimu ni so taimi su tasi marunga ma fanfana ma le langi leo le tau le ai da when los fu rival marunga ve vela fa mawina mo ne stofi o le tele na vanga Australia ma tunanga i le tau ne foi taimi o tae hao se mai talo le tau ile no fanga fa salanga Radio Samoa tamaki makoro o Kilani o le ai le malama le mai afa fo sor kafe fe di pong sa mau ki ale baru ale pong sa ni o lo tu mau ia lapta inga mo matangi marolosi ma timunga te lo vai au Kilani mo le sofa pena fo Great Barrier Island Coromandel Peninsula o vai ngo mana lo tu mau pe ona ia lapta inga nei mo ta to le fa mana to pe mo le no o lapta inga nei umar sfutasil po ana nei yes ya olo no winga lo fa marsia pelap te ngana mo ta to mo winga tau le so ba ba tu sfuro no le bo il maru lu ne ba ngona ta ya la tu mo na ma fati mo ngani so timing ya le fa mai e o tu le fa fiana nei e walangi de lei ya mo wat fo ma malo so sabili la to sa lau kilomita le tu la ini so pa ngo Kilani le so tau no atu po ana nei po ana nei wa mo watu ma fati mo ya ma malo so sabili pe na fa ma wina sfuro baru Morunga na maruru fa mawina mo Kilani le so taia pe aulia le fa soron awa lang de daily tau ka mana i melma fan fan taia no sfulu e lona mawunga vainga yon tuatu le fa soron awa lang de lei pa utimu ni so vainga au Kilani le sto na e fa soron lang de lei le sama le so fua awa le so luar va so fo pa utimu le so lulu ora vai solo mana yatu so fa mo mana o tuna mai la vai tau e le nei taimi ole taia le tunu ola rampa pa au ni so vainga ole lalolangi e yele manatu i lo man via mali tau mo o tau
Ele nei fo ia so fou ua tātou aulia. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai ai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Whape te tusa lau whafafonga ma lau whaalongolongo I whamamongo ia mai e le Whionga Minster tupe o le malo tausiolo ia nei. Ia te au la au te mimita ma au whawhetai I le whaalongolongo atu o lo o le leile tulango I le ekonomia Samoa te mire nei. Ia le opoma le sili fio le tunu o lo sauni Samoa lana whainga palota ma le te talo. Ia saunga le mu ma solonga le leile anga ia tuna tunu lana whainga palota le aso lua sumalei bona masina o kuso. Te talo fo'i ina ia o ai lava sui mai pati te tasi o lo o tusi au ia fio anga mai tu malo. O sui o le fina wina le no fo tu malo te tasi tono pa le mene Samoa. So o le nau te inga ina ia lofa mai le tua te tofi te tai. Tau wina malo Samoa ai la wa whanongonongo atu whatanonga sui o tato Radio Samoa PM le Whionga Minster o tupe. O le malo tausi o lo o tau wina malo nei taimi. O se tala fia ma le whaanga tia. O le lei o le economy o le i Samoa nei fo taimi. Talo sia o ai lawa whainga ma lo le atu si au i Samoa. Pea ma elan whainga palota le aso luosu malei wana masina o kuso. Se whainga ma lo le a wha awa wai pea. Ia le lei o le tamau ainga o Samoa. Ia wala manu i Samoa moa tai hao. Taro tala mai Samoa pea le whaafonga le tuno le tai hao la tue whaasala wina pea tali tu la se funu ma le lua le ori le so. Ma le fitu le po ana nei. Tau rungo taro tala mai Samoa. O le nei fwoi vai aso le tale valu e le tai hao a tai hao. Ia, wana tu soronga le tai hao le lofa maranga le lei o le taro matai le langi. Tau tua mo already Samoa sfalima. Iwa tola amo lua se funu lua o te aile tu la e valu. Usi mai na whaafonga le whaata fitu le vai aso. Tato mau wha Samoa. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua whaalua I talo a sau. O se tasi le nei o fio anga, e matua soata pe tele ina maa ma papa o na ele. Whapea le tala a o ina totō ma umanga. O se ngaluenga tele le taulanga ina o papa, ina ia maua le ele e te toa I tia pula. Whai mai a o ina matua ma whawhai le maumanga, o pū lava na o lai talo ua whawhai, e toe sunu I lava I ai tia pula, pea uma o na una ese talo. O I lai mauai le alanga upu lea, o lona winga ua toto whaalua le talo e tasi I le pū lava lea e tasi. Ua whaalua I talo a sau. O upu e whauwhautua I tangata ina ia tausi pea I tū maanga na māsani mai ai ana mua. Ia, po ni whainga ni a inga ua māsani ai lava la tau ia. E longo puia li ia tupea li ilu tātou a inga I anga e māsani ai tātou ia sofa penei. A wale suia fua o na wa inga tangata. Ele lei o na whaalua I talo a sau. Ua māsani lava tātou I tausanga e whai kilisimasi I le ainga o le olo matua, I sa wai. Ia e tausanga fau I le ainga o le toi ina I le pata uporo. Ia pēwha pēwho. Se wata fia lava ina ua maliu atu si lo matua,
Ai toe whaalua I talo a sau ina ua toe no nofo le toe ina, ma le uso pito ane I ai o le lo matua. Ia ai lava ono le lofa I matau tamaiti ina ne I alualu e se isi fafine ese. Ua whaalua I talo a sau. Manuia lau whaasonga le Yesu. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō, Samoa I amanuia le nei aso. E te le mai loa le taimi o sai se lolonga. O e sauni. Aua e te whaatali se te tele ti munga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha mau le lei lalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te tapena ai I le taimi le nei. E ao ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le natura.
Tanga ia nei le aucklandemergency.govt.nz/floods. Monisi whaamtalanga. Whaasilsilanga tā ua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. Ale mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. O oios tangata whai businessi, po o iei sau fuafuanga e amata sau businessi. O le Pacific Business Trust, o se whaalapuru tonga e langolango ina mwhautua so se businessi tangata Pasifika te tonu New Zealand. E mawhai ona tu ina atu le tautua male au nanga e au no mas te tongi. Mo I lantou o lo tau whaatu se businessi fo. Ato fo I mai lantou o lo fia si tia le atina ina o le businessi. E tele ne awala e mawhai ona tu ina tuaile au nanga male tautua I businessi. E pe o whautuanga whapito mo ilo longa mo businessi business assessment. Whatu pe ina lea o se atina e mo le businessi investment funding. E whai fo ia o onga seminar business workshop or networking events. Awala versi tion to mai mauna ia pele whaale leo atina e a tatu tangata whai businessi. A whai o lo tausa ili se fisoswani e ori tangata whai businessi. Awa lolo no whai. Avala au le fionga ia tuala victima au ni mo se fisoswani. Ile telefoni o lua tasi fitu, whaatoro lua whamalu. Po le telefoni le eise tongi o varselau, lua waru fitu, fitu lima lua ono. Pe te hanga ilunga o lo pengata whailangi website ile www.pacificbusiness.co.nz. Maresi talai. Tatu ngadu lua fatasi e ati na e businessi mo se luma na e marui o tatu tangata. Le Little Feet Childcare. Tatala I le asonga fua a nga I le aso whareile mai le fitu I le taeao, a nga I le ono I le afiafi. Maua le avanoa o le pepe whato a whanau, a nga I le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu I tūla, e a onga I le tamaititi 3 tausanga a nga I lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo I le taeao, matoi mo moli I le fale I le afiafi. Maua fua le lunch I aso uma. Talia wins quotes. Whasota I loa la walo I le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. Oceania Career Academy, Sauni! Lako oi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste lumanga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tawina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soi fua malolo ina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I Aukilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le overselau ono lua lua valo fitu tasi. O Varselau, ono lua lua balu fitu tasi. Kore Samoa Swalima i tola mo man pokalame tua ele nei fo taia. Ia lelei a o e whaafonga mai o le tangata whai whaatoanga pe o au iaso la e to tola le tia pula fo lele mal wha moe e le makua mai le kalo kai au. Wa le ia masela la au ko ngei a e makua kai au. A e to tola mal wha moe au ngā mo aso i luma. So o le nganga fo le nana tana pokalame tua ile nei tai au. A mai al pokalame tua ile. O le atala noa atu I sui o le tātou Siva Lawi Loa le Masiofo, Siva Academy. The music director for Bena for Ian Male Tutors o le tātou Masiofo Siva Academy pe mai al tātou pokalame tua ile sunga tu leipa roi pena kovati. Mal pokalame nei tai au. Tu leipa, malo se fo mani nei tai au fo. Alo se fo la sunta vai fa talo fat fo ile afenga luenga le tio Samo. Ia me se fo le malu pa imal malu la fa fo lo fa fo me nei tai au tātou pokalame nei tai fa malo se fo mo me langi mama. Malo. Ki mori ko sa video li ka e ori ya. Fordinga lava timu o le aso nei timu lava pe no ai atu I fafu. E a sauna nei o e sawa o le amesela au ko ngei ai fa moe fu mai kai au. E ira nei sa o le ia to ti pula o no masina le fit masina fa to ha matulta.
Okay. Lelei, mo le fafo mana jeno jaluna ma tamali tara programa lo fa nga solo nga superfoods o tamafa ya nga mortino. Nei ni taia ona tatu tal no ke lo la ko ke le mo ia ka ko fi kamale o le waina mu a tule. Ya, o le waina mu mo le fa le full grape, mo le grape juice. Ya, ola so nawa. Ya, mai ole waina, e ngausi mai sua ole vine po le great. Wa umon fa pala le mo le waina. O le tele waina papa e mo mumu, e ngausi mai le vine pena fa ya ole great. Na ole sua lava grape fa nga. Ai ave ese le pa. E wi lava ole pa o tele me nga antioxidant po fito tau o mortino lo mo mai. E tau ma fo le grape le fruit. O le grape juice, o le tele antioxidant lo mo wai. O le alcohol le mo le waina e mo ia nga moistanga ta ele nga tangata uma o le healing power la fa mai o le alcohol le mo le waina fa mai e tu ti la no le mo le nga o le anga po le bad cholesterol e tu ti ai fo e tu ti fo ile nga o le anga po le bad cholesterol o le tama fo le pu waina e tasilaso e tu ti la lo fo ile va no mo wai o fa mai o le factum ia fa mai o mea nga ta ua flavonoid le mo le wen e mo wai ile pa o le grape e nga e pui lo ala toto ni te o poloka e nga fo i pui ia o ile fa mai o dementia por nga lo mea nga foi tu ti la lo nga le nga foi fa le mu wele so solo el canesa a fa le mo el canesa fa mai le wena mu e slow la lo le solo fa mai na el canesa por fo tu nga fa mai le nga le wena i tina lo fa su la tu pe yam tina lo mai to si tu lo por fo tu nga fa mai ta ma fa ta si pe lo pu wena fa ta si ma lo ta ma ftanga il mo le o mai me nga na mo mai le wena ma fa tu nga la inu la titi a tele lo inu e wa ona ro ma ele lo me fai ma fa vale ya mo le si me fa mai tu spa e fa mo lo apenga mo na fa Yesu o fa le ino le vai le waina e fa mai na fa ngai na fa Yesu le waina i fa mantunga an fa pele a ngale waina il tino tanga ele fa Yesu se va venga le waina o key nutrients la le me ngale mo le wena o le alcohol antioxidant po fitol tino me ka flavonoids mo phenols e fa me ngana mo le ile wena ia ole wena ma le wena uni sile ko ki kana po le no single mele le wena le la lan ya le nat fa fo mai le no o le utado tele no le red wine po le wine na mo malona nga o le keyword i awor so nga ingu ai kasi ya le lua le nga sa no ya tu le por sa le kasi le lua la nga ya ai afangwa ko ro o pipili no mo ro me mo i lota o le lota na me fai okay le ya mo le fa mona to le tunu le nga fa tu le siba so le ka le kor ke mingi ya o la mo ya mai te teni ka le fa pitola mo to ina i fo i tunga la a fa tu o le insenga le mo senga ele mo tino le pe ora le pe le so le senga la na me na lu okay le o le siba nga tawa el tabo kala le taia o le wa tatu ele afa mo mo to sanga so o le afo i o le te wino la o le siba nga le fo ile mo fa fo mai na to fifia ko la au mo ke fa le la o te no fruit trees o me sa fruit trees ele apu o le pea o le palamu o le fijoa ma le persimmon ke mi ko wa nge ke wa e o se me lo spring ke mi ko filosofia la o la uma to o le male o le memo mo la e lang le le aso o ya no fa ko lang le aso lang uma nini le mele tipi le vali vai ko le vaselingi so le memo mo la na e mo tino lang le aso le melon lo me tio le o me fenga benga o tila o me ili la o fa ngai ili la po o tila la ran pa no tila ia fa ma pe sanitizer ia me fenga benga ali fa ngai ya le si me mo su le la po la tu sa lunga o ti isi a uni fa o ni o lo ye le si la
Mana ia lelei whaafonga le mai wala uta to ele afa mulmula to sanga e umolo fo i ulai wa makafonga sui mal kauna ko wa makafonga koe ko mai la o pe le marulu tu le. Ie, malisime, ole e whawarawala la toi. Ina ia whaasaole e mo savili tonu ina ia saore ele e masau mele la i la le to toi. Malisime, la ni ile kipti fa ni fa le fa to ulu kanton wele le vao ta fo ile le su ya uni va ese sola ese me su mal palpal. Malisime. Ole te wina la ta mo tu spa ia le fa to ele tu se yoane fata to Yesu fa Yesu o olvine moni a o lo tama fa to ngala a ta to la o me ola la mo fo ele fu e tipi ese pe oti ese su sunu lafi o va mo mo na fata to fa mai a tanga ele la ele tu sa lunga e ta le tele ni fu e mo mai ai o ma fu anga fenga ta na e lunga le ta fe le su la e mo ta no la e fa la ya ta au pila vola el tanga vola ela en fiu eta wai sila lunga lenga e koinga ka lunga le kum wa sa vale lingatas ele o mi ata unu o mlesme o le vai no nga lua fa ta to fa mai o la fo ile fua e o te sini sila la ina e to e fua tele mai o fe una ta o mai ina so mai te tau no te sini sila la fa vala la o lo to e tele fo la ia la toi la ni fu male la popo ni fu ai la iti la toi la po fu mo fu tele ana ya o me ta ona me ati bi fu la o ti le enko fa ale oni o ti fa kasia na ia ta fe le vai la pe ala tu le vai oni to le vai e va vi un solo le mango le mele de tipi ta sina ma fu e tipi le enko oni ni ia foi nei fa ngata siati pina o le la mana ya lelei onai fa manatuna na mo tatou au fai fa to anga ta pena lelei o le fo la fa solo na mata fo ina suil tau pe o malulu ia ola le ka ko la au mo le tau ma fana ma no fa to tele ya mal meta wana vai la ko lo silu sila la o ti esi fa vala ina sa le sa vidi ma fo ma sa ho ile la in state. Okay, the late. La foi ni six fala foi con o la pe puk kasi na me la nga fa vala lema ma sa le servit. Yeah. Okay, the late e se vai nga fa monta po kala me dai ao. Le chip mota to va sonni. Yeah. O pineapple. Yeah. Vai, o pineapple, o meta o la o pineapple. O le ona to tongo o me fale le malole le pito at ton. Yeah. Mai kele ku me ka o pe o le me ka o bromelain. Fuma tamna fa mai breakdown o le protein lo me ele ai. Ia mo le pa o le pineapple fa mai fulu le pa na sakala i mas fulu minuti na inu le sua ia mo o me le na pa mana ya chipta na mota to nevas lo fa time po kala me le tai mo ia fa fa le so lo so tu le pa ia fa ma no silo lo ona pe me fa le tun fa to pe lo le vas fo le lo fo le tu ia le so fo ia okay le so tu le pro per go vati mal po kala me tua ile ne fo tai off Samoa wai la le vasa la le oe inu o le vasa
Oi long fa fi ngor tai au ma ya kele o por pese le o meni le pese fa matala ile le nga to le mana i o se mela nga il pese ai foi mana i fo tuanga mana ia le ye wa te ro fa ngol pese le o la ye la ta nga mana ia au fai malu fo le vai ka mo fai fa ali ali malu ia ma fi fa ngana sa mo o te ro ta silo vai nga ta uan pese o le aso o le whawhiwhianga de Masiofo Siva Academy o lua whelusu ma wha o lo te mantua ai whiwhia nei te montai au. Ia lo whate smai the music director le sunga Kalisi Berlini and Aliko ia whapena fo le male tutor o le tātu au Siva le Masiofo Siva Academy le o te pena mo lātu wha mo le stona ia sau nei le sunga Manu Niva por Capo Leota le o le tātu ofisa nei tai au ia le sunga Kalisi ma le sunga Manu Niva ma lo sifu nei tai au fo. Lo le sifu maua malangi mama sunga te vai ka pe foi le man pa ia sa mo fa fong mai nei te au fo tala falava ia o o Manu Niva por Caporiota o ve foi au fai ma meo tutor de ngei tausanga mo de Masiofo Siva Academy ia lo afe do lima lo lava so fu malangi mama ia ma lo so fu o mai o ru ngi kai fai singa maru ai sa o sole ko sa vili for kai ori ya le le ola tatu tala no ola stona nei le o te lo le anta pena ele au siva la lo te le Masiofo Siva Academy mo le la to showcase on the photo sang le le tatu amata melo sunga ka lisi le le ola se ta pena o yai a mesela tulang o musika o eska ko peso laso ya faftela mo fafsili ya sfruta siva ya so sa fianga ia ia au siva au fai aonga mis foi alma whanau ia wane wha mui tā pena tuai ka wale astona i nei ia mai a tā pena pespesenga wale anganu siva mis foi ia pese lotu sao ni unia tuai ia whanau i whawhifia ka wale mai mua sa mo ma nei ia lele ol tasi le manga ia le pese le la whanau le o le la no ta o te mi o mavaea la sunga Kalisi na o fa no le pese le aso tanto showcase o te sanga tatu nei o risia o puno o ma weto le pese mana ia tele ya ngam kwa fia o mo le audience mo le o le mana ia o fautu nga le va tu to le pese ya te lava mo le fafsili le tau sanga lua fe lua tolu sa ma tu suina le pese le sa tu sia ele to faia musu ainga tapu e lana whaongai Masiofo ia le tausanga fo ele ma vai fai fo il pese lasu e Masiofo e winga fo ile tato mea sina ia sa mo malu malpea e yeila ni fautuanga tāua mo tato tupulanga lo la e ina nei la e sa mo ina ia i lole mamalu male tato mea sina le lei so o le ala o te pena mo le pese o le aso le lua fe loso ma le lima o ani au ta pena o ye o le hase van se message ma nei o lo tono o le pese o le o te pena le lua fe lo lima ia o le nei tau sanga o le pese le aso e fata tau le autu nei foi tau sanga mau tau ave mau tau ave sa mo tu i se winga whawhaingo fie so se mea lava te alua il nei o langa se mea lava te o nei o langa mana tu lava o lava Samoa mana ia la sa ni tu la ia alum fana wa fisi nei fautuanga mu tatu tupulanga me se lava tatu tupulanga e feola ia tunu i fafu mana ia bol fafu mala tunu al tasile a vaenga silio na manta ina i fafifianga umala vala Masiofo te lo tu sango babae o le pese o le aso wa ele ngata o le maulu ulu o le fantapati ma vea ma vaenga umalava a tasile o vaenga ta ua lava o showcase le Masiofo i o le pese o le aso pe ona sauno ele sunga Kalisi Berlini and Liko the music director
le te pena ina fo ile pese le aso le masiofo le lei o la tātou wo i vaenga te pena ina o maulu ma se la vaenga o lei mara niva ia le lei o amal tapenanga al vaenga fo o tama fo ia walfa fi fianga le pola stona kangung lava ere po se liro whiangai alo mo whānau fo ile sfurutasi vai aso ile au siva na mese fo i tūmanga wha Samoa o taritongu lava ia o sauni tamaiti whamatala le lātou story kau i whaasasa whaataupati ai mese whain maruru karikongu lava o lo o fia tamaiti whailoa le lako fia le angu ala la i siva karikongu lava ia mākou tutors o fia le loto o fia ngaima tamaiti ma le furutasi ta vai aso ma le au inga o siva ma sa ya ua ia ele aingi upu whamatala ai o mai la stona tau te sila i le ngaruenga o lo fia ngaima mātou tutors ala i alo whana o Samoa Okay, mano niva tara noa e pese mana e wale o look forward o manai mātua fo i malato le ngai atu na stona i fo le mo le wha moi tara noa i pese fo le o pese pe e paint as a picture e vali e le ata fo le o le wha tinonga e mawhai ona wha matala e actions ia le pese maona o le nganga le lente tam whai ia o ina ia mesele manga o tama fo ia Peo se nganga na mo o le mato fautuanga i tamaiti o Samoa e whaamatala i winga i pese. So nga wenga la alato e whaatanga inga ia upu o lo pese inga i au whai pese. Peo le whaawhaingo whee mo tamaiti e whaalongongo i pese po le ale tau o pese po ale mafua anga o pese e whatatau ai la mato siva i pese. Mana ia le lei o le ala matua la boisi o lo ngafa malausunga manu niva ta pena la tu siva mo le fa mo la stona mata mai le se furu tolu e tau i le 18 plus Mana ia le lei o ta mention nei o te loa le mai se ka le sia tasi le mai se ka le sia fo le IP fo ringa mai o le mana le o fa fi fianga le masio fo e to fu uma ia ta mai mai e ka le sia se ma onga fo le o i tono le au si van masio fo ia te la mo fa fisil le o tau sanga o alam fa nau e amata mai le lima tau sanga na ilunga lima le valu e fa vasenga lima le valu iwa le sfultolu ia ma le sfultolu ngai lunga le suma le valu ma le o senga matutua sfulu valu ngai lunga to te le la valu mfanau e o mai tatonu ngai ese e ngate le PIC le lota iti lota pati ma o lo to te lo valu mfanau e mai ta i le west lo ye fo inisio alam fana o atu nei pitonu nei malo siole magele self side ai malo se ya si fo malo se ya pesta ya west le late so o le la o to o nei mataya o le fai to practice nei mataya ya ka penga lo le mo la skola o saude o le lava to ya la ta o le mato just rehearsal sauni to ile mo le stona i wal fa mo wa lava ta pena i al mo fa na mis foi o au fa ya onga nei malo le on sa e fa no ka ka makiri man ni vali pola e uska ya ka uska ya ka e mo fia ka me ki o loku mo ka me ki o loku ai sao Okay, le leiso o tanto showcase o le fai le stadium? Le Trust Arena. Le Henderson. Matare tula ono. Ona le fia. O le siswinga le tausanga nei ka lisima marandiva. O le o la tasi al tanto fa mo foi le walanga tausanga o mavai lo ulo. E lua so sama sanga fai showcase le masio fo. O te no tausanga mo morne. Ia leo le makua I fully al masio fo makua I ave the best ia ina ia kasia le asu ai famori ina fo mai mo nei matu ia o le lava le nei tau sanga o si tau sanga ese to ai fo lima tau sanga al masio fo ia le lawa manatu ia ia lau mes foi ia lawa siva nei
o le a whaitasi lava le showcase mo nei tausanga. Nei a mai moa ia, mātua. O tapu ia nei wha mo mo. Ma lo lava long sa. So ele whai ngō whiri ko ngā ngāsi o lo whai. Tato tickets o lai o avangonga ko tickets po. Ja, mo lai avangoa lava tickets. I lunga o le pena te whailangi. Misi fo I lunga le Instagram page le masi ofu. Whai ona whaatau eisau tickets. Pe ai fia su atu e mai moa. Pespesenga po siwa whasa moa. Mahalo. Manu niva sis mai nga fa malta to por kala mal neita ya mara vango va kude mori fafka in mako sponsor ya Otex me se foi Glendon PIC kali ko lava ele sidir ka iro kapot mali lo o go kapo inga ya le wa favor kele ka usanga o mako karo ya ko fa ku kumu me fa nga winga ya warko alofa I alofa nga walo kukupu ai I le ngei fo I kausanga me mori fa aku fafkai ya uko alo ya kalis ya le mori atu le fafte tele I matu tu mai lato atu tuanga ya te matu wale nga faina male nei suta si vai asu si lato fana me se foi mātou ma ingolo tapua I malfali. O le talamo I lava e le singaruenga whai ngofi. Mali. Kuta si vai asu, me se o I tūla, o lo alu tapenanga nei wha moe moe. Ae o le whaftai tele I mātua. Mātua lo tapua I mai tōnu mōta malawa. Malo na so kalisi Berlin and Leko music director na for songa mandiniva porka pori kapo leota music nail tutor ya malo fa time mo data ya malta ro kalame mo nisio la le fan fantasia tu ai pe ke fo le mo so ticket ya le wa ma wa la ton fanta to ready some mo fa no fo yo lunga le ka ko live stream ya wa fo mai mo a me sa nei ma tu fo le fa ku ku ka le maru ka ba Moli atu whaftai tele au nanga Radio Samoa. Ma alo whaftai tele, manuia ni whamoe mo le pōna skonga. Ai. Lelei, le sunga kalisi Berlini e le liko, whakana foi, le sunga mandiniva, po le kapo leota. Ma whamoe moe o le Masio for Silver Academy, le pōna stona ia sau nei, vai sau tiket kia ua e misia le whamoe moe, taro po kalame na manuan tai au, mo le nei as tofi, manuia le na nei aso, to ona ta vai meni soi foma ia manuia. Sa uno fo fatali male ono sai o mao ele umalo saluai ilo fia falo sa upu mai ya we hani ba imau ba futanga ba fana be anale ai le ole ne olanga o ulangona wa mawa luma ia osunga lo fa wa lunga o e ma I aso uma o fatu o atae o vai le fia bayatu ia o hani se upu malu e faile amau usulu ni moa molulu liu pulu weta musu se masalo wa emusu yata ita wataunu o upu fabesi you still Taulemu lo ufatu ia ufainga Soy foia e malolo I lo ainga O te fia faia tu masongi yo fofonga Tinga ona le tau e tu mau pe ale
vai o sina Pele e hapule oe ilau feelinga Atau ia manuia lau tau mawhainga Aile mawhaina ngalo atu nei o folinga Te mastalo wa e musu yata ita Wa tau nuu o upu whapesi ti New Zealand Tau le mu lo ufatu ia ufainga Toi foi au e malolo I lo ainga Toi foi au e malolo I lo ainga Pero for tapoinga le tunu tala mo lau tapoinga tala te moa o le tino malio se pepe fausa ma o de tonu se pusa tongi na pesi bole ben e le pola so lua yo kilani o ma foi su enga se fasil tangata o failo ai nele le toni sila o le ri le asiasi of civil detective inspector Scott Beard le falia o le pepe sto afanau sa mo o pusa la pisi fai willy e fafo se tu atusi mangalo Reynolds Street e Ponson B ile se fulu le po o se mafini o lo tau fiam whaatala tala noa leo leo morfia ilo tonu ni tulanga moni o le mesa atu pumai le lo sa ilia leo leo e se istangata i se so tanga ma le mata opum o suenga sa whai ale tino mali o le pepe la sona nafi ilo ai le isi la sanga o suenga o tapa i leo leo i tangata lau tele alofia i tala whaadai o le a tapa i leo leo i ata video uma po CCTV ma i ainga i lea mga ala mai se isa lingo i se pusa la pisi i stom whainga e sa ilia niso moni mau whao popo e te wau e tal whengai mo le suenga se e mai i le tu i sau te au kilari o se tamaloa sa alu lava ia i le ofiso le leo i manukau i au kilari sau te lea i le tawa mantanga na masino i anuari ma le tino malio se teine i titi to tonu alan ta vale o mawhaini ona whailoa le ingoa o Mukesh Prasad e tosu marifiteu sanga sa tua ia le titinei no lona lava fine e lima teu sanga Tulsi Amola i se taimi ora so limo i Anwari o le tino mariu le teine titi sa mo i tono lan ta vale i no tonu watu e Prasad e lo fiso le leo malongo ia i le taia o le sono o Anwari sa mori ai le fasiso tangata matula e ilumon wha mastonga maurunga e o kilani le solulu le sa whaurua i lana loia le te ena o le monio morianga o no mafoanga o a fianga o mafofau sa mumu atu te ena le li wha masino Justice Timothy Brewer i le wha wawara tau fia o le wha ilo le ingoa le te malo ma whatanui na i lape i lava e le solulu le whatanunga ma wha mauni a elana loia e le isi apili e tu e whatoai Prasad o le a whairon wha msnonga le masino me o le wafe ma le rufuruono o le tamalisa mo le lau mwe Wellington fa wono Ken Laban walo ia ona folfolina le vea ma si tau vamo le tofi pule nu o loa hat ma ave ai ma se ulu atanga te pasi ke tau vai uru fale i le tofi tulinga mo se sui tulanga i le li pule nu o le atu umuri ese mea Campbell Barry ua polo misi ia fa wono i tu whaatasia uma le taulanga ma tu e taula i le taulanga i wha mua taua be on soi for mai ma tu sa mo sa malanga mai ma fa mau tu e waini mata o fo wono o sila fia telo stamari o mi fa sala longa ta longa ka iulo tan te lo tele ma se leo momo o le solu o le vasonesa am tailan fa to sina ile mauto ave pole slogan o te inga to fa sia fa momo e ma fa na fa to wina pole leadership that unites and priorities that deliver o le fai unga fa wono i te moe ma wa mai lea ili tau tua fa sili ngā rurue whatasi ma taula inga e whain whatino sa i ta wai olo na mana malama i tu wha leo ta alonga ma tau tua mo tanga talau tele wa o ina ia o le moni o solonga lele i luma e maua mai lea i ngā rurue whatasi ma wha mua i tangata i lana wha amtalanga tisia le vāngo tala le local democracy reporting sa talano ai whawono i le tāwo tele o le iai o suyo tangata pasika e whai unga whai o maa whaelana whai unga te wā mana whau tuanga mo so te inga ma tu pulanga Gabriel Tupo le sui se usfono
E to tasi le Pasifika le taulanga o Hutt City, sa ia longo ai le LGR, o le tau vau whawono le asuia ida a weo tangata Pasifika i whaunga whai, ma whao popo i le numero tangata e palota, whawono le tuangane o le rua i tina Pasifika, ma sa mo sa whiwhia le Parliament o Nisila, o se whaipule ma se Minister, le fionga i a lua manuvao Dame Winnie Laban. O se risa mo se kula ti Israel wa i whalia wa amata o na toe te tala i business i Jerusalema. E muli mai le tau fingo le tau le wa Israel ma Iran o i nei. O Vincent Schmidt, ta so swani whaatinonga o le toe te liusa o le muatu i sa mo le tamata ia onga i vaengo whatuanga po lino vale va ai a o ia Israel. Tala noai le pura kalame le Pacific Waves a whaalia Schmidt. E nā tele o mautinoa a e eron te tununga o lo i lava imi te mai tia onga Pasifika i le taulanga i le a onga mo whatoanga. O le tau o le vau Israel ma Iran o whaamani i le tawhia, ina o mai ana fōrwhalaina le President o America Donald Trump i le vasturuai. Sa ia ni tua inga marini poti le soli o nei tuunga o le tawhia le taua a e fōringa mai o tausisia le timinei. A sa whaalia Schmidt e lava me tupu mai i so se taimi i lo kete o pomu e mwhai lava o na whanaina i so se taimi. Ma le tonu lava i o Israelu o Yezerema o whai maari e lava o na te tala i a business ini so tangata o mwhai ona vai e mangala. O le tu whai ngatae pio ni ta wai o le whasaina leo le ea mo whi maranga inga valele le o le o toi eni valele la o pasese e toi whelele i a ilungo Israelu. Ma i ta wai e ero ma maanga e whaaso sa malangai i whalewa ai whatu atau nu i Samoa. E au fia ile malanga mai ile minasa wha amautuai, ma wia tua o ile tu i sautio Israelu manga i atua i Cairo e kupito, se awala whainga tāsa i a longo iai, e paule nao awala e sawai i Samoa Schmidt, ina te wawa ai ale pui ngā whasikula team. E tā longa wa whaaro telena Conrad Smith, i ale sifiri e ko ia neiri tūlanga wingi tā longa All Blacks, i le masina ne Mafarani. A o ia talo sia ai wa avele avano e a Billy Proctor e te mo e ofu numero sutolu e veona tilo e se tamata alo pito i mala atule o ia ofu ina le ofu le kapino numero sutolu le All Blacks o Smith e leo tilo le telo se senga de va Johanne ma Proctor a o fa peona fa wau le toi fa le leo manua o Anton Leonard Brown o Johanne sa a matala lo mai lantale le kapia o te mo e le tulanga winging ai le sifi le tonu le ni tua ai ana whapeo Smith, e iwa sulfata alonga whaitaulia sa ta alo i mole peuli, o ia whaiar whiwhinga, o le ia whata moe Proctor le ofu numero tolu, e le ta alonga Mafarani, le whaunga le vasone le Malai, a le Forsyth Bar Stadium, i Dunedin, e le stona nei. O levi au mua wa mai ane ona ta alo i lana ta alonga muli mo le Crusaders, i le mai au le lua tau sanga, o le le o sana ta alo sa ia i le au loka pika la sete, mo le ta amaru sanga o supala ka pi Pasifika. O le tamata alo malosi lo ngāru tonu le nei tua wanga e tune ia pani te alo le Kalapo le Yokohama Cannon Eagles e peona sa whaamao ni ele Crusaders ili nei vai aso. O au mua e tosu tau sanga sa sei ni ele Crusaders alo mana ili tamara sanga le ruafe mara ufu wha ili te mile au ta alo mone moana Pasifika. Ma ia wha ilo ai sona nau te inga sa ia whaia mare tilo i sona avanoa more All Blacks. Sa sei ni ala na whea ngainga mare Crusaders more ro tau sanga au le te mile o lo avea lawa whaia o ngā All Blacks o i nei Scott Robertson, ma whaia o ngā Crusaders. Se whirwhilinga sa ta, wai o se whirwhilinga tele lea, wa whaia ele au, i le motu i sauke. Ai au lea, i le mai ai ona ia te eno ofa ma isi au e au fia i ma le Blues i au kelani, ai anga i atu ka le sete, e le itoe wa ai ai lawa sona le leisa i ali ruafe ma rero futolu. Le sa wha maumau i nano na wha to ilo loino le fix maltase o isi tamata alo. Sa to mo whaia po e ino ia, i ta alonga sa ta alo ai. E le sumar fitu ana ta alonga mara Crusaders e na ole fatasi o nei Colossia le leina score. Ai ole tamari wa umi ona laulo e fasala longa ta alonga we faitio i nei nga so longa we e le ta alonga o le ta mo e fasa sa run it straight. E no fai ngoi no se me matau tia. For wono Ken Laban le o tongi no sua fa fitu va ri tof pulino lo wa hat o ye fai lo ona tngorunga winga e fa labro tonga e fa ma poina le ta alonga ale run it. Ile atala te mai nei o le ta alonga sa whai e Dubai, sa whasala lau ina lunga o wala o so tanga lau tele. Le sa whai lo ele tamata alo la kapili ki mua mua ni Sila Devin Proctor, o pasasa i lalo ina o whaito ai ma Jordan Simi. Sa te moa i ai mar polo mai, whoringa mai, sa keke ai. Ta wai o se a whianga rulu sa ma fua ai lea keke.
Ilana te singa I lunga ona o bang of te sa inga Instagram, ta wharia brokta, o loo le rei ato o to oia ma o toi tari o mai nelo na ainga. Mai e tā wai, sa la tu iloa lava ta tūranga sa la tu seinia, ene ia au siali sua ngā champini o sei tū sa i manui ai, e se sele I kusa ku i alunga ulu. Ai sa longa e whawano e po kalama Pacific Waves, e na te whasa ina sausage, te un whai tari malo I le ta longa I Lower Hutt, pe a whai ai a vea mapule. No, tala nā mol ne yaso, e le leire fia poko, e le angat wha fia poko, manui ala so. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le o Valselau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 selau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile o Valselau fitu whawha lua lua fitu. O Valselau fitu whawha lua lua fitu. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. A wale suia le ngila wa le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. Amo Radio Samoa. Vevela Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. If you're feeling for SJC Valuala Mauso Malisi, e whailo antulana sa ilinga se leni, e tawala I le wakafoni o le awhai le astona I aso 5 Julai I le Barry Curtis Park I Flatbush. E vala au whaaloalo tua I a inga mawo o mawtanga alau mua ese, ai maisalo tantu a inga Malisi, tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao, mo le whailo aina o le 5 tausanga o le kolisi o sangato Iosefo. Whapea le whaaua wina o le polokalame o skolasipi mo a onga whelela Malisi le rei tausanga. O le sini au tu o le 5 tausanga o le sulu o le whaamoe mo le kolisi o sangato Iosefo. Malisi e ua mo mia le tātou lau mua loa au soswani. Tulai mai an tātou ngā lulue masawa vali whaatasi le rei whaamoe tāua. Awale atina ina ma le whaaleleia o sangato Iosefo. Wawanoa pepa e whaatino ailau foai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu Mangele, pe sota I mai sui o le komiti I le Valselau o tasi ono o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. Whamaruia le tua I lau anga lelei, ma ia maruia tele le whamaratuina o lo fitu 5 tausanga sanga to Iosefo. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you o le awhiso swani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. Le teminei o loo maua le SUV a mata mai le vanu se fulutala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulutala I le vaiaso. Ma tau te feso swani atu ia te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you o Valselau lua fitu whaiva ono malu. O Valselau lua fitu whaiva ono malu. Pole tuatusi o le Valselau Great South Road, Manurewa. O le aho nanga le sebe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e pike lo ai ngai Samoa. Whausota I mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu 5 tolu o fitu.
O le whaita wina o le upu o le poto. Mai le mta upu e tolu o le fatusi o le whata oto. O le usi usi tai, o le whatu atua, o le onosai, a toa manisi a mio. Lo watali ie, awane ingalo ya te oe la tu la fono. A ia tau sia upolo inga i lo loto, a wae wha upopo ina ai ya te oe o aso e tele. Ma tau sanga e te o lai, a toa male manuia, awane i te ama oe le alofa male wha maoni. Ia aso ai lo ua, ia e tusi ai le papa o lo loto. Ona e mau ai leo le alofa male manuia le lei luma o le atua. A toa matangata. Ia e whaatua tua i le li ma lo loto a toa. Ai awa le whaalangolango i lo lava ata mai. Ia e mana tua o ia i o wala uma. Ona whaatonu wina ai lea e ia lava o wala. Awa e te whaafia poto. Ia e matau i le li ia alo ese i le leanga. E whai lea ma mea e malosi ai lo pute. Ma mea e su ai o wivi. Ia e ava i le li i lo oa. Ma le wha polo polo au mea uma e tutupu. Ona tutumu ai leo whale seito i le mau. E feo sofi fo i au tu ngā waina i le waina fau. Lo uatali ie. Aua le wha tau vaa ia te oe lea o inga le li. Aua fo i te ino ino pea a o ina oe e ia. Aua o le walo fangia e le li. E a o ina o ia e ia. E pei o le tamā o na o ina o lona tali ua ia fia fia iai. Amu ia le tangata na te maua le poto, ma le tangata na te maua le mafau-fau. A wae sili ona le leo lona whaatau i lo whaatau o le ario. Ma mea e maua ai e sili lea i le auro. E sili ona le lei o ia i penina, mau mea whaafia fia umalava e le tusa maia. O lo ilona 5 tau matau le o loa tului. A o ilona 5 tau anga vale le o loa, male vi inga. O nala, o ala matungo fie, ma ona mga ala uma o iai le manuia, o ia o le la au le ola i e tango atu ia te ia, amu ia fo i la tau o e ta ofi atu ia te ia, o le poto na whaavai ina ia le li le lalolangi, ua whatu mauina le langi i le mafau-fau, o lona poto ua vaelua ina ai moana, o au fo i wato unu ai le sau, lo watali ie, aua nei te a ese nei mea i o luma, Ie ta ofi mau i le poto ma le mafau-fau. E whai ia mea maola o loa nganga, ma mea matang o fie i lo ua. Ona e sa vali ai lea ma le saunga le mu i lo wala. E letu ia fo i lo vae, a e ta oto e te le fefe, e te ta oto lava, e maa lie fo i au moe, aua e te matau i le fefe whaafua sei, ma le maa laia o e a mio leanga, pe a o mai, a wao le li e whai o ia mou whaatua tuanga, na te leo leo fo i lo vae ne i maua. Aua ne e whaafiti se mea le lei i e watatau iai, pe a ua e mawhai o na whaia, aua ne e whai atu i le lua te tua oi, a luia i nato e sau, a tae ao, o na o avatu ai lea, a o loo iai lava le mea ia te oe. Aua ne e whaitonga fiti e leanga ai le lua te tua oi. A o ia, o loo nofo whaatala noa whaatasi ma oe. Aua ne whinau fuama se tasi tangata. A whai wana le whaia se mea leanga ia te oe. Aua e te mataua i le tangata whaasawa. Aua foi e te filifili se tasi o nala. Aua e inosia e le li i le tangata anga pio pio. Ai fe fa wo ai o ia ma e o sao ala to wa mio o le fetu o le li o lo le fale o le a mio leanga a ua fa manuia e ia le mea e nofo ai e a mio tonu o e tau e mua fo i la to e ia ai fo ai mai e ia le lofa tu no ye anga malu o e popoto e fai mo la to tofi le vi inga a o e vale lea e fai mo la to le to mai le ma. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti.
Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Wasilia male luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I oloa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Mawhaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai leiva le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai leiva le taiao I le tasi le awauli. Awhia one loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau. Peter Yane le aromemorials.co.nz le Aro Memorials wasilia male lusful tausanga o lana tautua. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunized against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Whaasilsilanga I lupe whaalele ma tama whanau a whastauta. E whaatulo atu I paia ma mamano o le ainga sātuala o le ainga whaalangilangi. Ai ua mātou valulusia ia o le la au. Ona o le ngā ruenga o le manu tāpua ia le whakasa o loo fausia I te tonu siu tātou nu. E tālo sanga tuai ma le nganga o le whaaloalo ina ia tātou awai uma I le tātou tausala a wāsef sosoani mo le ngā ruenga. O le rīwha moe o le a whaia I le asto na ia so lus fuluono iulai I le mauto Samoa I Mangele. O le a amanta I le sefulu le taia o mai mawhaia le whaapso tai le komiti mo le whaamawina o la au tausala. Whaaptai o lo sainia ai ono pulu whaaea whale upolu I le olu a tasi whalua fitu valu tolu o. Le au pepetele tala I lene I le olu a tasi 5 whawha ma ape po mo e mausu so fara I le o iwa lua tolu 5 tasi. Luas ul 5 minutes lo tene ia le tu live vale nei tai o pere fa fonga bani tato wa tinu ia le tautu foi bala udanga tu fonga le Samoa te sinba tolo amo po kalama le fifia mai le o tatu te filo e tatu te fatasi le nei tai au poi to wina foi po poto mo tato po kalama amata mo tato le nei tai au fa te fito nga luenga le tautu le Samoa ia bol nei va yaso pe ona fonga inato le sunga le au ia te taloto tatu farmers au na ia o le tusel fat auto lon tau pu tolu pe ona faita wina Wala tolo solo ngal lema manuel le tai au fo de lo fo le li talwa no lo fata simai le tatu ma nanga sunga ya victim mo tatu le tai word o la tatu se ati ia la tatu masani na I Otara o la tatu fa so fo ma tala matu langa o ia la tatu mo le nei temi o le tai au tala va vita mori malo se fu mori le tai fo Ya, saya follow lelau sungai tiap mana orang saya mana tertua, pasal follow terpunya sama ni tertua Sina, kalau teman Sina masuk dengan masuk macam malam itulah saya, malu lagi saya malu tertua ya tertua. Ya, kalau sungai malu seci mungai masuk itu ni Ottawa tiap. Ia sao so le fasi tele ti mungai tayau nei mo le pon po, na sa tilo na Ottawa. Mas se era wala, pisi tele fa ingal tatu macam
Ia, whaisi ngā pisi, ia, koe mase se nunga au wani. Lea ngana, awa pia ngau e wa e wa aia ko whaapare tonuru tawa vale. Ia. O lea ngā whaolau tawa vale, ia, fe mai. E mo ia ngai ke wa aia kuifa. O ia au popong. O ia lia wa kia rau ngana sumai. Wa pia ngai wa fia i kausang. O lima kausanga isu ia whaolau tawa vale. Ia kira ngau o kini kaunga sui. Ia. Awa pia e la kula wala kusinga mase se ia. Tau lava na e ke ro ko no o ia abi do ka ia abi la ka ka ba ke do ai ko nga swing alo wa ia ba ku ko ka o ki wo do ko ile ku ko ma ko sia ki do ka pena ko ne yalo sa mo na tata no mo na turanga ti ala sa fo tuanga fo le ta la po ale la ku nga ba ka ia le fauli ale ka mi milo ala la bola ber ka ba le ka yo ya ora ke ku ai ka o ki ba ka Fatuaka masadi. Naka ia le kava le lapo, foi le la wa unga kai mi milo. La wa unga kai kongi le uru au kafa. La ai ku nga kama fakimu kimbula le. Pe la wa unga ka. Ia. La wa ku la ko. Ai ka ku so kimu, ku wa ku kaofi le yanga, kaofi. Mau le uma pepa. Kele la me yai. Ma ia ku le afo. Mau leo uma pe per cavali mau leo fare con kaofi mau leo la po la cavali da se so sani mole atun yo ko nga me cavali e ko sia ki ti te na te ki apa fare con wale do la tava ia kata no ko ne alo sama penso sani mo na tulang ya va pe wa kilo manga o ke suma ya na di embo dia lo cavali ko fa follow o li makau ia karkalo va pe o mario cavali ya lo ya ai ma se largo for cavali ma kwa vale con os puring yo ya va ro vale ko fa o mai ya la ya ko fa ko va pe o cavali ku ai Kung kako discovery po siya. Kalango alor kama ele fact delay. Wadi si vai nga manatu voltatu wa tulu al mesil tatu pampensini. Ya, kai dia mara no, ya tatu pampensini lo sugo seni. Sugo seni lo te seta pe tulo tabar ia maso wa ka makasi lo tala tolu ka ko tiso tala no fitu manatu la lo Apple Car Tech por el point scanto tatu para lo emola ilo discount. Pe tulo sa ia maso fa kai no fa no ta pe papel so sta pe utolo ta vale tono la bata po pe sini o lo fo ke si la pc penso vi fio duas ko valuta la i vai batene a pe ngo le anga fo ke si po ele a fo is penga so pa so fo ki so ma ia ma to o monitor vi fio o nei ngalo lo swafa se fo tanu me tu fo tu ta to sei o tin pu so mo sa uni la fa no wenga wala wa suar mo no tano ba fo tano ta to sei vai aso ta tasi ole si ta to la yo fa le lo sa ta si ma to le sta ba ki vo ava pe nga de selo fu service ya fu mala fu service ya fola wa service la vai le donga de mercado de timo mercado ko de fiasi ya como le lo ta vale de so timo le mo di ya por ma ta vale ko langa na tona siaki ya de si fa ta vale ko ni si mo donga to le ni si loi pa de le o le snoko pu pa so win pas ta to flea que no pi bu fax bu fayo vale ma to ma fa foro sa va pe ni me fa le tonu ni menga o liki sua u to ma pe na o le pasi ke para wo fo la kele pa na fa pita to fleas pe para wo ki e go su sala se to mi ku ma da no e ta to fa liki ni to mo ko ta va de fa sa u ni ta to fa ta va de la mo ma to ta va de fo ta va de suai SUV ya ta to ta va de ile power ya male ka ko pick up wa fo we ta la ni sen fo ya le tu we drive fai senga tong va ya su ava pe ki si apalai o me do sen ni todo mas singa lo pense me apalai to ta va de ya maso te me na masa mo ta va de maso ta la ko a pe ko so ta va de ke ma e i kon va ki so ta va fo pa fa sta to de i de ya mo ko no tine tu pe cher mo ta te fa ta una ta va fo ta va de toi me formato fa ta va de me telefoni ole o iba lu tu fa tu du o le ta to fa pa u ta si ki tu suru pe o ta o fo pa wai aga pia ngai ki mo ki ngonga le to pa lo ta va ya se mai ta no ko nei so sa mo na so san mo na tu dang ko sia ki ko fa lo ta va po le to ko se ki me ki ma ta ma se su limba
si pa de dua skulu ma lo su do ha do ka pe ko ke mga o ke kong ve so lo su ta la pe bu ma la e pe mi o ma ta sa mo ka ko su ki me ku si pa fa lo ta val furi lo wala ni la ma ko le ga se o e pero wala ni pe ye lo bi ala ni ye se se la va na ke va no ya si pa o marta to tasi to dua to bima se pen la volo mo i ma to aka pena ko se ni pa o la ko wi sa mo i ko pa la ko si pa ye mo te pa to tasi na to bima tenen ni de ta to pa sa va ni la ni sente ready 7 sport ali to to o mo no ha pia se ki na ki fo la pa pia ki ta ta i si pa ta ko ni sa va di suma i ta to pa sa va si la wi ta la te ni amasa i le va yaso. Ya, today ta solicitei after pay le pai ngata poleta to wispo pale losa fetinga pale le wispo ma yamato pale losa te suite pa otaro ta vale ita to la yo do falpa ngata pole sa to farisi poleta to farisi dia tole o numero de tato telefoni e porto official ole o iva lo fitasi to o iva lo fitasi to o ye te va me mo se so ye ile bato official ne uso ko sa mo pena fenga dunga yama so ye fa tela va tie mo no malo va te tele va so Victor Boltado po kala bele fite bele ta ya mo fu ngadu ngole so le awore ngale ati ole te tua Victor lu fitasi to o lu fitasi to o ile tasi fit o pets road ina I o tara mal telefoni fa va el sunga Victor tal mai su tanga va ya tu telefone Victor o me po su el telefoni fa va ya Victor ile ai ole olo tasi oi vatasi o tasi lima fa ono ya o le tatu pokala mina pele vai na yeli tayau so le atu vale wati lo to luas fu male valu minuto jalo le tu las fulu pokala betu asin sina pe ona to yang mai bota to le ni tayau ia mai marulunga fo isa yene vai yaso no na tutu nge fa taile tu le um foi ona to so o tatu pokala me to ya fa wau le pokala me mona e tatu tamam tina ma tu e mo to malawa ta wo yo fa so le e ala na tau tu le fa so le se to fa te pata to le tulanga I asola se to fa ti do tilo tato ile nei vai temi ile to fa fangu mai mal to au mai o mea sa nga ia tato matua ile aso ile sei fuanga sa la tu ola e ai ia matala anga fo yo la tu mea sa tu ile la tu vai temi ai fa to ile tu mo le vano ma se taso tina matua I lunga tato pokalame le la mafai ona fa so atu mo o le nei temi o le tayau usmel fa fonga il pokalame fa ngoina o le fa talofa tu asin sina ya fi fo po kalame nei vai ngol tayau te fa talofa ma fa felu ya te pa mo lunga le tatu wa tunu o le fa pongal nei pokalame o le fa talofa tu asin sina ya pe ona yeli tatu pokalame vai asta tasi ya fa malulu atu le tatu wa tunu ona nei vai aso sa le mfayon fatanu inail tatu poklame on oniso tuangia sa yai ia le tatu poklame ai fa taima vi ia le tua o le mafai ona to itali mai le tatu poklame ma to fa wina ile neiva yaso fa taila ile ele manatu molunga o lo solonga le leima manuel tapo inga mawal tatu atnu na itu asina sina I mauta malawa ia wa pe fo ila tu o le lo mafuta mai lunga o penga tfailangi fa talo fa tuale fa poponga poklame o le fa talo fa po le fa filo itu asina sina ya le nei tayau le wa am taniel tatu pokalame to emba to so tatu pokalame ia ile nei fo iaso ile to tua mala unanga si ufonga rede sa mo pokalame fifia mai pe ona yai le wa fai ona fe le tatu pokalame le tayau ia le tina ya Maria Paula Tiana Asi ilunga le tatu to tua ia awalava ia le fa wina o nei pokalame mo tatu le nei tayau ya usmel fa fonga mo le vanoa tatu fa so martina ya Maria ia le leita ya fo fatalo fatu Maria malo se fo moni ya tina ia fatalo fatu fo I lua fionga ia malo se fo o mai on leita ya ia pule lo fa le tu manguia lava malo se fo ia ta fa so I ta u le pokalame mo to ta mama tina matua fa tai fo ile li u mo se vano ma ya tina o fese to afio anga Samo. Ia o le afio anga o o nei Samo. O le moenga tuai. Ia o le ala fanga nga sa o fa nau mai ia. Mai le moenga tuai. O lo tupu anga fole na o nana e ola e ia. Iyo o nana o la mai ai.
O whanau mai ei lu tinga. I lu mga tuai. E ni sionu. E ni sionu sa vai popo. Mau popo. Ia o savai. O le ainga o le koia inga. Le ainga o basa. Ia. Ia sa manunofo ai ina i savai. Ia tua lava le ainga o basa. Ia au atu ulo ainga lulu muenga. Au walu te tua le ainga o basa isi. Ngai fa ala i palauni. O fia nele matua lau saifua Maria. Lo saifua le ia nei. Wal balu wono nei o tausanga. Balu wono. O ia suafanga yo matua. Ia o tinga o esta. O esta lo tinga. O wili lo tama. Ia. O mali umala o matua. E tofia ngayo uso ngayo kuang o e kau mga kuang ngai kai. O e kele uso. Le mang tuinga o ngalo ya ka ika. O ngalo ya ka ika lau fa inga o maku. Ai ko kele a ungo uso mo kuangangi. E whawhakai rea di o ngai, ke mawalo malos, mo fui lu fia. Ia, ngā fui me siringa makaua, le vaila au siringa mataua. Ia ke orki ngā, ia, wile makuolo soi fuanga o valu ongo. Wa ira le manga ia kero le alofo le li. Manga ia tero le alofo le li ia tol tina. Ia ngā kere ngā kausanga wa e olai, wa e soi fua mai ai. O angi me o e kau manga kua i la so i go kongor kou ai. O la se mo e kau manga kua e whinga kanga whaangalo ia o e au e la ikiki kongor kou ai. O aso ia o la ikiki. A o mako lulu muenga ngai, lulu muenga tuai. Ia sa whate o loa ia kamale o lo kamamo lo kinga o lo kama o lo kinga. I ngai a o ye fal o luanga o pipi ngai lo muenga tuai ngama ko ngalu ala ia ma mo wa onga ia o le kiki ke alwa ila onga o sau ia o foi ngai lo muenga tuai ia ma tau sia ma ku o si o kamama ngai lo muenga ia wa oli le palangi ko inga al Samoa lunga falkua ia e ke ngofo ia mo wa o ngai e kuai longa mako ngofo ilunga ba ve au e kapinga penga e ole aonga ai kuenga e ala ke fa alonga kuau wa pakia mai ka o le la au ngofo ilunga sasa ngofo lunga saungi la aonga. Pea ku ia ole lei, kuempa. Lela maku la aonga, lela maku aku mauka ele maku wo. Ia meanga lo mkuamal ko inga. O sa waio lo mkua ele ko inga. O lo mkua o sa waio fasika mai kiki. Ai kuaia le aonga. Ai aku o fola aonga ko mai. Wa ngao ka kaimi o kala kiki ka sampele mapu. Pede mapula lo ko nga pulu soro inga lo ngoenga. Ta ku o maya o makamiki a onga o maya. O pede mapo inga ya koi mai lo i sasa. Sasa koi mai. O le mea nga sa fa yaso yo kala ikiki. Ia wo nga ka kupu wa e ma fai uma le onga umala onga la awaru le awa ile onga inga kaposa inga le awa la asikia ia ia pa mai lo ma lo kama ia le ai kede ko ya inga malanga waros kede o menga ka ma pele map ole lenga nyawa onga ka lo wa ke pele map ia pe aku ia le ai o ke uska ia se o ke ko anga le onga mo sa pele map a lo kuai mai fai au te aku ia
Wala e mea a fai. O le makila ai ki di kai maku lang. Ya, mama ale o si de ai. A eu skai ke maua melele. Ke kupu ai maua melele ya ke o pe eu skai. Ia waka ola ea waka makua ea. A o mawhaka uro fo la si o kamalu kama. E la sainga ngai la kumalanga pe apa malanga mo fo le ya mo aku mai li fa ai fa kau. Fa kau me o wai yuli o af me fo ia fa kau i dia fa me. E la kuala si sainga maku aku ingai mako I fa uro. Ma fa ia fa kau ngai hili fa ai dia o kwanga kai fa kau me ngai lu mo. Ia pe kai. Wala kungei o sainga la long kamala la long kamavas. A bai kai minga ala ku vasa e alue de loli e la upu safa ai fo ia o fai po safa I sa mo ya songa. E la mai pu safa ai. Ngala ku leo. Ai e la kwa basam kikilo ku akia upo lele ngali fa lo roe. Papea ese le le skingi kila le ku mai o fa lo roa. Ya la ku roa lu kai menga e ki ngama lo kama mo. Awang ola e fa pa o ma le ya li yangi ma po le sa fa fi au ngai. O ma ku ngai lu filufi. Sa fa pa la ai ngi o mako mo ia yung fa nga wai au kele lo inga o mako ia wala ku basa la upu sa fa ima ye yuka ia ai la basa wa fa la upu sa fa ima la ku do fa lo ye lo mako nga e se ru pia lu I kenki la le o fa lo ro la ia fa ku do le o si ki nga mo ila la nga o ku ro la ia mai o aku fa malama maku ya kia ia looking ala le ia basa mal ku ala le looking mo ila le ia va kulo ia looking ala le ia walele se ia ofisini ia ngala ukama ia foi la kali er fai o mamo ngai ngai fa skoka nga le sawa e wo ulkei si o kama ai la se o fai pela ia o fa kulole ia ya kai mi lo nga wa nga la skama ngele ai sama wo la kali i fai o fasko mamo la sa ngi si la ai ia nga sawa le skama ngi fa ku ia wa le ya el waku ya wa ya sa sia ma musa po ya angalanga lela ya ale la ye ngai musa le ya le ke mo fa ku nge wa nga wa ma ya I fiki me asboyo mai ba lalo so do le mai ba le mai ngai so do ngi si sa nganga le umia le ko mawak wala se ma felo inga wala isko bidiak le isko kusiak ya banga lakwa mal mer kam ko inga le kama para le ko inga parang le kama tana sa kusima ya minai le ngor kama yo ko le fa ya wala le wa uman fo ila la kunganga le ko mai awang ya ola la kunganga le ipa penga mako felo la kuroa lo mkole ma ba kuwasa ya basanga la kuroa wa ku fa mal mala ku ye lo ya ba kurole ya walele mi sini nga wo mai ya la wa ku pe ya se kama to la lan kali ya olua ba ku ya walele la kali nga fo ba sai ya wa le fo makua uya la mangofa mabasa ala ma fai pop ia ma oro ma fai pop nabu fai ma fai pop ngai nabu nga ku ngai kinge nga fai kala I excuse me ave ma ua fai pop nabu
Ia nga ma fe poi lo mango fa no ma basa ia. Ma wa e lo mango foi lo moenga. Ia mai lo basa ma ke sa va ilung ainga. I faala. Faala. Ai le wasola la o ya onga ia ma e alu fale. Wangi au fe au wangi ngaluenga kera ku ngau fe au kera ku fale pe aku wala onga fai. O aso nga o fai a o makongo foi palo luang. A wa onga. O me ma sangia mo ke akuloa fai me lo me arko inga. Mlom ko mai baru popo fai lo le popo. Oh. Fai me yo lo le fo ye popo. Ya ave fa ka kongo palo loa. Ya maka kulo valu lo le popo. Ya valu lo le ma faya fifi. O le kele o lo le ma ke aia. Ai ke lo le ave fanga ave fa ka kongo palo loa. Ya o le meanga mako sa fai mako la aki o le faya lo le la palo lo fa ka wai ai kele nga mako o ia lo le. Kau ila kiki ai mako ia fai lo le male isi ba nga fa nga wisi uso. Ia o me nga fa nga lunga kai ya ka ika me yaso ia au kale kiki. Ola sau kilo nga vai kai mi ko kongor ko ai nga maria. Ile ngai yo makua ngai ngisi me nga fa lango i o ko nga susang ela mo ko kupe pe ngal falo lo engi ma umanga nga vai kai mi sa ka susang ya o ko. Ia, nga vai kai mi. A ngofo ngai ma ko yu kai I fa ko anga. E fai pusafa. E fai pusafa I ma ave ave fa ka ave fo I ma wal kopi mi pusafa ave. Ia o mea nga sa fai e ua kwa onga ia aku sasa vao ma ko le fai ma fai me ma wai kupi nga vai kai mi ki vai nga vai kai mi a o fa ko a o fai fa le rola ko ia o fai ia uma kwa nga vai kai mi ma ngo fo ko ia le ma fai ani mga or ka nga kai Inunga wa elma kuai. La se ka o lo sa dinga vai kai mi ku falolo. E ke maua e ka ngo fie nga vai kai mi. A e fa ka o le falawa vo ile. E se fu senga le falawa. Se fu senga le falawa le papa falawa le ba ku fa ka. Ya le me le paka. E ke maua le paka le kala. A songa fa ma ko falolo. Nga ilu muenga. E alumia me fa akau ia fai fo mo me fo io pai ave numa mama senga pai kao ave numa falolo e alumia wa fo le onga foi o onga ka posta a onga fo ie me wa onga nga kula ka lua nga bai kaimi e alumia o le kao e neo me ai nga I me ko me kia onga Ma ngai nga e ola fia nga vai kai mi mai a o. Io e ka ke ola fia ia wai umaka alu yuka nga ilu nga yuka wai ngofo yuka mi e fa ko anga ma. Ia wa lai ke wa ia si ka ma yuka I fa ko anga yuka ilu nga. Yuka la ia nga la wa maua ia la ngofo ia si ma ko ai nga yuka ilu nga. Ngai si o fa ngau ma nga I ka nenga sama ko yai ka onga ia nga ngo fo ia ma basa nga vai kai mi ngo wa ma sangi laila upisa fa ima nga vai kai mi nga ngo fo ane ma basa La sa kilo ko ngor ko u la vai kai mi e kula fo ngo fo e pongi sanga faier ko u e di ma fai pule sa fai sa nga vai kai mi e ili pu e kai mi fai nga loku ya uma lo fo fai nga loku ya ko ili lo fo le lo pu ye bo fe wa ka fa ya fo kai mi la ko la fo kala kas fo kas ko ili pu kai mi nga sa ko fe wa mamalu ya e wai nga vai kai mi fai inga be Ia, pio ka lunga nga le po. E pai
inga be a i la lafi so do alai e isi ka e su e de au le de tiri au la au isi la lafi ma i be nga vai kai mi o angi mea ai vanga o kou nga avilea o nga vai kemi po le me fa ko ai ko le fale nga vai kai mi o au e ka po sa e fia fe avea ia e a fa apela manga ka po sa ya luwe e asiasi e alula le au va sa ro ka po sa mai tau ka kio da ka fea ka le va ya makewa mar ka po sa ala wo ku la onga ai ma mar ka po sa le va ma kwale le va ia fa fo ine ngai ya onga ngai kong le va Yung la kwa fa le ngo fo ngai kong la onga le va ia mo fa lungulungo ai mea onga le va mo ia alai alu ka po sa ni nga lenga wa ku fa fido ia ka po sa nga ma o malala wa onga ola sa unga luenga e fenga luenga ia a fo inga umala onga ia mo lo male e lo e kul fa lo nga le nga masangi lo mabasa mangungo foi lo mabasa o angi menga e fia i laso o lo giki ka longa i me ko ngu me ve ko ngu fia e ka longa pai pele mapu i nga bea me fai vo lele ia nga fia ia nga vai kai mi ma fio ia ma ola se nga sa nga luenga nga e malanga mai do ngi usila e nga luenga ia nga vai kai mi elengi me nga ka sa ngi usila fai sa wango foma pai se au le fale ia vai kai fo nga wo lewo nga ngo foma bi vasa sa mo ka sa do o ngo fo si ki nga wa nga ngi ya lu ki nga so lo ngo fo ki nga ia pai ia fe au le fale ma lu fo I so ani so do ai ngai o uso ma ia o walu Australia o ka whawai mo ngo whawai ia whakawala ko ia li sa ula ko ia New Zealand ki le fia ngo fo ni Australia ki fia lo New Zealand ia sa whaale ko ia lu me nga sa ia lo ki nga mo ngo whawai ia mwhea mea vasa sauro vasa inga ia su ilo ma ko whale o whale ange i ma ko mailo ma ko ngo whawai o ko fia ngi ia nga yo walo ko fia si lo fanga ma vasa fai kau aku lau fo inga o ka leilo fai kau le ko kele o ngalu ia ka ika ia o ma kua o ma fai ainga ma ko kele ma ngai ma lo vi ia le li ma fta mai le tunu le fo tai au lunga tapo kala me ma le ta fa soa I le taua fo yo la muri mau ia me se fo ia na yo tala anga I lu ainga sa mo laso wai tilo fo le tonga tar se fuanga le vai taimi fatu sa tusa fo ia I lava I taimi sa au e mafuta I tono lo ainga ia au e ngaru ai tono lo ainga ma e vava ai ma tilo ia ese fo le mataina matango fie fo ilo fasoa ia I tulanga le iraso ma le vai taimi o asola sa kangia I lima fai de ma umanga fai ia e ngai yo ya lim e unga ma se kau fa lango le wo o mangi vai kemi wo kele swinga wo ire wo la fa lango tangata fo ie anga I fa lango mo ila usa mo ingi fafo pi wo kau de mingoi wo ngai yo ai fa tai de mala yo fa so tina e ko e faku ma ko tilo ye to te pa ye amatanga ia ma me sa tupu lava I taimi e vai kemi ro ka ko ye ma tu o lo so fua o ani me o e fie ni vai kemi o e fie ke ngai oi fa yo fi au de fale ni ma ko lo so fua lo ye o au ele me fai ngofo o ke alo ke ngai oi fafo dele le bao fai me uma kapenga uma ia wanga wa ma se fa nga ul fale musanga le kolu mako fale mal pepe asia kama o ke kal far veao fai le loku
uma le loko sauloa ka penga fale fai uma mea uma ia e fiala mai ia i o ngoi i fafo lele le vau fai ia ele mea fai ia ele mea i ki ngang fai e o mai lai me ka roi man malulu pe ku le ai ale ngai oi ia e va me fo ianga mukar le ola la ko ma a malo singa oi e umi fo le ola ia sa wala si au wonga fangi fa mai se alu fale fa le ai pile mai sa kao ta ku ka ke fea kao ka fa ya alu o ya ki ngo fa lo fa le alu o se mai ka la ku kwasi fa la ka me fa la ku kwasi me ka en ka palangi fa ku alu sa palangi la ku kwasi ke ngo fa le Maria, engi mai ku mau e mawai. Engi au ngas ku mau e mawai. Ele ai se mea kia pawalenga o mea i o kalinga le Kere koko mawalunga, kere suka. Kere suka, kere koko mawalunga. E siakia u fo mai. Ia. Ave fo ia o ke langi ave ka fa pepo langi mera mo ngoi ka ika. Ia va kwa ka ika mo ngai me ke de alu lalo. Ia va kola e me fa mai. Me ngai sia ki o pe mo o i po angi ma i o ya o. Pe ko ia mo le. Sia ki o. Sia ki ya. Ia nga e ha bea o sia fa nga. Wang yau me ai ka samio de. E ka se lo so i fua. Fua le ai o ngai mai ku mau. O au kia. O ke leo o fia ngi me ai. O ke leo ko nga me ai. Ke sawa o kaiao. Ai le wikipiki. Ai conflicts. O mea ngai fai toast. Ke leo ko nga ngi ai. Me ai. A mai a me ai. E o mai la fa nga a mai a me ai. Ia ngo kangole ave ma next door. Ke alu ama la next door me ai mai a palasi. E o mai ala mai me ai. Ia ke alu ala ave i. Ia e kausi mai a u i se next door. Wangu ave ye la u me i la next door. Le me le ko fa konga e ke si la fia le me le i la mai. Oi, ai ngā tup tonga. Lea, i la lea. Ai ngā tup tonga, oi. Lea, mele, pia kuea. Ai ngā tup tonga, oi. I ngō wha moe e sao la ngalanga ngai eile le kamalo uso. O le kamalo uso ki ngā e ngau mai o sene ma. Ngau mai ia o onga. Ngau mai le ngō foi i konga. Ngō foi ma o ngai. O koe le Samoa. Ai fa mai la lea e skamalo lea. O ai ngā tupu tonga. O le mele e skamalo lea. E kausi mai a. Ke le ki ngai e o mai a mola o bao. Ke keu o mai po la me e o mai ave o la pisi. E kausi mai a. Ia o a me maua mai me ai wa ke le o ke msawa o ave i. Ave kausi le ferfangi o maku masinga ni idea kausi no wao ese de lei Mangia fa so fo oltina o le se afo e le ngi ngasi o lutino ia vi ia le li fa ftai le tuilan fa malo longa mana tau singa ya oi ona tataimi ia matango filo fa so ama lau tala no fo le lita yao o mai mo mai tatu atu no uma fa fonga mai lunga po kalame tu asina sina lita yao matango fu o talanga la tupi ona yai ia la fa tu ia toltina moli na yolo fa anga yo ainga a mesi sau fa na o le fa fonga mai lunga le tapo kalame lita yao ia e mo li atu lava fa ftai tele lava ia o to fa nau i tau singa wao ia me sili ia lofa le atu e fa atu tumu me o fa ngau ina ngo le tau singa wa ngi totinga ia ai lofa le atu
Ia umi pea lo tō wola, whapea fo i wola ia te au nei tina, ia umi stato maftanga le nela langi le tūmau. Ia whaftai te le lava lea, whaftai fo i lau tō whātia tia, whapea rau tō atau, tato whatasinga le nei aso. Ia rofa le atua, tō whapopo i tato wola mo le nela langi le tūmau. Ia whaftai te le lava. Alo whaftai fo ia te o tina, Maria mo le tātou whatatalanga, me se fo lava noa, e au mo whaiona e whaasoa i lunga le tātou po kalame nei tai au, ia alo whangia le atua, ia mo pelo malosi, mo so i fo lau lei, ia mo wha malolonga le li, ia ne ia mo e pelo malosi tau tua i le ainga, ia ma wha matua i fo ina i se au whanau, manisi o lau ainga o lea o lo o tau au mo whatasinia tunu, ia me se fo ia niso al whanau, le mafuta mai nisi atunu o la langi. Ia ile mai bo mai le tatu atunu nei te maltaiao, ma se whapoponga nal po kalame pe ona iai, le whatalofa i tua asina sina. Whaasoa manino ma whaasoa mātango fi al tina ia Maria Paula Tiana Asi, ile nei taiao le aso tofi. Whamoe moe, o le a maua si whapoponga le tatu po kalame i le vai aso fau, ile lofa ma le anga le leiro le tatu mataisi le langi. A mai a te au nei te tia le to ono nei, whatasi e mal tina ia Maria, ia te walunga tua le tātou pokalame. Manu te leina whai walo whirima le tātou atinu. So i fua ma ia manuia. Ia lam. Whawhira atu fo tāpo inga le tunu. Tala mo lau tāpo inga, tala te mua. O le tino maliu se pepe fau sa maua te tonu se pusa e tongi ana pesi po le ben. I le pōra sa lua iau ke lani ua mawhai suenga o se whasiu tangata o whaelo ai nele le turi sila. O le rila le asiasi Officer Village Detective and Inspector Scott Beard, lei whalia o le pepe ftoa whanau sa maua le pusa la pisi whai Willie i whafo se tuatusi mga alo Reynolds Street i Ponsonby i le se fulu le pō. O se mawhini o lo tau fiam whaatala tala noa i leo leo morfia i lo tonu o le tunanga moni o le mesa atu pumai. Le lo sa ilia leo leo i se istangata i se so tanga ma le mata opum. O se suenga sa whai le tino maliu o le pepe la sona nafi i lo ai le isi la sanga o suenga. O tapa i leo leo i tangata lau tele alofia i tala whaadai. O le a tapa i leo leo i ata video uma po CCTV ma i a inga i lea mga ala mai se isa ilingo i se pusa la pisi i stom whainga. E sa ilia niso moni mau whao popo i te wau e tal whengai mo le suenga. Se mai i le tu i saute o Aukilani, o se tamaloa sa alu lava ia i le ofiso le leo i manukau i Aukilani, i saute lea, i le tau amantanga na masino i Anuari, ma le tino malio se teine i titi to tonu alan ta vale, o mawhaini ona whaeloa le ingoa. O Mukesh Prasad, e tosu marifiteu sanga, sa tua ia le titinei no lona lava fine e lima teu sanga, Tulsi Amola, i se taimi o la so limo i Anuari. O le tino mariu o le teine titi sa mo i tonu alan ta vale, ina utonu watu e Prasad, i le ofiso le leo malongo iai le taia o le sono o Januari. Sa mori ai le fasiso tangata matula e ilumon wha mastonga maurunga e Aukilani le solulu, le sa wha aurua i la naloia le te ena o le monio morianga o no mafoanga o afianga o mafofau. Sa mumu atu te ena le li wha masino Justice Timothy Brewer, i le wha wawa le tau fio le wha ilo le ingoa le te malo ma whatanui na i lape lava e le solulu le whatanunga. Ma wha mauni a ela na loia e le isi apili e tue whato ai. O Prasad o le a whairon wha msnonga le masino me o le wafe ma le rufuruono. O le tamarisa mo le lau mwe Wellington a whauono Ken Laban walo ia o na wholofoloina le avea. Ma sui tau wamo le tofi pule nu o loa hat. Ma aveai ma se ulu atangata pasi ka tau vae uru fale. I le tau fitulinga mo se ise sui tulanga i le li pule nu o le atu umuli ese mea Campbell Barry. Ua polomisia ia whauono i tu whaatasia uma le taulanga ma tu e taula i le taulanga i wha mua taua. E be on soifua mai i mātua sa mua sa malanga mai ma wha mautua i waini i mata. O whauono o sila fia telo stamari umi whaasalaunga taulonga. Ta iulu o tanga te lau tele ma se leo leo mua. O le asolua o le vasonei sa amtailan whaato sina i le mautau abe po le slogan o ta inga tu whaatasia wha mua e mawhauna whaataunuina po le leadership that unites and priorities that deliver. O le whai unga whawono i ta moe ma waa mai lea i le tau tua whaasirisili, ngā rurue whaatasi ma taula inga e mwhain whaatino. Sa e ta wai olo na maana malama i tu whaaleo leo, ta alonga ma tau tua mo tanga talau tere,
wa o ina ia o le moni o solonga lele i luma e mau mai lea i ngalo lue whatasi ma wha mua i tangata i lana wha amtalanga tisia le vāngo tala le local democracy reporting sa talano ai whawono i le tāwo tele o le iai o sui o tangata Pasifika e whai unga whai o mafo lana whai unga te wā mana whau tuanga mo so te inga ma tu pulanga Gabriel Tupo le sui o se whono e to tasia le Pasifika le taulanga o Hutt City sa ia longo ai le LDR o le tau vāo whawono le a sui ai da o e tangata Pasifika i whai unga whai ma whao popo le numero tangata e palota whawono le tuangane o le ruai tina Pasifika ma sa mo sa fifia le parliament o Nisila o se whaipule ma se minister le a fionga i a lua manuvao Dame Winnie Laban. O se risa mo se kula ti Israel wa i whalia wa a mata o na toe te tala i pisnisi Jerusalema e muli mai le tau fingo le tau le wa Israel ma Iran o i name. O Vincent Schmidt ta so swani fatinonga le toe te liusa o le muatu i sa mo le tomata ia onga i vaengo fatuanga Paulino valeva ai a o ia Israel. Tala no ai le por kalama le Pacific Waves a falia Schmidt e na tele o mautinoa a e yeron te tununga o lo ia lava imi tomata nga Pasifika i le taulanga i le a onga mo fatuanga. O le tau o le va Israel ma Iran o whaamani le tawhia ina wa mai ana fōrwhalaina le President o America Donald Trump i le vasturuai. Sa ia ni tua inga marini poti le soli o nei tuunga o le tawhia le taua a e fōringa mai o tausisia le timinei. A sa whaarea Schmidt e lava me tupu mai i so se taimi i lo kete o pomu e mwhai on lava ona whanaina i so se taimi. Ma le tonu lava i o Israelu o Yezerema o whai maari e lava ona te tala i a business ini so tangata ua mwhai ona vai e mangala. O le tu whai ngatae pina e ta wai o le whasaina leo le ea mo whi maranga inga valele le o le o toi eni valele la upasese e toi whelele i ai ilungo Israelu. Ma e ta wai e ero na maanga e whaaso sa malangai i whalewa ai whatu atau nu i Samoa. E au fia ile malanga mai le mina sa wha mautuai ma uia tua o ile tu i sauti o Israelu manga i atuai Cairo e ai kupito se awala whainga tā sa ia longo iai e paule nao e awala e sawai i Samoa Schmidt ina te wawa ai ale pui puinga whasikula team. E tā longa wa whaalo tele na Conrad Smith i ale sifiri e ko ia neire tūlanga wingi tā longa All Blacks i te masina e Mafarani a o ia tālo sia e ai wa avele avano e a Billy Proctor e te mo e ali ofu numero sutolu e veona tilo e se tamata alo pito i maa atu lea o ia ofu ina le ofu laka pino numero sutolu le All Blacks o Smith e leo tilo le tele o se senga le vau Ioane ma Proctor a o whapeo na wha wau li toi wha le leo manua o Anton Leonard Brown o Ioane sa a matala lua mailantale le kapia o te mo e li tūlanga winging a le sifi le tonu le leini tua ai ana whapeo Smith e iwa sur whata alonga whaitaulia sa ta alo i mole peuli o ia whaiar fiflinga o le ia whata mo e Proctor le ofu numero tolu e le ta alonga Mafarani le whaunga le vasone le Malaya a le Forsyth Bar Stadium i Dunedin e le stona nei. O levi au mua wa mai ane ona ta alo ilana ta alonga muli mo le Crusaders i le mai au le lua tau sanga o le le o sana ta alo sa ia i le au loka pika la sete mo le ta amaru sanga o supala ka pipa Pasifika. O le tamata alo malosi lo ngaru tonu le leinei tua wanga ia tune ia pani ta alo le Kalapo le Yokohama Cannon Eagles e peona sa whaamao ni le Crusaders ili nei vai aso. O au mua e tosu tau sanga sa sei ni le Crusaders alu mana ili tamara sanga le wafe mara ufufa ili temile au ta alo mone moana Pasifika. Ma ia wha ilo ai sona nau ta inga sa ia whaia mara tilo i sona avanoa more All Blacks. Sa sei ni ala na whea ngainga mara Crusaders more ro tau sanga au le temile o lo avea lawa whaia o ngare All Blacks o iei nei Scott Robertson ma whaia o ngare Crusaders se whirwhilinga sa ta wai o se whirwhilinga tele lea o whaia ele au i le motu i saute ai u lea i le mai ai ona ia te eno ofa ma isi au e au fia i ma le Blues i au kilani ai anga i atu ka le sete e le itoe wa ai ai lawa sona le leisa i ali ruafe ma le rufutolu le sa wha maumau inano na wha to ilo loino le Fitzmal tase o isi tamata alo sa to mo whaia po e ino ia i ta alonga sa ta alo ai e le sumar fitu ana ta alonga mo le Crusaders e na ale whatasi o ne Colossia le reina score. Ai te mari wa umi ona laulo e fasala longa ta longa we fight yo ina nga so longa we ele ta longa o le ta mo e fasa sa run it straight. E no fai ngoi no se me matau tia. Fa wono Ken Laban le o tongi no swa fa fi to va le tof puleno lo hat o ye fai lo ona te ngorunga winga e fa la pro tonga e fa ma poina le ta longa ale run it.
ile atala te mai nei o le ta'alonga sa whai e Dubai, sa whasala lau ina lunga o wala so tanga lau tele. Le sa whai lo ele tamata alo la kapili ki mua mua ni Sila Gavin Proctor, o pasasa i lalo ina o whaito ai ma Jordan Simi. Sa te mo'i ai ma le polo mai, whoringa mai, sa keke ai. Sa wai o se a whianga lulu sa mafua ai lea keke. Ilana te singa i lunga o bang off te se inga Instagram, sa whai e Proctor, o lo le rei ato o to oia ma o toi tari o mai nelo na ainga. Ma ia ta wai, sa la tu ilo lava ta tulanga sa la tu seinia, ene ia au siel suanga champini o sei tu sa i manui ai, e se sele i kusa ku ia lunga ulu. Ai sa longa e whawano e po kalama Pacific Waves, e na te whasa ina sausage, te un whai tari malo i le ta longa i Lower Hutt, pe a whai ai a vea mapule. No, tala nā mal ne yaso, e le leire fia poko. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Wasilia male luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Mawhaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa le taiao I le tasi le awauli. Awhia ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials, wasilia ma le luas fulu tausanga o lana tautua. A o tātou wholau I teimi whaingita o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso swani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le temi nei o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso swani atu ia te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Pole mtuatusi o le tolu se lau Great South Road, Manurewa. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, male my cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau se leni, ai sele sele e oe le manuia. Sungai wa oma o se mea, te ifo
siva mai ifo Isa ona e pa i le tino Wa e siva mai i le beselea Wa e siva mai i le beselea Te siva ta milo Te siva mai ifo Isa ona e pa i le tino Iso tatu fa fifianga pera e fa fonga ba le table tai au le osan vale atu le vale wati fu man fitu minuto te nei ia le tu la se folu io le tau danga ma sandi se fonga le sa wata sinima to la mo mal tatu po klame na fifia mai fa malu watu on le o se mai se tase o danga ma tau mo tatu le nei tai au le fa mai ia le tau le tatu wa fa ma au le Parkinson na Pasco mo tatu dan lo no tatu le na wa fo le tau no tatu atu tulanga le danga ma tau nai on hanga Bo tatou. La tatou se atia le tautua Adele. Good morning, Adele. Good morning. Good morning. How are you, Adele? I'm not too bad, keeping dry. Okay. Thank you for joining us, Adele. So, Adele, what is Parkinson and Pasco and what services do you offer, please? So, we're a monumental mason headstone company. We have been around for 130 years. We do memorial services, we sell headstones, we also do renovation work, clean and rebacks, additions, concrete grave work. All of our work is hand painted, and we also do customized headstones as well. Okay. Adele, how much do these headstones or memorial cost, please? So plaques are as little as $1,200, and then they go up in price. So it depends on what you're actually allowed in the cemetery. We have to abide by their specifications. But yeah, you can come and see us, and we're more than happy to guide you through the process. Okay. How long does it take to produce a headstone there? So it takes approximately 8 weeks. However, there is the odd chance where people might need something a lot sooner than that, and we do try and accommodate. Okay, where are your showrooms and how can we contact Parkinson and Pasco? So we have showrooms. I'm here in our Onehunga branch. We're opposite the train station. We also have a Albany branch, Glen Eden, Otahu, Papatoe, as well as Tauranga. Okay. Adele, thank you so much for your time and have a great week. You too. Take care. Yeah, thank you. Adele, pe ona whafonga ba iai. Il tautua marunanga le nal tātou Parkinson Pasco I Onehunga. Yeah, leo wha ilo bole latu telefoni. Telefoni masari, o le telefoni leo tue wha e moatu mo tātou le leita iau. O le over se lau fitu tolu whātou tolu. Over se lau fitu tolu whātou tolu telefoni na te mo iai ia le tautua marunanga le Parkinson Pasco I Onehunga. Ya pe ona wha ilo mai mon malo tātou wā. Tino a telefoni ai Onehunga o le ono tolu o. Ono tolu o. Le lei te pele wati leo o luas furu minuto te ele tulas fulu. O le am fai on so ta ia tu tātou au nanga mal tautua fo ia to fai ia lo buenga. Ya mo tātou i Amerika Samoa. Langa lo I fo email o tupu tono Amerika Samoa la tau. La fa fa so mo ia tātou po kalame le tai nei. Ya ai fa malo atu ni so malo tātou atu no. O ila to le fai ona mau mal tatu pakala me lita ya fo to tele ila to le lunga tatu Facebook ta ua yo le fa so fo lita ya stina matua ya malia ai fa fonga le ai o le ta ua pakala me pe na tau fang pe mo tatu mo le ola le fa lango ila aso mo le tangi I lima o le ta ua le na o le fa manatu mai o ne pakala me tanga tamatu mo tatu o le tangi I lima ele fa pena alu a fa pe mai ale to ini malo matua tatu fa tatat a tonu te ua la fo mai tatu ia sola a tatu fa longo nei le mo mau to ini malo matua le fa so mai lungo tatu pokala na latu va ai malatu tilo inga yoinga o ngaluenga sa ngalu due ia latu tu ai laso e o ayuta le leile mau manga fai pusa fai
fai pusa talo. Tangi ia i lima. O le oso ama le palapala. E le i whapea na alua whalangolango a mea e tau wawai e se whaloloa. E a watu ai se māmoe. E a watu ai se pipi. E a watu ai se e lengi. Na tangi ia i lima. Te mana tua fo ia. E iai fai whasoa. Na alua whamai. Na maua le a whato. Mai vai. E aina iai e aina iai le mea ai. Le lau ele o laita otoa i le tamau aingo le atinu. Ao le taha ua le toe whangu ma le whalongolongo a tātou. I le toe la langa mai nei tātou mātua le taimili nei. Ele ia ia whapea masi toe ini masi lo matua. Ia waka whangu lava i keimi ka wakuroka maa ua hoi mai. Waka wakuroka ki ngā ngā le hoi mai roka ki ngā whambi wā maama. Ele i tele se sele ni na maua. Ai naola fia. Ta mau ainga i le palapala. Tele le tupe na mo palapala. Maua le talo, maua le fai, maua le taamu. Mana ia tele vaenga i pe na fai lo mai. Ia whasofo le tina ia Maria mo tātou le leita au. Ni sia vaenga o tātou pokalame pe ona iai. 2 minuto au te nei ia leitu la se fulu. I longa le tau nanga le se fonga le Samoa ta sinima tolu amo. Malo te wata i malo fo ngalo due malo tātou wa te no. Ia malo fo no sai. Tiu te ma fai malo filima pe na le tai au. Ona mali ele olo ulata ole afo ia uisi utu o te no fu ia masama o te inu itimunga talua loa lofa favalea o e funga o yawe la upele fa pele pele o lea el somanatu o lea to e fuia te fia tofu na si utu e malie ai loto Otoi fo olela ai olole pasita amata la ufaina ole ai ava no followa se la kalua la ubia amata ile vai lima ai vai ule vai aisa Pele pele olea el somanatu olea to e fuia ai aba dia lo suafu afaye te fia to fotofu na si utu e malie ai loto Teinesa moae la peselena euinga ilo suafa Tama mai sama Ontilifa mawalunga Pe untimimita Tu
Lumaya lo lima se yo tafa tofa oh Yahweh la upele fa pele pele olea el somanatu bete alu atia ia Malia ai loto Saman malie ai loto Apaye te fia to foto O si utwe malie ai loto Luas puluh 5 minuto Chile July se follow. Pepe senga mo tato le nei tai au fa anu file mo fole piso le tato wa tinu itu te manga lueng ola stofi. Pata fito nga lueng ola nei aso. Ia upua ia malangona ia pe au fole te mi fa visi ele valu to ina malo matua. Kau masalo salo fo i lo makua pe kau masalo salo ko i ia upua ia ulang mereka ko i o le mewa kau musu ya ka i ia o le kala fo lo makua ia ia fa ia kwa mai se mai fa penga e le o mai do ngi si da maka ngai kau musu au le musu ya o so musu dai bele watina wa avato do daily to live se follow le olanga lo tatu ye le olanga lu itau le tutupo le olanga mar soi fuanga ia va pe fu wa la fa malita le ase me e popole ai le ase me watu vale ai lo loto le ase me e fa no ai awani ave me le nei olanga ma me tutupo ma me le a le ama ave o se ave nga mafa ya oi te lo ele nga le tasio la unga se tasio ma tu ma fifa o leva awani avele se ma me mafa ya to tato tilo i me tu tupolo langa ma se fuanga ni wa ave o se ave nga mafa ya to mai se alunga social media lungo penga te fa ilangi ti tilo i lona e vai ave o se meti ngai lo loto ma me la ele alu te fa ngaluenga ma me la ale le e sau ai ma me la ale tau talai o lo matua pe tau tala fo lo matua le toi ina te ia leo vai atu lo matua wa mata ona e memu anga oi talu ai a le fa pe ni me tupu tono lo ainga o mea i lunga o penga ta fa ilangi ke ia le wa ele kauka ma ele ai maso kai misi au fa ngau talu ai o lo alu fo i lunga o penga ta fa ilangi a fa pea e te ilua e te mai taita ola ukala ka ava pete ilo te mai taita ilunga o me tupu lunga penga te whailangi
Aua le te aruai. Langa e ave ma meti ngai lo mafau. Ia o sino makua la. Ia mai fai foi official ko inga le mau foi official o lo makua oka. O le official o lo makua o le makua makau kia fo. Sei fa la dungo ka mai lima fo ia le makua umi mai ka mai lima o tapo a. Ia ngai fisi do la le. Ia nga ki ia le wa ele ia o me lungo penga te fai langi. Ke ia le wa fai mama me wa ele fifi ma ia nga sala fu ringi aso. Tale kala le sino makua ala iki ia para vale fase furu. Fai le bu le yaso. Ia la fu se meu e popole ai mati ngai lo fina ngalo. Ia o le afu se mai o ia o e po o le mafuta mai tono lo mauta mo lo lawa o tono le fare mai o fe lava na te mafuta mai ai. Wai ke lo le si mele lo malatua. E o mai loa ia langa na ia ila uo. Na maua ile mai o le tino. Ai va ai le vave. Vave nga me i o le tino. Ina ua se ole mai ia ole mai a masani ai na batu dol fa mai wale ang ko fikinga karkorua ia ole fa tamala al mela utu nga fai mai lo le tala tole abole papi wa vave na stress le mafau po pole le loto pe ole se fa moi ole upuana pe ole se fa moi wa ta umai loa le tala fo mai pe o tangata o leise fa moi. No. Aua. Tatu fa moi le li e ta pena ile tu me mo tanto langa ile pule le mai tato ile pule me la langa tato pule le tu na me le ola mo tanto. Lolo winga le la simila tato pule fua. Tato la fa me mo le li so so ni mai tato. Ya e ba se foi tato ya. Le o lo tato malolosi. Tau o le tatu wa ailo soi fua maloloina mo le tatu wola maloloina. Maba aile lea fuala au ia ingu nge ile wa sauri kimu. Toi luas furu wana bilita tala le tula sumatasi. Tula imasi si o lima, pati masau i esiva. Alanga ba e pese fetia, yesu keru soia tato sitia. Lalo ba e se e mai. Aua lava nei vai ma avalo si mata vai o Yesu ala vai tula imasi si o lima pati masawi esiva alanga ba e pese fetia Yesu ke riso ia tato sitia lalo ba e se e vai aua lava nei vai ma avalo si mata vai o Yesu ala vai Paatau pati mae so ilula Alanga o sana aleluya Tato oli fata sine Matato vi alona lele O Yesu lea kua manualo Tato ua ia mua o Sana mai tui sota ai Yesu ua lata mai Vale la lulangi, valumaina vale masiasi. Papeloa ila uo o Yesu, e alufa vale angamanu. Sauni alifa aula tanga, wa manaloa uanga sala. Wa ai oe de ienesia, Yesu le ala ile manuia. Wa atau pati mai so ilunga, alanga o sana aleluya. Tato oli fata sine matato vi alona lele. Oh yes. Ya lele on ole was e bal tatu pakale masani pe ona yai tatu so ta inga ma America Samoa.
Ia e pe ana watu nei wha marisa mo tātou le nei fo i tae au, o a me tutupo le olanga marisa i fuanga le tātou te iai, o a fo i mai o le tino, ia tu la i lunga masi o lima mai wha aptai le tua le malosi mo le ola, ia e maise fo lana puinga malan tau singa o tu se fumo si tātou wola pe ona iai, ia le nei fo i tae au, lewa, tari watu tātou whasalaunga, ia Amerika Samoa, le tau tua fo i malaunanga, a le to whai alo luenga, to whai a pau Dr. Roy Sange, ia pe ona ila na tau tua masani mo tātou, ia i lea waiaso, ia ma lea fo i waiaso pe ona iai e whakatei lea tua, ia leo ma whai ona tātou tua e ma wale nei po kalamitaua, ia ma le nei fo i so ta inga pe ona iele nei tai au, fau whiawhira le loto nei tai au, leo ma wale tātou whilo inga, ia ma le to whai alo luenga nei tai au, le ngā whiawhia whawhailo i atu no luenga, leo te wawa i atu o le te esele, le lalo langi po ese le atu nu ole te bafute me le ke le ngai la wo la ko fa no bon ka fia fa pe ya o e ngar kala le ska waso se fo moria le tai fo ia malo se fo tia fatalo fo ia tapa anga masani ia mes fo tato to no lo mo mai ne fa sa lo mai le lo fa ya tu le ayo o St. Louis in Missouri e America o le ale tūlanga o lo ia ila le tau na ua tase fia inai Amerika. A o le ale tūlanga o lo ia le tau inai Amerika. O le temil neua i Amerika tia. Ia o lea ua te ale lima. Ia lea la tale ono inai Amerika. Ia mai ua o foi Amerika temil lana tau mafanfana. Ia whai alasi vevela o tunu nei. Ia masalo te pefa al vela sa mo pa o te mi e o ai sa mo le vela ia pela foi o New Zealand mo stadia lona tau mafanfana e ma fai lava na au le vela ho le valu sfulua ia degrees Fahrenheit e o foi ali vas fulu si te mi o le la wata ua lu moenga o mane foi le wa ya nga ia tu le na vaenga o le atunu po le na vaenga lo langi o la sa tau sila mala tau tanga fora la se ngo tau o loa mal tau o soifuanga fa tu sa ya tatu nei vai taimi ya o America lava ese lava ia stete e pe fo na sila fia le tonu e mala mai i tau o loa ya e tu sa lava ia le tau o le tele o loa i stete se ia pa lava le se nga mo me la fonga fo ie e fa popo ia il stete ia pela fa te inga o Hawaii le sa ia nei le fa mo le vai aso ia e fa sta mo ta wa illa tu tolu pasene vo le sales tax e ko ki ape full 5% VAT sti vo le sa mo ia o nei la Missouri ia o tele o ma u polale ne la to pasene le ia nei ia ai o tele la vo stete ia e tau mo fia lava o loa. E ui lava ina wha popo i 1%. A me se lava o loa ngausi lava i Amerika. Se vanganala o loa leo lo ngausi saina mai se tonu o lolangi. Ia le eile, mata upule o loa vesi e ia le President Amerika Trump. E mo meo la fonga vo i e wha popo i tau o loa. Ia le au fia le tele o loa ia mai se tonu o lolangi. Ia malu ai lunga ia le tau o lona winga. O sea, onga foi mo Amerika to e vavai. Ina ia ngausi lava te lo lo nei Amerika. Ia ai o to e ver te lo tunu ngausi. Ala na ngausi ise tunu tia vander fa fonga le tunu te lo lo. Ona tau mo fia le tau o le tongi na tangata la tu te fati no ina nga pela fatenga. E ia fanfenga luenga sei na vole le petala Amerika le tu la. Ia ale o loa na ngausi al tangata ne Amerika po le 2.5 tala 2 tala Amerika le tu la. O le se sengala le na le ala na tangata o loa i Amerika. Ia ona o le ngausinga o loa. Ma le tau tangata ngausinga o loa. Ai si le abel te lo tunu fo ia i saina mai sino fanga Asia. Ia e pa u le tau e te tongi tangata whainga luenga ngausinga o loa. Malo fatai mare foi le vai nga leu om foi on fa so mai ia o e tau no atina ia tali ta tali ta pakala me foi le Amerika Samoa pe ona ye te va ia to lewa anga i foi le ta alo to le tamu sanga foi le fanga solo nei palaua io e limas ful malaiva ia la malanga alo te ia le president o mato
socio talonga le fionga ia tu ia ana e imo ia fatase malsunga le li failo tusi awao o Waiala Ethan Lake ia fatase foi manisi au ofisa o le matou socio talonga po le American Samoa National Olympic Committee o se tasi foi o vaenga sa ona ia le matou asosi foi le o le sisi meu ua mea mafa ia mai to lima sefulu iva la alu fanau a Samoa lo malanga ai ia mai tusa le report o le so e iva na ia matou pine ua maua tiatia ia e lua pine auro fapin siliva ma pine pa me tolu na maua o mal talonga le o le PE po le wrestling to lo fa fonga le tonu ia o lo o talia nei e nisi o talonga e pe o talonga volleyball ia i le mtafanga po le beach volleyball ia o talonga fo ia o le softball fatasi ai ia ma le vaenga o le au sisi o me mafa ia manisi o au o lo mawhaiona suia Rick Samoa ia i talonga fo ia le tau tatou mo meo mini games al Pasifika ia o tamasani fo la i tapenanga o talonga ia o mini games ia tele lava na host ia tonu o lo ilalo le fua Amerika pei fo na host ai Rick Samoa la fe se lau fitu ia le la wo me fa so longa ia palau ia le la fa fonga mai le tonu o tele lava o talonga mini games ia e host e tonu o Pasifika i lalo le fua Amerika ia ona e faiole la iti o no fuanga o lo fatino i talonga ia e le o mawhaione tapena i talonga tele peo o full Pacific Games e peo le tunu foi le o Guam le foi lalo Amerika ia ma ise tunu i fiti ma Samoa ma Solomona ma tunu tele whapenal Pasifika ia whaftai foi maula vanoa na i tato uso mai palau ia e whai ai masui o atonu po territory lalo o le pulenga malo Amerika e la tau te tali malo i talonga o le mini games i le 2.5 manita usanga malo whaftai manino de vaenga ia whaftai foi i le au alo tato ina i Amerika Samoa ia le ala mai fi nauma la fu ma watu na mo nei pine tulangolo i el tabu sangolo fangasolo nei palau o le si vaenga ta o le na tato i tal no mata fa so le verso o vai ala au titulatu awala ese mali te lo ngaluenga fo ie mo tatou ina i Amerika Samoa e le ngata i tatou ngaluenga fo ie i le faria al stakis o le fo ie mo na ngaluenga ai ngatu fo ie pe ona utilo atu i lungo penga te failang ia a mo wal fasela utala pe ona ela tu va ile tina matua ma tama matua i tonu o Amerika Samoa matua mari te le fo ie ngaluenga ai file mu ia e moni lesa no anga tia ia e foi lesi tangata sa walau mai le leil tulanga fai tise man fai moli ia mai o tele la tangata tal sanga mai o te fesili polala nga va ia o tele la o te miti tia va ne foi fa fonga le tonu e sa uli tali fai mai ava e nga va iso se nga duenga ia o to nga tali na e fa le o mana miel te mil nei wa lo na fesili tu pe e lo fo mai ia fa mai le ai o le mea a ele fesili polala nga va e tau sa mal nga luanga pela tangata le na so tai mai le anga i mai le vale le ia ofisilia tu fai mai o le vaenga o le wila mal fai moli e tele yo tia o avanoa i le fai nga malo tu i le avanoa fa pena ia a fai la e fa fonga mai ia telo tatu tonu ia nga va fa pitoa lava ia e fai ngofia foi na maula nga luanga i le malo ona o le anga va o ya te oi o lo mana mia ni fa ya o ngai le malo Amerika Samoa le lo malo loa o ngai to ya ene ya ukuso masina fo ia a fa yo se fa ya o ngai fa fonga mai ia tu salava pe tele su mai sa mata fa la tai pe tu singa na ya ia ai so tai mai mo fa yo na fa ile so tai nga ma ofisa o ngai Amerika Samoa ia ona nga email te fa nga Amerika Samoa ia po ngadu nga fa po mai ngadu nga tau insinia pe yon fa lo e tele ngadu ona e mawala ba ngadu nga Amerika Samoa no to tele ia e anga ia na Amerika ia e sa ili ngadu nga ia ma fa mo tu wai ia
ava no ai ngā luenga Amerika Samoa. Ia mō tātou Samoa. Pe a whai ia nga vaa. O le lui foi lana le tele o tupulanga tia vane whafonga le tunu. O le lui o tātou tupulanga. O lo ia ia le tele o tātou a onga mtatai sese. Ia, au foi nei manatu ia mātua vaiane lava lo utopa ia malo utoman. Ia, esa ili mo meo ngā luenga fo ie pe ia lautongi e whaasolonga o ngā luenga. Ai ngalo ili tele o ngā luenga e whaonga ili ma au whanau. Ia. Awa ngā luenga nā o lo mana o mia le teimil nei. Nā ngā luenga foi nā ua maton si tia le tutongi ai. Ono le tau le maua. Ka muta, o le palama, o le whaiwila, o le welo. Ia, o ngā luenga foi e pe o le whaalelei o computer, ngā luenga li pea. Ia, toinga ngā luenga technician na e te mau e mo meo tātou waonga mtatai sese. Ia, au ola na maua le whaspepa tuatu e man foto masani malanga vaa. Ia. Ia o matua whai ngofio na wha mautuina. Ia le foi ngā luenga. E whai ngā luenga ia lo mwhana o tātou tunu mai Samoa. Whai ngā luenga Amerika Samoa. Mai eno lātou sao. I le tautua ina o le tunu i Amerika Samoa. Ia, mai e telefo ia benefiti. E mawhai o na maua i lātou. A o ngā lulu e matautua i Amerika Samoa po company tua. Ia po le malo fo Amerika Samoa. Mana ia. A whaape neila le tatela tu Amerika Samoa, ta itaile e stangata anu Amerika Samoa, mawala ta whasi pepa lea, whaapopo e malota poto masani, malota i loa le wai ai whatinu. E mawhai o na apalaila so ta no fo maufu ile posta, e mawhai o na veta itao stangata mo Amerika Samoa la walantou ia. Ia, o le mea lawal na mautinoa tia. Pela whate ta inga o le ngā luenga whawhai aonga. Ia. Awa e le mawhai o na whatinoina ia o ngā whanau, pea le ni whai aonga i tono poto aonga. A whai ala sa ili wale maua ni whai aonga Amerika Samoa. O na sa ili rode isia tonu pe o Samoa, o Fiti, o Filipaina. Ia, a whai la yelo wanga waa. Ia, e le baba ipo whele tonu e sauan. Ai sila le ia le malo Amerika Samoa i lo wanga vaa whawhai aonga e mawhai e on whawhai ngā duanga lau sunga ia i ngā duanga whawhai aonga i Amerika Samoa te mineu whatulunga ina ia ngā duanga whawhai aonga Amerika Samoa pela whatainga ia le whailonga i Amerika Samoa e tau le Associate of Arts degree e lua tau sanga e taipei o le diploma vole le tātou mai li aonga whawhai aonga ia tātou te wabai le 15 ngai le 12 afe Amerika tau sanga. So lo ia ima le whailonga voile le bachelor degree. Ia o le whailonga le nā. Ia e le wao le 12 ana i le 12 afe le tau sanga tāla Amerika. A mo le masters. O le tātou te wabai ia ngai le 12 afe. I le fast 10 afe tāla Amerika. Ia ai a mo voile le whailonga le fōmai o le tau whamanino. I vaenga o matau tau a onga ma le poto salau. Ia tātou tala noa lo fast food afe Amerika ngai le 5 afe Amerika tau sanga. Rona winga. Ia o se lau 2 se lau 3 afe. Tala Samoa tau sanga. Ia mai o ngā runga whawhai o ngā le whatulanga inai. I tutongi o lo iai nei. Ina ia i loa e la tau loa ngai. E ao ina le fui whatu funau ngā tā ua o whai o ngā. Ia e tā ua mo o alo mawhanau. Ia fatasi ai mai latou o lo filifili e tautuaina whanau ma le tunu i le foi tua inga ngā ruenga. Ma alo whaftai. Ia, manino te lo vaenga e mai se lava o le tāua i o le vaenga le ata te whasoa ia o awanoa le au maua ma le whaataua ina o awanoa ia o lea olo anga ia tuoli tātou no i Amerika Samoa latou ina ia mawhai o no atu whao ngā le lei tā pena le lei awanoa o aida i lea tupe tele o le amwhai o na mau pe a au sia nisi o vaenga ngā ruenga pe ona hei, ono le tātaimi. Ia, ala whisiri le tau whai atu a lumuenga. O nau te ilola lea whaina walu o ta oto i al tūlanga o i li whamasinonga fo i lea pi ona i Samoa. A o le nau tau maua atu a nisi o vaenga. O tau ta ualu suafa i le moli maua se tasi o li malu le malo, te ilola ua si le fia le tātu watunu. Ia, il tūlanga le whamasinonga fo i le Samoa. Le la fa pena fe ai lo mota
te le lopo lo maota po o le fatani malo le ne ta ua ile moni maua le sunga le malo le fapia na awa ia tua i lo maota en fana tau fa manino o le atonu de vaenga le ta o le suafa Fafte tele lava tia. O le mea te o foma mau fai tia. O le tele o le ufasa lau Samoa. Nei ase fai lau famtalanga le fafonga mai lau ufasa lau Samoa. Ina ua sau i tua le matau pulea. E le i fatasi na valau mai se fai se famau minga o le famtalanga sunga ia i mia sua nan fai famsinonga. A le lau te whaftai lau sunga tia. A wawu te le la vātali te leo tangata fesili mai lunga on Facebook. E fia mana malama le tau pulea, ia sa u whai loa iai. A tonu e mause avanoa, e whare u loa lau e tele ai. Ia mamana malama le tunu. Morsi le fia le tunu e tele lava lau o nanga mal sosoni e whai sos tangata. O lo au mai tangata whawhenga ruenga i Amerika Samoa. Sunga lai e pulea i whai mata sua. Ia, au te sosoni ai le au mainga o ana tangata mai lona i tumalo e whawhenga luenga stakis. Mai masani o nā ngai mai e le sunga i le li whai pule tuila. Ia e asi ia nei on tangata ia. Ia mawa aipo le ala wala sosoni ai. E tāua e te ule vaenga lea a tia vaene whawhunga le tunu. O le mea foi le tu la foi ina e mo le mea whai pule ona tangata. Ia mai nai lo ai tangata moni lava e nau i mo mea tangata ma sosoni tangata e su mai Amerika Samoa ai ei tangata lo iei me whale tonu e no foi e na maole sa ili ai e foi tangata lo iei whawhita uli le no foi tutuila ia ona matau talanoa le ma whaile sosoni o le masino novema lua whelua tolu ina watu sunga e pule ai le foi na pisa e whai mai le se pe mita pule ai na watu e Amerika Samoa ia morsil fia tia vaner fa fonga le tuno o usa u fail pe mita na so to ia fe pula ia Amerika Samoa io na malanga to ia sunga a fe pula ia Amerika Samoa me foi la le vesele tuno i mo me fe me o diplomatic passports me fa pena tia o lo le tel tununga o le malanga to fe pula ia Amerika Samoa o la ia luatu e asi tangata o lona i tu malo e leoni a se singa vole tau tatu a se singa on a personal level. O tiu te wha fai pule. Ma e ala ngā te tau e ona wha ngā tus whalau al malo Samoa. Ono ngā luenga tau le fai pule. Ioe, e le wha pena luatu wha pule ai se maliu so lato wainga, o se wha lave so lato wainga, nā luatu e asi tangata o lona i tu malo. Nā leo nā veama fai pule. O leso la le o so tolu o november len tonu ai lua felu tonu tonu e pule ai au la so fala november ia no tuai e pule ai mai Jeremia i lo fale i leone awa fo i asu sunga pule ai lua tulava no foi lo fale mafsosani yana polokala mafsosani tangata lo nei tu malo la sa tu mai Jeremia nala no tu lo fale o talo sanga ina Jeremia se sosani ono Jeremia o le masino te semal masino so lua felua tonu e whaamuta ai le sponsor a le tangata sa ona whaia ona pepa whainga ruenga ma pepa no fomaui Amerika Samoa o le mela lena o tuai o le mena Joseph Sosani e whaia ona pepa no fomau sponsor ia le la sa u whaamtala ia Jeremia le tapenanga tau na whai sa u whai ai e ma whai ona u Sosani ai ono tūlanga lea, pe ona mori mawina, o Jeremia le ankolo fepule ai. Au fepule ai, i le tuol to mao sunga e a fepule ai fai matasua, au tina fepule ai. E mātou te feso tai ai, i lo mātou a inga i saina le to amua. Ea, o le ala foi lana, le no sosoni a fepule ai. E le ngata, o tangata o a inga, e peila foi na fai le sosoni, so tangata ngai atu le ufale, i nei mautou sanga i tele umawai. Ia le foi la sa foi sunga pule ai ma le sunga ia Jeremia ia tia le fa fonga mai le tonu Jeremia ia ola e moli mau fe pule ai tatu fa soa mai o lava ia sa no nga foi famtalanga sa laule ia e na o le lo fatu au wa nai te sila fia ia le mafuanga nei malanga mai ai lo fale ono le sa dingo se sosoni o ma foi la no tal no tia tangata sa fa ia pepa o Jeremia
ia mai sa matal no telefoni ma se tasi foi o tina so tai mal to lua sunga ia Yeremia fa talo mo mai men tupu ia mai te fa mangalo o sunga Yeremia oi awai le se meta te le se meta te mo wele nei meole o le ita fu le sanga pe mo le mau pelo ia o le val na tangata maleli ia o le va fu na tangata ia mal fam sinonga me tonu o fam sinonga e pe ona ia le meta o polo numa ni fam sinonga o mo na fam talanga ma ave ilo ia sunga pule ia ma lo fai la tu tapenanga e tu na tu fam sinonga pe ona ia le finangalo le fionga le fam sino ia ma fai ela na ia fai unga le aso tu poina ia ai mal mo fa fonga nga le tunu se le ni na me di fau fonga ia mai o fo yo tangata e le ta wan na me o fau fonga pola e ta we e te sa ilo la me tonu e ta we e te le fai o me tonu ma le fai o me sa ai po ai tangata ya felo fale la fo fa fonga mai le tonu po fe la val me lo ma wai ya lo le tulo e o tu lo fale ia ele ma fai on live so sunning na tangata ia e fati no na lava le tiu te fa sa moa ia ma fainga e masaneta tu kelsian ia o so sunning tangata na mi le so sunning ia tia tal sia ia o manino malam ne plo kalama ia se de kai kos kanga ka fa ku fala vlave ia o pa wa ia e matala lo na fale so tangata nga ia tu se so son ia ma fatino le so son e pe ona masani ai ile so son il tato tunu iso se me na mi ai ia se so son ni mai ata umalo ainga ia pe fola tia le vaso nei sa mo ia sa tal sanga mai foi le kale le fai fa mal fantua o le kale sia e fa ka sa isa titoa ia le foi sa unu mato wa inga tali malo le stofio vai aso le e tau nu mai le fanua mrik sa mo ia e fa fia la sus ful fitu mala sus ful valu ia mrik sa mo ia o le sa ilinga selen ia mo o la to fo ia tina o lo fenga mai lanto ia le fi ango satitoa ia mai le fo le melten malo atitia ia ta uma mato wainga ia ele o se me fai ngofie ai alo na fai ngofie ono le nganga fa sa momoni e so soni tanga ta pela fo ona e fa fonga mai fo le tonu telo tapolo kalama e tati tala no ala vai awala e so soni e nei o tangata ia me se la tolo fia mo se so son ia me se fo fa pulanga so se me o ta ua na ta plo kalama titia o tele yo tangata vala mai ma fsili mai vai ngai pe on ta ua e pe fo la to ia sa fsili mai ta por saunga le mu ia la fo ave le so son ia ma fa nga yo ia me mana o mia il tal tonunga o lo ta to tiute ia ta to so soni ina ia anga ilumar so fonga ta to tangata yo tato so soni na ia tato fa fa ngofie me fa ngata ina ia so fu manu ia lo tato to no malo fa tailor moenga fa tai pau o le unga la utala to telo tapa anga e fa so tai mai fa tai mai fo ilo to tu mala udanga e mai se o lo loto so soni ne o tato ina yo tato tangata pe malanga tu America Samoa to tele fo la tu mai la tu singa ia ma fa tai mai lunga o la to tua no fa pelea e fo fola ta ua fala ilunga ta ua po klame ma fa manino le telo vaenga pe ona iai me te tupu tono Amerika Samoa lantou ia e mai se foi ia o ta ua mone o tatu tangata pe amalanga atu nei e anga ia tu Amerika Samoa e fai ona o iai lau tau tua ma lau fsuaswani pe foi la le vaenga lea una ufea pea so fesilia tua e fo fola le fala ilunga ta ua po klame le anga ua uvava ia tu ia uilunga upenga te failangi ia ua wa nga ifo ia wa o le uta o le sofa pe la ofisili pe la fo fola mai el ta u fala fa mamlama si vai nga inu ta u ta tu man ta u pokalam ia lo manino fa fonga ta tu watunu o le nga luenga so swani ia na mafua ia si la fia ile tu ai fa tai fo ile fina ngalo manino ia malo loto fa mangalo tu ia ti ila to yo langono le tato ina ia fa ia na maua me tato te manu ia ia fa pe ia la tatu fia se mea na tatu lola a tatu le fa banga lo atu
ona tātou lola ia ral me la tātou mo ni tu fela mai se manuia mo tātou ai fa fitai mo lo loto fa mangalo ia ai mai se foi o tapenanga le lei ma le so sani mo ne o tātou tangata ina ia mafai ona mo se manuia mo ne tātou tangata nga ia tu mo amik Samoa la tu langalo ia le tātou fatan malo i le tātou mo nga ia amik Samoa ia mai se foi tātou fatan malo i nai mu fodua ia ole fatan malo ia transit motel di I mulfanua tia ele fai tia langa me le tunu masalo le malo sio o lautu le fo le male longo puya li le tunu le na le na pisi fa solo atoa ia mai wo fo take me wa mata na tali malo falten malo I fono tanga tupulanga ale kale sia Yesu Kristo lo pa ya songa tayo lo fa ye Samoa ia fata si mai sia fon tanga ainga o la to reunion ia mai be fo never know if after tele le tunu e le lango ina o le nei foi to mai bi sinisio lo fa nei ia ele ngate tautuai ia ainga tautuai le kalesia ma afianga ia tautuai foi tatu tunu ia mol manui o tatu tangata mi se lava ina to ia e mana misif so sani se no fanga e mautuai le tu mau ia fa tali va le por va malanga I se vai ia po fala belave fo I masani ai ia itu moa ma masala fai ya ona malanga atu I Samoa ia se lava fo tia ia le falongona pa anga I falten malo ma futa nei tatu tangata e tate langona lava le langona fa Samoa mon o le lango le tangata o le Samoa o le si Samoa o ila tia se el fa punga fo ne fa mai o Samoa e toso e lalo le tangata le tupulan mel na ta fatel malo aia o le tele o tangata ia ngai mai ia ngai mai lango ia tatu fatel malo ia o le si Samoa ia mai fa malo fa tai ia ile manatu foi mal sila ia ile tatu fatel malo transit motel e mun fanua pe on tautu nai tatu tunu ia man tu foi don moenga o lo wanga le yatu to yanga le mai o le mete fai atu le si tangata ai ta pena i le tuaris tangata e so sani mai ai manga le atu ai o fai vana mo tiutina ai mai se foi o lo wanga le ina le tatu watinu ia te le lo tangata ya fea te le lo foi le tangata e fo atu le aso ia o le tawi na o le anga le mai le lo fo mo tatu watinu ai fa malo fa te mo fa soa fai si pisi te lo oe le nei foi aso mo nei foi aso ia fontanga na wai malanga atu I Amerika ta fai le tala tau aso foi le ala bueng ta fia fa pei o tounan malanga tu mor si le fia tia vane le fa fonga le tunu ia sa u fai I lo uso matua o tele ai ia fa kuia o lela walu I Amerika I fono tanga ale kalesia ia o me fa le langi ia ai no ko e fa wolo campaign le naifa wa mena me fa le lalo langi ia kalusia manguia lo fa mo se yo foi mai ia ona fa mautu le o me fa le lalo langi ngai ke pisia ia le la na la ngai mai America titi van fa fonga le al tatu tunu ia o me fa le tua mata upu tau ile langi ia leo la fenga ia ile si baso malafa ia le nei fo ia ai tau America ia o St. Louis I Missouri alo vaftai te le lava mo ta fa so manino ai me se fo ia le fa so mata ngo fia le nei aso ia o manino le telo vaenga pe ona ia le tatu watnu le ngata I tatu familianga tatu ai ngamalanga mai I pol masavai mo amik Samoa ia le fo tala nei vaenga mo le manino le whaafonga le tātu watunu le nei tai au ma le wha moe ia o le atu e mo le si whapoponga o le tāpa kalame le vasa fau le lofo mo le anga leo le atua e la whatuia ia I lau tō whalon moenga wha mai le tāpa kalame le anga whalalo Whaatai tele lava tia mo le amanoa ia tau mawhai lava ina ia tali ia lofi na ngalo I polo kalama ia o nau kue loa e tuli matai lava le atonu e whaafonga lo si ufonga ia mfalongolongo fo so le vai o la fo se upu sasi fa fonga Samoa ia fatea ia nu le ainga pe upo le tunu ia ai tauia o se tautua fa le lava ma se tautua le au ina ia mafai pe ona maual tatu tunu ia tala ia mesfo io nisi o fa mtalanga I vaenga
ia lo fia whapulapula, fia whamalamalama, ia mai le territory o Amerika o Amerika Samoa, o le whalsefulu ma le motusa, ia whamangalo foi se upu wasala, ia ma le whamoemoe, o le tātou te whatapai foi ma tātou whenua i le vai aso mua, ia leanga leo le li il tātou. Tunu whape foi lau sunga lo tuimtangiolo, lau sunga il mtua whaiva tia, ia mau foi lo malos, ia a wal tautu ina o tātou tunu, mātou malolo atu le lofo o le tua, ia soifua mai manuia. Whaaftailo mwenga, anga le fo le atua I fontanga lo whenga ia I maua whingalo, mau manatu mai le li, ia wale poupawina o tiutu mawhaiva, ai maise o fontanga whale kalesia, alo whatu soifua mai manuia. Ia soifua ia. Ia soifua ia. Ia lelei, whawhakamari tātou watunu nei te mele tai au, fitu minuto te nei le tūla sumatasi. Monino le te lo vaenga pere whawhakamari tātou watunu, se mai tātou telefone ngana Britania. In this update, authorities in the Upper South Island are urging people to be cautious while travelling as more heavy rain sets in. Nelson, Tasman and Marlborough remain under local states of emergency, with up to 80 millimetres of rain forecast for the already sodden area. An orange heavy rain warning's also in place for Bay of Plenty, Taihape and Mount Taranaki, while severe thunderstorms are expected for the upper half of the North Island this afternoon. Some residents in low-lying areas of Tasman have already fled. Nelson Mayor Nick Smith says the worst of the rain is over the next hour or so. The biggest worry is in those rural parts of Tasman that were absolutely hammered last week with sort of a 1 in 50 year event. Communities like Tadmore, Tapawera, the Upper Motueka Valley. Sean Diddy Combs has been denied bail and will remain in custody. The 55-year-old had been found guilty of 2 counts of transportation to engage in prostitution, facing a maximum 10-year prison sentence for each. The judge has proposed October 3 as his sentencing date. CNN's Laura Coates says the denial of bail speaks volumes. This indicates that the judge believes that there were no conditions of release that could have been met that would have satisfied the court in terms of whatever pending threat there may have been. Diddy was acquitted of a racketeering charge and 2 for sex trafficking that could have sent him to prison for life. The government hopes to further separate itself from its predecessor with new changes to the Proceeds of Crime Fund. The latest round of funding has granted 3 programs a collective $5 million to address youth offending and meth harm. Associate Justice Minister Nicole McKee says recent changes means there's a clear and consistent assessment for new initiatives. She says now programs must be able to demonstrate clear outcome for money. We know of one gang given millions of dollars under Labor and they still haven't reported what they spent it on or what their outcomes were. Those days are well and truly over. GPs are asking the government to explain the reasoning for a new telehealth funding model that their union says pays private providers almost 5 times more for each casual patient. That's news. In sport, All Blacks coach Scott Robertson could offer 4 debutant spots in the opening rugby test of 2025 against France on Saturday in Dunedin, after conceding he was too conservative in selection last year. Elliot Smith reports. Duplessis Kirifi and Christian Leo Willie will both be named, you would think. One to start, one off the bench. A simple numbers game, meaning they're needed. Ollie Norris will come off the bench as well for a debut, while Fabian Holland could be the big body required in his Super Rugby stamping ground in Dunedin with the All Blacks' Elliot Smith. And the team is named at 11:45 this morning. Jockey Opie Bosson is coming out of retirement 6 months after galloping over the horizon with 2,146 career wins, 99 of them at Group 1 level. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Le Little Feet Childcare. Tatala I le asongafua a nga I le asofareile mai le fitu I le taeao. A nga I le ono I le afiafi. Mau le avanoa o le pepe fatu a whanau. A nga I le 5 tausanga e a onga ai.
e lua se fulu i tūla, e a onga ele tamaititi tolu tausanga ngā ilunga, e a ungoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo i le tae ao, matoi mo moli i le fale i le afiafi. Mawafua le lunch i aso uma. Talia wins quotes. Whafsota i loa la walo i le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 21. O iwa, 255 55 21. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aviai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiwa Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, 555, o valu se lau, lua lua lua, 555. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi no valu wha fitulua. Po le olua tasi no valu fitulua tolu o. Hey, hey, oh!
E alle lei se football vale minuto c'è lei giulla se football jasi. Katia de fe ke manga ngore fe pai e a. Ele manga bia se fe e se la so. E manga mi ale fe e al blanco. E ale ali ya siap kama. Papalo tato watu dude de ya so malo fa malo lo si fa mga luenga. Baba ya tato office malo si le angi mayor savili la do. Ya malo si mai maletimo. Lo da winga usawa mai malo si le mas se ole awala avita vale. Tau tu nama ole saung le mulu ngala tele. Au te so ona nati lunga le awala te tau ona fai fua. Ia ma fautauta lelei tātou avita vale. Mai le poto mal malama te tau ona tu watu ia tu oe whaafoe ai lau tā vale. Afa pe ole avita vale la po e le mawhai ona e tango le whaiuli. E le mawhai ona e li liu le tūtau matau, le mawhai ona e whaasanga le tūtau ngā vale. Ua te tau ona whai se whainga. Keep it moi. Papalo te riso tatu pa akan nei tai au. Pele fa alili fa talo fa tu le nei vai akan tai lunga tatu po kalabe lunga tatu YouTube. Pia Leila Pound Solo V. Talo fai mai mo mai mata mai masio na tua. Solo V fai on fa tasi mai io vala beli tatu telefoni luono dua tasi li mai vatolu. So ta ia tuai fa mon. Mole e tuale reset alo fa tu manu le yasa. Olo o siva mai. Tolsaka ipe na oma ai. Papalo te langa ber tu tatu fa ingal tu sa mau inai Marasco. Men hetel fa pe fo le tatu fa lo inai Emdale. Lupo ora siva mai. O ia ore ko ingi fe o po na fe o kuna. Wa wala ka o po o kuna bo mua. E boa urukula fa ka urupo murmuri ai. Atalo va to da ka tu se usa to fa kitiona tie kitiona. E amale to fa ya to le bai male venga to le bai na I fe ai mangele. Kasi ya fe ele fe ngai. Ke lolo langa ola ka mo kiki nga sau ele fa pe a. Yang ka mai kiki do ko le bai. Ke fa ya ko ele mo wore au le mo wore po. Te fa baloti na jabab tira maju e mo chamalawa. Balol se fo manuia.
Ropeti mai lata whatalofatu le mafuta mai I nai Brisbane, Australia. Jelesia whenanuti o ane whatalofatu. Oa mai le nei tai au. Sa seli tulima malo se fulau le lei good morning. Nita saulo whatalofatu po kalame ya te utau. O i le usua le tatu fe le tatu pese le I le fe. O le tu sa mau o pese kua ia tu sa mau ia sola. O putau o whanati tu whatalofatu malo se fulau lei. Balanga I tunu malo se fua whaaftatasi mai nai me le pone Australia. Siva mai Tonta ma I na ova ai ai Le vera po le vera Te le mana o ai Ai tansi la vale o te mana o Le vera po ale le wa sela mai Ai sa oa Patona titile mana o iai ai tasi la le pato o te mana o saula vai malana tene si mai ai sa awasela Luas football family to channel jula se football jasi. Patalo vatu le sunga di pool le jatu frenga. Samo maki alo vatu le sunga malfatua. Ebi swani fatalo vatu mafuta by 9 offshore. Uli anga tele Sarah Saidi fatalo vatu le ivang all the time. Terry fui mono fi nai whatalawatu mai Brisbane Australia. Papa Haynes whatalawatu mai Ojara Audelei. Luas fun lima te ele jula se formal tansi.
Please go, come and tell Marco. Tuli mai, tuli mai, tuli mai, tama na tele, tuli mai, tuli mai. E ala lei lua se furu valu minita tele jula se furu baltasi. Aso vakimu kimula le ape ai lu makua fa merkala lu makore ai ko makala ko ingal lu makua. E kangi mai le taika. Merkala makua o taika lo o euru. Koi ga vakimu kimula ngai ai ka vale mai la balu pu ai au kafa ofa. Le lo makua foi la le wa apa malisi ala fa ko ingal le si ala fa. O ma upo. Ngapa ko fula o mengofoa fa ngau dua ya. Ngapa ya lor kuringa moi. Yo ya, ami fa o le o makwa manga ye ki mu yo le. Fa yo fa ka fa ia ma. Wa o le wa uma ya ka maftanga la ko le oli. Leo tali watu tatu unang matatu tatu tatu falta vale ka for you ina manurewa. Lo ifo de tatu unang al malo tatu watu no late male tayao. Yala tatu saban vari ati yari timu. Wa male tatu falta vale late tayao. Ya mai se fo de tatu unang al tatu falta vale ka for you. Good morning late tayao tatu falta vale ka for you. Ya tatu se atu tatu falta vale balo se fo bori late tayao fo. Malo la versaifua tia fatalo fat foi se tatot no pele Samoa yo se foi le mai lo fatsa valer ka foi you matu te fia la vai fala wilo ato matu lo matu se soane te mo tatot no pe fa pe lo sai sai lia pe sa mo e malo ainga ia lo fa lo ne matu promotion por matu special foi matu referral e afita la pe fa pe fa lo apalai ai fa manuyaina o fa pe fa no matu talia overseas license o le passport mai Samoa pe fa pe le so license matu talia lo tis folau ia le lo swafa ia e mafaio na e vili mele matu numero o le o vale selau lua fitu faivo no valu o le matu tua tusi pe e fisa su mele matu o fitsa o le tolu selau Grace of Road i Manurewa mo na yo tatu ainga foi o lo i fafatu o kilani e mawhai lavona fai mai lo apalai lungon matu Facebook page o le ka for you ia una matu fafsota ia tulea oe a fape foi e famania ina lo apalai e mawhai ona matu kiliva ina atu lo sa i lo mauta o lo lao foi e le ai sitsongi ia faftai lava tia mo le avanoa. Whawhia tātou tangata fwoi e pēra wata tainga, tangata e tasi tangata whainga ruenga. Ia o nise la e maua benefiti, e mwhai ona mōsita awale mo i la tolo mō benefiti. Ia e mawhai ona matataria ina le benefiti ia i singa luenga part-time po le fwoi e te lua mai masisi whainga luenga tū mau e te lua to olua luno lau apalai say supporting alo lau application so e mawhai ona matu apalai ina le sa avale la lolo i swafa pe afa pekiro mai ma sisi o whainga luenga tū mau. Laisene mai Samoa, e mawhai ona palai sta avale laisene mai Samoa? Ia o laisenge Samoa le mawhai ona matu apalai ina lau ka avale la lo laisenge Samoa ma le visa fo i visa whainga luenga o lo matu talia ina fo i mole taiminei. Ia le lei whaaftai, e sisi vaenga fia whala uro mo le tātua atiru, le tautua le tātua whala tāwale? No le fia whailoa kua, whapea o lo fia whailia pia so sa i suman matolo tua ke whelo ai fwele mato o whainga luenga matongo fia ma lau whonga fia mato address o tori se lau Grace of Road Manurewa piti whafso tai me fwele mato numera o le oval se lau lua fitu whaivo no valu whaftai tele tia manuia tele le aso. Malo whaftai mori fwele leita e ao le leli tau tupuna unanga le tātu ka whaiu. Pere whafonga ba iai lunga le tātu tau tua o le oval se lau lua fitu whaivo no valu oval se lau lua fitu whaiva o no valu numero le tātu telefoni. O le tolu se lau Great South Road ina i Manurewa. Pera tau tua mai inisio alu mtamu whana o le tātu antino. Manino le tala vahenga awa de pole. Awa de pole mo le tātu ta vale pe alwatu malau le sene Samoa. Le fua mai le tātu di poti mai le tātu ka whaio. Mawasa unga luenga part-time anai te ola le benefiti. Manai le seki o mea uma o le su ala unga luenga wana te malosi.
Ele ai si bela e fia valu se fulu ai fuori ngai fa qua e lima lima. E ai fa talo fatu foi si auto ina ya tu masevenga so miskupa male fortua ya pisila fa fonga maina I fe mangele ya male to tele o we vai va na to ina malai lo ma tu talo fai o ke lo si me Mario o lo ma ku ke mi ya ka fa ya o mai o si lo e ri fi lo ma ku ku e mai ka ma ko ke ngeki ya bi sa fu bi aka lo ma ku ku fu wa ki dinga ma ku ma ko inga fa pe nga ke va se furu nga fo ye sa o se ki a ka o ke ngeki ma kama ya lang akwa o mai nga yo ko lo ma ku pe wa ngila ma fe ka mo o fa ko mai ta o so fa lo ma ku ma ku o de kai ba I kai ya lo ma ku la sa la nga ti a ta o la lo ma ku wa bo va se furu pe wa ki dinga lo ma ku pe ke va se furu wa ka wa ole or king kalabo ia mangai ko inga o ka ko inga ia ko inga o ka koso I wheelchair ma mo ma fa pe nga ke va se furu nga ke masaula wa di ai ili o ko inga oi ole poi mo yo keo poi ana keo wa musu wa via bakula le wa faya la le varia se pa diso tato faringa tari mai lo diso tato fa fianga E ai se isi o le sau ainga e wha persona leo. Pe wha pe foi. Wha mata e avea le tale I ma le tale maasani e tau fia I lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma wha ilo I le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O mana o mie oe po se isi o lau a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iai lana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane I le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. E fia le fo SJC valualu mauso malisi e whailo antula na sailinga se leni e tawala I le wakafoni o le awhai le astona I aso 5 Julai I le Barry Curtis Park I Flatbush e vala au whaalolo tua I a inga mawo o mawtanga alau mua ese ai maisalo tantu a inga malisi tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao mo le whailo aina o le 5 tausanga o le kolisio sangato Iosefo whapea le whaaua wina o le polokalame o skolasipi mo a onga felela malisi I le rei tausanga. O le sini au tu o le 5 tausanga. O le sulu o le wha moe mo le kolisi o sanganto Iosefo. Malisi e ua mo mia e le tātou lau mua loa au so swani. Tulai mai an tātou ngā lulue masawa vali whaatasi. Le rei wha moe tā ua. A wale ati na ina. Ma le wha le leia o sanganto Iosefo. Wa wanoa pe pai whaatino ai lau fōai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu ma mangele. Pe fsota I mai sui o le komiti I le ovalu se lau o tasi o nono. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. Whamaruia le tua I lau anga le lei. Ma ia manuia tele le whamaratuina o lau 5 tausanga sangato Iosefo. Talofa Samoa, whaalau I loa whaapitua e le ai se tutongi. Whai a fuale sia kino o lau whale pe fia leo whai ua iai nei I lunga o le marketi.
Wala au mai mo lea au nanga i le masina o Iulai. E tuina lo suafa i te tono le sei. E te ona manu malo ai i le se fulu afe tala. Le lei lava le malamalama i le tūlanga o lo o iai lo maota. Wala au nei Taralina Sa-Mau Johansson, Professionals Real Estate i Papatoetoe, telefoni o luatasi o fitu toluiva fitu tolu. O luatasi o fitu toluiva fitu tolu. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, awal suia ngila o le kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Radio Samoa. Taslima iva tolu, amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, tā rofa laka. Tu se e peru e se furu male tolu o lona whai upo e se furu male rua. O lea, na pupu ngā tia Yesu i tua o le whai te toa o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia. Le nuu i lona lava toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mu mo anga sala. O kovi poa ma oti poa. A o ano ma o povi ma oti nei. E se sunu i lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga mu. O le toto e ave sau wina i to tonu o le fata fai taulanga o lo te tonu o le potu pa ia o le whala whatawhai. Ai o pa uma o ta uma to toe mai i manu wai whai e na ose le taulanga. Ia avatu i tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua su sonu ina ia matua liu efu uma o ta ota nei, tua o le pā. Leo tu sia epe. O Yesu, ua taunu uai mea umana walo ia, matu sia i le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu i tua pā o Jerusalema, i Korokota po Kalevario, o le whaolatanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hanga no i atu, ma whaamanatu atu e Peru, i tangata Kirisiano Utah. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu i tua le pā. Awa, o le tātou maru. O le maru whale anganga e le whaia i limo tangata. O le laungoa, o le city, e le o Jerusalema lea o lo iai nei le lalolani. A o le Jerusalema fau. Whaale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whai taulanga. O Yesu Keriso lo tātou tongiola. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a bea mau whaolo. Manatua ele lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Ele ma faye, uona o fama, tala lea, lo falea, tua sisa.
faane te malisi o te tau mawhai ina ia fia mai lo umatai e au na wha maoni manele ulu whale mai. Alleluia, Osana totovigi a te aluna suafa wa patita o turei ole te pose wamalie o ele mafaye uona ufama talalea la fadea uesisa la tautino ngalea tua fauna solo nei o lau tutoe. Fo amadir so ala mamua mal pese aleluia o sana fa taile tu le ola mal malosi fa taile tu le yaso tato mawa fa tai fo le tu le fa malo longo le tu se fumo tato wala fa mai tu ile tato wa po club le mo ol fa tafiti fo ina le tato po club mo neva yaso e longo le tau la udanga se fungo le samo se football liba tu la mo mal tato po club le fia mai fa taile sunga fa fengainga pasta soli longo Yosua mo le tapenanga o le nei fo i tau fa le nganga mo o e ma mo tato mo le neva yaso vi ele Ona lewa tatu se mai se tasi wa nanga matautua mo tātou lewa fatsi mai le fianga ya tuala Pensilva mo le au nanga matautua pe ona whailo fontu langa o lo i aile tatu ta penanga ale tatu malisi ya ile whaunga lewa yaso la tau la mwhaio tue whalau tele mai le fianga ya tuala tu langa o tatu ta penanga pe ona iai nganga whiwhia le vaenga o le tai au whatalo fatu tuala ma lo le se fumonia faisi lo lo al tau tele timunga ya wai fa malo lo mai lava ono tulanga lo manatu tatu watino e mai se tapenanga pe ona ye fa ngolo yaso fa talo fatu belanga fa lo ya o fa lo fa ma fa talo fatu lo talenga tetia ya ole le fa ngal venga tofi so se fa taulanga ya me se fa fonga anga pa yo Samoa ma lo se fo mo ma lang ma ka ya saule o vele ile ka wa ka koe em ka kile al fale con nga ya wale poli yo ka ko kala fole le timu pe le timu e ya nata to yo ai sa ba lo fa tai ole ba nga silona tawa tu ala lewa ma wale nei la ola ola am fayo na to fa la tele mo to fa manatu fa manino tu langa lo yele tatu ta penanga le fa ngol fa yaso o ta ya ola sfalaile aso to na ilo to na ila solo le uta poina mo tatu fa moi ai mana ia lu to fa manatu a to mai le tu langa lo ye le tatu ta penanga malenga fa lo ya fa tai tia yo le to ma mawa so ya nei ta ya malesto na ilo le fa tamu ngai tatu fa moi le ele fitu le ta i oi Barry Curtis e botany i la talata mai i Chapel Road sila fia le la mai e se manu nga ka ke ba ia se manu sa ban vali la fiafi ya ole fa moi fa pe a mata le ta le fitu le ta ya me masan ya mata la velta to fenga lu tu ta ya lo fa pe nana lo tu la fia nga ya Dickinson ile a mata lia le ta to fa moi le ta ama ya ele ta to wala ubia mau mai la ya mai la lo ile la mua ya po oi i Wellington ya matale tato isinga sumpa ta ya fa lucia ya malol tato sumpa ya alu lo matato sabadinga lua la tato route wa umana tapina ina ele tato committee ole route mo mua sima tu amtanga to fo imaya o sima ya po ai ala fa mai fa le tonle au po le ali to inga ma fai lava na sabali le route na route mo mua le tato committee wa umana fa au ma faalang le tua te sabali ai o lisi tato route longa lua ya mo le au mano lo sia le au fit if mana o le tamo mo
O mamau o Rautia, it's about 2.5 kilometer le mamau. Sefe mo tatu le tai au. Amai lo sa valinga. Ia sa o lava. Ia lo o mana ta pena tatu valvalu mauso. Ia le malu le tai au o wase fa sininga malosi. E toi mo le malosi toi fa wa wela mo le tai au. Ia oi. Maraia. Taua la le vaenga ia pe ona e taua fo ilia. Ia man tu fo to tele tatou le la fi filongia ia le tatou le asolea. Mona e tatou tama ia fo ila tu ma tua. Ia ele fa pela la tua i fo ilia tua la ia le malosi e fo si le malosi to ina malo matua a. Wa te lola ai fo na ilo matua le fa fo mai. O taua le fo pokala me le ngata ina maua se fso swani. Se sao le tatou pokala me le tatou fo. Ala foi benefiti e tatou o le mo fa marstino lo winga la utala o le la mo le no sa varia mo to ina sa varia le lo matua ai le fa pela sa e fo sa vat o ia ila tu pela ta o fa tu nga ina so ni tele mo tatou le ile sa e tau ona ina ta mama na tina ia sa le tia ia pela na ta pena le committee ina mai una tatou sa vali uma le ta ia tatou fifia e pule lamba oe le mu po le sao lau sa mani. Awa uma mona na whailonga ia i tue e sa valia a wafo iti nā matama mātua su tātou atunu. Lelei, o leua tā ua a matala le lotu le taiao, a matala le tātou wha moe, whaile tātou wha marstino, le tātou sumpa, ina ia tau whaalo o lofo ia lima o vai se tulur wha fonga le atunu, nā ludole o le savalinga ia awan i eise maso e whaale tonu. Leo ye ma tatu i pu vai vela o leo tapena ina. Ye ila ma tatu whalau aina fo ye ma whai on mapu iai. Ona tue whauaua, o ala nisi po kalame o le aso a tuala. Ia, o nisi fo i whautaiti tia, o nisi fo i fuanga o le committee. O lo ye tantu spot prices ia mo o i whautaita inga. Nau po ai ale au matua sa mavali. Tio e titi ia e whanau e sa vali. Ia, tue ngā whailunga whapena ia e motivate foi le tatou taiao io al malu il taiao mtautia o ia fa el tala foi o le ala le wingang savali ale o mai matua ia o tatou o nga pe to vai foi le ia pe te mana e sul lima o pankeke se vai atu taiao pe te mana o na le lua io o lau filinga o le me mana ia au tuala wa le koko sa mo le fa el tatou fa mo koko sa mo sa mo o le me tau e tau, wa le wha o ngā inga koko sa mo, le wha apa ue sa nele, te akono. Ia, longa winga. Ia, kōra sa. Ia, o le wha pulinga, ia, le e puli tato vai ngā le health department e vai ia, ma le tūlanga le nai tato toto. Ia, o le soifua maloloina, le tasi le vai ngā tāua, e pe ona tāua, fo ile mo tātou, ia, e mawhai ona. Ona le teimio le wha mai el tātou pokalame tuala? Wai, tai tia e amata le fitu. Ia a le e wha uma le tau se furu tai au wa o uma manta pena o e se furu tato maftanga mai o. I masalo na le luai tula le wha amanoa awan sa vali mal tato wha mai le tai au. Lei whaftai, whawhangamari tato atunu e tau wale vaenga leo a sauno ia le Suat Committee le pionga e tuala mo tato le lei tai au. Tau a iolo sau. Le wha mai moe ala mwhai ona tu Suat Committee. O le whaana tue tau whamanino la titi atuala. O le ale aunga tonu lava nei whamoe. Ma tai tia, ia, mulsil fia le malo so tato tunu. O le 4SJC valval mauso, ia o le lato whamoe a lea i tau sanga uma. O le annual scholarship, o tato scholarship ia mo alum whanau fo o ngā malisi sa moa. Ia so soani fo i pili a onga, ma tua fo i o lo whapenana, le laval fasoa ia o le sosoni na le tatu 4SJC valval mauso. Ia le lau manino le whaafonga le tatu wa tunu uru toi taltalanga mai o le vaenga o iei le wha moe le 4SJC valval mauso o le maa o le atongi ina o lo lumana o le sao lea mo tātou le lumana i manuia o nei whanau pe o nei iei Samoa o le tāua lao se la se me te tau au ina mo le wha moe le astonai. Ia o lau fua i fo ina molo wanga leile na ia tātou tama whanau. Ia se wanga nawa i sisi whaenga tuala, tā penanga tātou man whainga le vaiaso, tātou talo fo ile lia mua se tau le lei, wha ala o lao se tau le lei awal tātou wha moe pe ona iai. Ia,
ia titia whaptai lava, mole manoa, ia, msalo velo leo whatau wa whai mafonga tau mole ole. Ole whionga le teitai whono, ia tuala whai malo Ellen Stowers, ia whionga ia tui bai ti, Luciano, ia whiapria whole manto sui prestene mai lalo I Hamilton, ia talainga ia utumo, pio, ia malo le asosi. Ia, mole tuale nganga whaptai, fo I lau talainga, ia mese whole pulenga o le tato Rita Samoa mole avanoa, ia mawhatalisanga atua I paanga, man fo SJC valwalu, ia malo sio tato Samoa, wo mainga, a fio mai, tala mai au, so mai, tato sa vali leta yao, a whapea fo ele I whaia so sao, ia le te lea leva noa le nata yao, le il tato komiti le nata yao, ia alo le nganga na, o le naunga fo SJC valwan mauso, a fio mai, tato sa vali, ia tato mai le whaifa, tasil tato malulu ta yao, ia malanganga whaaloalo, whaptai te tia, Malo whaftai tuala, whaftai le whapanino ina o vaenga pe ona tau tala. A wale tatu whamoe mo le aso tonai, tatu tau si eile lo fole li, teita iatu le soifua le komiti, a maise fo lo le tatu watanu, a unanga male tau tua fo ia le fo STC valvalu, ia maise le mamalu sa mo la mwhai ona awa iatu si olawa I whanau, tau si eile le tatu whamoe unu sao mea uma, I le whatasi mai o le tatu mutaisi le langi, e whaftai mo le ni a taiau, ia tatu whiro I le aso tonai a tuala. Yoi, tak ferai na stona ke ma ke 2 mili matiken. Yoi, mono, yoi. Ai o ke fia mili kama leo tiso. Yoi. Ke fia fita. Ke fia mili atiken e pe alu meleka kama kua. Ya, o le faptai. Ya, faptai, ya maria le tatuala. Ya. Ya, sei foia. Le fa fa ka tatu watru. Ya, le fianga tuala Ben Silva pe ona yel tatu fa mo le da ile fa unga o le vayaso. Awore ngali ati oe, tau o lo sao. Ta penanga mo nei fana ua onga Samoa tu vatsia. Ele for STC vad vol moso. Ile fa unga le vayaso. Ya, tai pela wati le ua. Zawal valia tu toi fabi ni tale le jula sumalua. Mana tu to lunga I fo se tu ma saudanga tia le nei taiao, tatu felo les falaile les taiao, pa pe awi wong I les falaile so. O ko fa ku ka felo il va so. Da ore kange de tino bakua ka fia kukua. Apa foi que tu não se faz com uma só. É mau Awore kalo tatu po kalbele sa tayao, fal tatu sumpale sa tayao. Mai tatu fa malastino. Ia tawolu ka foi lopo kalabela tau ole fia mai. Ole malo tatu watu nei va yase fa malo fa tai talo fa tai foi fa malo sil tatu want no you to mangalu ngon nei va yaso ya ole tu alalo lava tatu po kalame mo tatu fa me fia me ata vai la usili na mo tatu matatalo lisi ainga mo lisi ainga mawar file mu ole li o tatu tangata awa tatu faiva matatu tiu vala unai tatu ole tua alo vatu sa bola tu no pele nei tamam tina matua au finga luenga le tu lo le tatu watunu Manuel to maftanga mal to faya fonga mo se Manu Francis Johnny tatu filo ilia so ataya so ifuma ya manu ya. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le tālofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.com
utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook. Le UTOS, le whaaputu ngā tupe te whaawhaingaluenga o le mawaenga tausia Samoa, te whaawhaingaluenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Whaafonga mai atina matamaita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, wa lātou lawea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga le lei uma, wa whaia mo a inga, ma tangata lautele. Ai pe tai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matamaita. E lātou te moomia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whaasfulu lima, i le onos fulu iwa tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. O walu se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki ma wha ata o susu i le aso. E lawea ina ai o tōu moa tai au. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o, tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou o tino, o tātou mafuta fo i rene yaso fau, o tala mai Samoa usi mai alau whaafafonga. O le ua whaeloa lau tele ai nei ere ofisa tu te tonu o malo o le Pasifika i Fiti. Whapere ofisa o ngā ruenga te tele le Pasifika, le Pacific Region Infrastructure Facility, le whiriwhiri ai o se tasi o tama i tai o le atunu, o se tinafo ina whaururu i aire pūlenga o wheo inga i le lau ele, mōni te usanga, e ngalue o se whau fautua mō le ofisa o ngā ruenga te tele le Pasifika. O le fionga ngaru ma le mana tātia leo i titi Agnes Tutuvanu Swalka, e peo na whaelo ai se whaasara launga ma ia ofisa o malo le Pasifika. O le angalue me wha mautu o ia i le ofisa i suwa i Fiti. E peo na sida fia o le alo tama i tai o le tātou o tano, na amatanga lue o ia i le pūlenga o wheo inga le lau ele, po le Samoa Land Transport Authority, i le tausanga i luafes furu ma le lua, ma ia tau avena ai nisi o tofinga i le pūlenga, se ia o ina whiriwhiria e vea ma ofisa sidi o lea au nanga o le tātou malo, i le tausanga i luafes furu ma le valu. O nisi o ngā ruenga te tere le fausia o tātou o wala, na wha o ngā iai o na tomaia o au ina tau insinia, e tusa o na wha ilonga mawurulunga, na maua universite i atunu i Fafo. Na wha mawai ma le tūlanga ofisa sili, o le pūlenga o whela ua inga le lau ele le tausanga i luafe lua tolu, ma avea ai ma kone sale o se au nanga, sa ia whaatino o se ia o nei na whiriwhiria, e avea ma whau fautua o ngā ruenga te tele, i le ofisa o malo le Pasifika. Wa whaelo se whina ngalo le tamai te ipale mia o le malo tausi, ina ua whesiringi e tūsa le au mai ai o le wha manatu, a le komisina o whai ngā pālota i pāti wha upu whai masui tau wā wha oriori. Wa longo inai o le asos furu wha o le masina le nei o Iulai, e whato a matai le pidiota o wha alau i loa whato sina. O se wha siri sinanga wha lawa i tele, wa whesiringi e nisi le teimi wa au mai ai, ai wa tolu le whāwā i aso talu ana moni mawina wha alau i loa sui tau wā wha oriori, ma wha alau i loa fo i o ta iala o anawa tau nisi o pāti wha upu whai. Whalia le pāle mia le fionga fia mena omi mata awha, e ui o se whainga pālota lau tele ua whaafo sei, ai o ai eingo le tū la fono e ta pena ai se pālota wau, e le o suia, o lo tu maulava i le toru masina. So tali atu pe whapea. E ui o le uwhafua se i e le tātou pālota. A o ai e inga i e whaatino e le whainga pālota tele i le toru masina. E le ea se suinga o iai. O i nā lai tonu o tū la fono na. O la e whaatūlanga mai e taimi e le stala i sui. O taimi e amatai i a whaatosina. O taimi e whaamuta ai. E le whapea la o se mea
o lefto atu punei o lai mai te tonu o le tūlafonu ngai o inga fatino i tonu o le piriota le o le tonu masina le tapenai e pei lai fōlinga mai o lai te ite i mai tangata whape lefto a watu ia le whasinsilanga le ofisa o le whenga palota o le me mo ia o lai e ta oto i tonu o le tūlafonu ia a tonu i le mātou vaenga pe o le me fōlina le whaite te ai le fōile le whaalawilo atu ia po se anabatau ia wa afua le anabatau le ua whasalau ia o le tele o tupe fōile le e ali mai o le tufa ia mai o le tele alu ngaluenga ale Samoa ua potopoto tawan whailoa ia nisui ua au mai ale mātou te fuafua se ia oi le taimi aloa ia o whainga fōile whaalawiloa ia ona whapenale ona whaalawiloa ia le anaba fo ia le sinei vaenga fō Le pāle mi o le malo tausi ma le teitai o le vaenga whaupu whai o le Samoa Uniting po le Samoa u poto le fionga fia mena o mi mata awha ai le mata upu lava i le piriota o whaalawiloa whaatosina le ua whaatulanga mo le ono vai aso e amate le sfulwha Ulai ai mai ai le salua sfulwha o kuso o le salua o le vai aso nei le tu ina atuai e le komisina o whainga palota sana tusi e tali atuai i se whaatala o ula a le teitai o le vaenga whaupu whai e pui a ia te tau tangata le ana whesiringi ai e le sunga atu i le epalupe sori aisa i lele maria le ngaoi se whaamaninonga o le whaasaralaunga whaasino lea i le piriota o whaatosina ma le tapu o ia whaalau i loa i le temi nei. Mo whairo atu le komisina le fionga atu le afoa tu i e whelolo Alexander John Stanley i le sunga atu i le epa i lea tusi o lo manino e patino le whaasaralaunga i sui te uva ua talia aloa ia le stala i le ofisa o whainga palota. E le o au fiai le whaalau i loa ino ana vatau ma le wha i loa o sui whaatutu o lo whaorioli mo tofi o le pāne mene. O le temine ia le i te talaina le piriota e whauru atuai, sui te uva, e peo na whaatulanga mai le komisina o whainga palota o le asonga fua, o le vai o sa fau le aso fitu leo i ulai, e amatai ai tāpunia, i le aso tonai sfurulua o i ulai. Wa whailoa ina ia le minstau tupe le malo tausi, o le leo na wha asoso tupe maua i te tonu o le atanu, wha pea le tau fiofio le toi whaioni ai tā lafu o le malo i fafo, i le wha tau sanga na amata mai le tau sanga i lua orua tasi, se i o mai le tau sanga nei lua orua lima. O le mafu anga leo le sao wha iai o le tamau ainga o Samoa, i le tūlanga le lei ua iai nei. O lo fua le minsta le tūlanga le lei o le tamau ainga, i le tasi tesi ma le lua piriona o le tala autu o le tupe, le ana te ena le pāle mene, ma le sefuru lima masine o le umi ua iai nei tupe whaanganga i fafo, po foreign reserves. O se whainga malo le a whiriwhiria le atunu i le mae o le pālo te tere le masina fōua o kuso. O whalia le minstau tupe le fionga lautimu ia a fōua le seva ai. O le a uru whale atu ma le mautinoa, o loo tūlanga le lei tupe maua, ma tupe teu whaanganga a wāle lātou whasoa. Lau fionga, i lau tūlanga wha minsta, leu au mai i whalawa i te le wha wholosanga fō i ma whalau i loa le vainga whaisanga i al malo. Fōfuanga tau tupe pe ato i tūlai mai. A o le te sa fa inele no po. O le te sile sile tu langa le ia ile te mau ai ngole tu i tupe maua, o tupe teu fa nganga. E nga fatia fo nga ia ile. Le se tu langa o me te mau ai ngai lau fua mamao. I le sis fulu masina e nga fatia. Peftai nga lu me sa tang tala mo en melia. O tu langa tu te mau ai ngali ni man pa tu langa le ia. O lea e adwa i lunga le CET o tūlanga o tātou te mawainga, economic growth. I a level CC le e matua healthy e kako foreign reserves, tātou tupe whaasau. O le ua over foi mal bilion. A CC level tātou tala o tupe. Ia o stau sang mo mone o i lunga stastis mal o bilion. Le tupe le tala o tupe le na watu nei palmine ai le pasia. Ai toi wha foi mal. O le whailuilo le o CET o te mawainga. O le si i lunga tātou tala whatau tupe tau sanga o le whailo manit no ana o le leo tātou te mawai. O mea ia o te wa e koe nei mea ua wholwholo mai nei, whiu ngaftia. O le lungi le mea le.
o le whaaawawina. O le whaaawawina. Awa e fua le mea lea, i le mawhai. E o whaatasi la mea, ma i whaawau le si itia o te mawai. Awa a whaawau si itia o te mawai. E mwhai, fiu mwhai mea lea. Tūlanga le nei, o cash flow al malo le nei, langa whaasal tūla whono ta ua tū. Al cash flow al malo le nei, makua heo fia. Lea lava foreign reserves. Walu i lalo ai tā lafu, o leo mwhai ka kokoe ai ka lafu. Wa mwhai temine o tātou to ai tā lafu. Ma o leo si itia, fo i le tala ia o le tupe al malo. Fua ingo tātou tupe ai e mo ni. To o tūlanga leile le wai e le tamau ai ngo le tunu. O le la fu e tūlanga leile wai sango e o tamau ai zane i le healthy. Cash flow, healthy. Sango i o te i o le pati wha o whaisanga i ana malo. O ngā ruenga mai o la tūtau sanga. Le ua fua mai le teimi leile o tū se mai i te tonu. O lana mau, e le o tau le na mafua i o na healthy le tamau ai ma. O ngā ruenga la tau, le fato a fua mai. O la so fina ma. Tau le tau tala i tuatu. Le la la tau tala i le teimi nao mai e whainga malo ni tonu. Man tuai o mai whainga malo ni tonu tau mar COVID. Tolu tau sanga so o pa o te mawainga o nor COVID. Lua se fulu, lua tasi, lua. Negative growth le te mawai. 5% o le GDP, loans way, wali tun whentu ai tālaf Samoa. A o matua pa maua lalo loa te mawainga, tolu tau sanga so. Ai man tua lua tasi le nau mai il whainga malo ne tu. Lua tasi lua tolu, lua wha lua ni. Nā le wha tau sanga le ngā revive ele kon. Nela tūlanga lele wei. Nā le wha tau sanga le whaia. A wā e o mai whainga malo ne. O matua pa maua lalo loa te mawainga o mor COVID. E te ioela e mau te i o le lai tu sanga i al malo te. Ia. Wa e mon mau pele tu. A wā o le tūlanga leo te whaia tua. Le na matu o mai tonu. Tua pa umau lalo te mawai. Te le ai tāla fu le kun. O le tun whain whaisi ati na e o le tun whain toi long. Ia, ale wa. Mela na nau mai ave e wha muamu. Revive le kon. Tato wha soa le lea tato watu pe moini. Kongi ai kāla fu. Ia le la upa lalo pa sene e. O le ai tāla fu fu te mawai nga wa le alu nunga te mawai. Le la umfa. O le si pai. Ia na leo mai a halu lo le ato. Le fionga lau timu ia a fōwele se va ai o le minstau tupe o le malo, tausi. E tāre whao le fiafio le sorulo le vai aso de nei Samoa, wa usia le valus fu tolu tesi ma le tolu pasene, o tangata e ngavao na pālota ua whapenao na mai ona le stala, ma ua o ai lau whaingo i lantou ua usta ia le whaio le stala, i le ivas furu fitu afe, ono se lau valus furu ma le whaa. O te toia i nei se au whainga es furu iwa afe, 5 se lau fast futasi o tangata, ele i le sitala a o whaitau i tūlai nei, ona mai a lea matapunia le sitala, pe a tā le whao le fiafi le stofi le nei i Samoa. O wha maumaunga la tamai e peo na tu ina mai le fiafi le solulu le soi komesina o whainga palota, o mori mawina ai e tolu i tū malo, o lo silia pea i le lua afe tangata anga vao na palota ele i le sitala. O i tū malo wha palota ia o vai maunga tolu, lua afe se lau 5 lua, o fale ata tasi, lua afe valu se lau ono tasi, ma fale ata tolu, e lua afe lua se lau fitu sfu tasi. E 5 i tu malo lo wha mawina o lo siria le tasi le afe tangata palota ele il whaia ni le stala. E pe o vai maunga tasi e afe tolu se lau ma le tolu. Vai maunga lua e afe lua se lau se fulu. O vai maunga wha e afe se lau ma le iwa. O fale ata lua e afe iwa se lau tolu sfu tasi. Ma sanga nga tasi, e afe valu se lau lua sfulu. O le tumalo lo to whanga to e to fitu tangatanga wa e palota le le stala. Pito atu i aifa asale le anga 5, to e sfulu tasi tangata le i whaia ni le stala. Ma la taua i sifo, to e se fulu 5 e le i whaia ni le stala. O lola palota uma i tumalo wa palota 5 sfulu tasi. O le atapunia le tumau le fiafi le sfarede nei, le asofa leo i ulai le tau le whai le fiafi. O le asoluru o na nafi lea i Samoa na tāpuni aide no fuanga. I le maonta o tui atua tu puata masese efi sa whaangai o iai le stala. Ai o le whare taalo le chimuani tuana i manto, le tasio no fuanga o le stala. E fito a tāpunia i le fiafire nei stofi i Samoa. O nisi o ngā ruenga o le stala, o wha moe wha mai ai le ofisa au tua le komisio whainga palo te mune noo, i le asa whareile
le whai unga le nei vā yaso ilo tātou tino. Whiroa ia tae au mo le